EM opposition leader MDC te agini chini Tipra sani bagi fight klai thang chini okra sakra rok tai je hasal ni phainai chini joto okra tai chin sak chalarno phung kaham जों TISF Tripura Motha Party ni jotoni kusu wings जों students rongni problem rongno school rogo visit roklayo te je problem dongmani amorno जों samung khlai tongo engai mankhana जों jotoni slai kusu te jotoni slai chicken wings Tripura Motha ni haipano samung jotoni slai gobang jinino tamni bagi hinba responsibility ano bubagran torof hoite yapar jaka je chini phainai future generation je phainai chini Tipra sani jaini bagi जों tak fight khai tomoni amorno bujrinani bagi te borno saimanani bagi जों tamoni bagi greater Tripura land sani tong जों gobang ma school rogo thangai visit khaini thangpurno go chini schools rogo tei nungjangnai gurui school kijing mijik master gurui chanani kaham ka byabostha gurui जों जतटुकु मानो चिन TISF no hoite bubagran dagi mungbai जों जत help khainani bagi जों khairibo te जों jese onek bo khlaika taksuk joratei chini omo sudu only 1 year seko chini wings khulukjakmani amoni bisingono जों onek kichu samung khaika chini TISF rok taksuk joratei te जों chini joto wings ni support manei joto wings ni okra rongni dagi mungbai जों samung khlai tongo nongni kami amjai rogo jodi kono school rongni students rongni problem tongkhai nor ambo saimano jono जों amon bagi always ready जों thangnan bagi samung khainan bagi chini Tripura hasteo जों saimano sudu schools ni sibi problem ya chakri khaina thangkai salary manja jefuru जों manthai manan bagai lama gurui tei gurui hospital gurui gobang ma problem chini Tripura hasteo tongo जों saimano amon bagi no ang joto no amon kaisa sanamo jongo omo joto kisu ni solution sudu greater Tripura land no जों jesek joratei omo manjasak chini yo problem tini butharjaknai khana rape khaijaknai ama hai tongin thangnai black defuru khumulungo jefuru mado baring khafuru bang sai khana dika je जों jefuru chini borok thiyo chin borok butharjak afuru simino black day ni palon khayo angkai sawo jesek greater Tripura land mai asak asak jonono chini black day tongnai ni जों chini Tripura sani anjalai jotono okra rong mangno nok jotono saimanno nugui phaigena agi chini Tripura ni tam obostha tongmani te tabuk tamungkha जों जुदि tini omo haikai bubagrani kok khnaoi takphano thansa toni judi fight khai angkai phainai salo chini future generation rok je chini tabuk school college o pori tongna borok tebo hamia sal nugnai tini ango omo sabo sini ang saimia ango gamsano ang use khai tongmani omo nongna tini history sai khnairi mane omo kaisa coach rajbongsi hini tongmani bongni gamsamo tabuk o gamsano ang naitungna paina phanse onek naituki ma paikha tamni bagi hinba thik joro borok fight khayani bagi thik joro borok step nahian bagi tabuk borok kemawi kemana nai tongkha kichasa songka sudu asam bai kolkata o simis tongsu tamni bagi borok ni afuru leader kaham gurui borok thik joro bujilia fight khaliani bagai bok coach rajbongsi hini norok net rogo nainai di borok tini kemate ngai onek komung thangka bok tau bong ni san man thaino sannani phan je bong thani asuk borok sikri kha borok protest khainani ba kunu khainani bagai ang tini fungo jotono fungka phangya phari asumno sanai norok jotono bubagrano bisas tondi asakai nongo
ang to ani tiai se bro no phano sao je ano phano bisas ta khai di bubagra je sao bonole bisas tondi at least ni bonno bisas tondi bojin bag asuk samung khai tongo chuna asuk logiri tongo bini asuk bini nijini rang khibai bini phan khibai bini joto kijo khibai basa kai chuno chinti prasan bag asuk fight khai tongo ang nong nasuk no koinai norok bubagra no logiri di bojin bag samung kaham no khai tongo te chini manthai rok soktai rok dotino mannai hinai chung kha khayo hambai jotono asung sase Thank you, Mr. Sajradeva Motha, Coordinator TISF, for your wonderful speech. Moving to next program. Tabu ang koinai, sangam tikena turuk sini second day session, first plenary session ni. Tini sangabono sanai, kabang ma khanamani ya bolo, kabang ma hano plenary session tang kok simi salai nai. Actually, abono plenary session na sengkuno Rasamung Musamung Kure, Sini Party ni guidelines, function, role, abosang bahagi kainai, abon is a plenary session, Tini Bobagra, or Zagawa Song Samana Hesi. Abon Bagay, Meani Hai, Ayang Uyang Tangya Way, Sung Tini Joton or Sini program, approximately Tini Chartan, a Bishing on Payana, Abon Bagay Sini Lance, Kavan Yagolo, Sung Dakti, Kamama, Yang Ayang Tangya Way, Sini O Holon assembling it on her chow. Tang hindi sing yang piring poreng hangkai belai ni athogia hambai Friday hangkai. Now I would like to call upon on stage Mr. Ranjan Singha, if you are here. I hope he has not yet arrived. Now I would like to again call upon on stage Mr. Hollywood Chakma. Even he is also not here. Great. Okay. Moving to next speaker. Now I would like to call upon on stage Mr. Premlal Molsom on topic once a warrior, always a warrior. Sarno koinai dang sao fai nini nangkung mani kok sapaina ni babe. Puilano jotono phungkaham regang jing hoi regang ngan jing hoi tam khorang chikin sila jotono no phungkaham belai ke no hambai tini second day session of first plenary section tini ni oro phai manjak phaijak Jini most senior leader rock, ex-CM, ex-MDC, ex-MLA, Teoro, Jini LOP, Sar Onemes, Sar, Teoro, EM, CEM, MDCs, Tei, YTF ni, Central Committee ni President, TWF ni President, Tipra Motha ni Block hoite phainai, tei sini sara Tripura ni oro participant khainani hinai phainai rauno, ani kha kopur bai chibai, tei ani hamjang ma ya pharaino, ang tinini, ani topik tino ang kisisa kok sanani chesta khainai, tinini ani topik ongkha once a warrior, always a warrior. Abunuti ang kisisa ang norong thani sanani chesta khainai kok ongkha puila no ano ani biography no kisa norong ang sai khanari nai je regional party ba je tabuni antolik abo puila 16 June 2009 ani parawo
saitol hoi molsom hinai aro sini borom genang tabu beketang tini ni presiden Sar Bijoy Kumar Rangkhol ni yak bai ang 16 Jun 2000 ang regional puila ni movement khaimani abno tiang sana ni muchungo takhuk tai bukhuk song nung once a warriors always a warriors ang naning khangkai chung tama khainani nang abo chung puila ma bujinai tini gobang machung rajnitik dolo nugo takhuk tai bukhuk song sini je ideology je chini imang je chung manani bagai fight khaimani abono pogrinani bagai dirgo 75 bosor joratoi wak basabai un basabai nini rabar charabai femlok jakte tini o condition chung kalai tong karon chung once a warriors all a warriors ni khati chung samung khlaiani bagai tini divide and rule policy ni kulugai chung tongo takhuk tai bukhuk song ang tini sanani muchungo judi nong once a warriors always a warriors ang naning kangkai nini activities tay nini o wansuk mung abo stir khai maton nai takhuk tai bukhuk song ang tini nugo kebang maoro chung bai chung bulai rinani toklai rinani bagai cokran to kebang mata buk kelai tongo tini ang sanani muchungo miani JSP khnawai chini borom ganang EMJ baburanjan ni kok khnawai belai kheno dukhu nangai tongo takhuk tai bukhuk song kok borok bai kobru prai 90% mili tongo phia chung jara molsom halam tong nai rok 0% phano kok borok bai molsom kok ba halam kok milia hai phano chung kok borok langus di bagai chung fight khayai chini molsom bujagai tongo takhuk tai bukhuk song amra kai jeng sabdan ma tong nai chung chini nahar mung greater Tripura land mayasak chung chuba choli sing thana nang nai takhuk tai bukhuk song kebang ma oro chung nugo বিশেষ ভাবে আং দলাই নিব কিসা কক সানানি মুচুং তাখুক তাই বুখুক সং বুইলা আনি রাজনীতিক জীবন 2003 হইতে 2008 অবধি চং আঞ্চলিক চং বিকে রাংখল ন 5 বছর চং এমএলএস নামখা আমনি পরে 2008 হইতে 2013 পর্যন্ত বন এমএলএস নামখা শুধু আমবাসাইয়া চিনি দলাইও প্রায় এসটি 4টা সিট তং তাখুক তাই বুখুক সং 4টা সিট হবো তাখলাই 2023 3 জন এমএলএ নখনি chung phunugiri kha takhuk tai bukhuk song abono once a warrior always a warrior aboni orthono takhuk tai bukhuk song anboke ang tini sanai je chungno kebang basao pahari chung yes chung pahari no chung o paharono tongo chung o paharono tongo o paharo o hatai o hapung kuchung tongoi no chung olani bolong di chamung chawai bolong di tuisa tuimani a chawai chini chuchu song chini bora song thui mani o paharano thui thangbai ka takhuk tai bukhuk song ambagai chini chuchu song ni o phola tabuk bu chungno kitingai tongo o paharno keu chungno segai magalak judi segai nanani gangkai borok kathang tongai mangalak takhuk tai bukhuk song o pahar chini o pahar o ADC elaka chini nong nai abuno greater Tripura land nong nai takhuk tai bukhuk song ambagai chung abok chung awin bagai once a warrior always a warrior nang nai tai kai sa paitha ko ang sanai takhuk tai bukhuk song chungno Maharaj ni tuidun mumbai tini kebang ma than sa ngai neta kaham chehra no goi belai kheno ani khak chang takhuk tai bukhuk song mane chung 2000 son ni simi je rajniti khlaiman ni bising tai chini original patno 3-4 tukra khlaiman ni pore tini 2023 hai na hai ang borom ganang gauri songkor no nukha borom ganang budu no nukha borom ganang onimesar no nukha borom ganang kebang ma chini Mewar Kumar Jumatia song no nukha abono thansa takhuk tai bukhuk song age chungno vibranto khlaimani divide and rules policy khlaimani piring poroi khlaimani no tini bubagani bising tai thansa ongai leader rong ni mokhang chehang ngoi bagai ani kha belai tongthoka am bagai brown bagai pal khaya phakhok lon nai takhuk tai bukhuk song an bai ang koklok bisi salia karon ora chini senior most leader kebang ma sanai tongko brown ni khuk ti chung kaham kok khanalai nai abono ang nayo once a warriors
always a warrior sangnaning kangkai chung thansa kai ma tongnai tai chinin harmung ekmatra ongnai Maharashtra Bubagra tai Greater Tipra land chung 100% tupnai hinai sawaino ai okok kisi sauran samani matak sinai jotono khulum ka hambai Maharashtra ayu loktong Tiprasa ayu loktong Greater Tipra land dakti manthong ambai. Thank you, sir, for your encouraging speech. Tayo siya paripal ka binibagay yafa korloy na siya. Hi, sini next speaker, ang koinay. Kaisa saklay mong sini bubagrani writing pad om hai judu na kya ba manai tong hang kai sabni yago pan kemni yago pan manai tong ke kisar phagera di yang dang so phai kya ba judu na sini bubagrani writing pad man khang kai kisar phagera di hambai. Okay, moving towards to next speaker. Now I would like to call upon on stage Mr. Ranjan Singha to deliver his speech. সবাইকে নমস্কার। তো আজকে তিপ্রা মথা পার্টির যে ফার্স্ট প্লেনারি সেশনের দ্বিতীয় দিনের প্রথম অধিবেশন, তো রেসপেক্টেড আমাদের বিরোধী দলনেতা অনিমেষ দেববর্মা মহাশয়, উপস্থিত তিপ্রা মথা পার্টির পদাধিকারীগণ, এমএলএ, এমডিসি এবং এই সম্মেলনে উপস্থিত ওয়ারিয়র মানে কার্যকর্তা, সবাইকে আমি আন্তরিক অভিনন্দন এবং শুভেচ্ছা জ্ঞাপন করছি। আমাকে আজকের এই সেশনে কিছু কথা বলার জন্য যে বলা হয়েছে, তার জন্য আমি পার্টিকে ধন্যবাদ জানাচ্ছি। বন্ধুগণ, ত্রিপুরা রাজ্যের ইতিহাসে এই প্রথম একটা পার্টি, তিপ্রা মথা পার্টি, যে সবাইকে সঙ্গে নিয়ে এগিয়ে যাচ্ছে। এর আগেও ত্রিপুরা রাজ্যে আমাদের জনজাতি ভিত্তিক অনেক পার্টি হয়েছে, কিন্তু এই প্রথম আমরা দেখলাম যে একটা পার্টি ত্রিপুরা রাজ্যের সব অংশের মানুষকে সঙ্গে নিয়ে ত্রিপুরার উন্নয়নের কথা চিন্তা করছে, যেটা আমরা ত্রিপুরা রাজ্যের রাজ আমলে দেখেছি। ত্রিপুরার রাজ আমলে যে আজকে আমরা বিষ্ণুপ্রিয়া মণিপুরী, আমরা কোথা থেকে এসেছি? আমরা মণিপুর থেকে এসেছি। আমাদের পূর্বপুরুষেরা এই ত্রিপুরা রাজ্যে মণিপুর থেকে ওই সময়ে পালিয়ে এসেছিল, কিন্তু ত্রিপুরার মহারাজ আমাদেরকে সম্মানের সাথে এই ত্রিপুরাতে থাকার ব্যবস্থা করে দিয়েছিলেন। রাজ আমলে আমাদের অবস্থা সম্পূর্ণ অন্যরকম ছিল।
কিন্তু আমরা আজকে আগের যে অবস্থার সঙ্গে যদি আমরা তুলনা করি, কিন্তু সেই অবস্থায় আমরা নেই। হাই অ্যালটিটিউড সিয়াচিন গ্লেশিয়ার চাকরি করেছে। আপনারা সবাই জানেন যে সেনাবাহিনীর লোকেরা আমরা, কিন্তু সেই সম্মানটাও দীর্ঘ 23 বছর। আপনারা হয়তো বিশ্বাস করবেন না, এখানে অনিমেষ দা আছেন, উনার সঙ্গে আমি 2009-এ কাজ করেছি। সেই জিনিসটা আমি উনার কাছে দেখেছি, যার কারণে আমাকে বলার সঙ্গে সঙ্গে আমি একটা প্রশ্নও করিনি। আমি তিপ্রা মথা দলে 29 জানুয়ারি যোগদান করেছি। যোগদান করার পর আমার স্বভাব, আমি 24 ঘন্টা কাজ করতে চাই। তো তিপ্রা মথা পার্টিতে আসার পর আমি কিন্তু বসে নেই, আমি আমার কাজ করে যাচ্ছি। একটা বিরূপ মনোভাব তৈরি করে দেওয়া হয়েছে। আজকে টিসিএফ তিপ্রা মথার একটা শাখা সংগঠন, আমাদের কাজ করতে অসুবিধা হচ্ছে কেন? একটা বিভ্রান্তি তৈরি করা হয়েছে। তিপ্রা মথা পার্টি সবাইকে নিয়ে, গত বিধানসভাতে আমরা দেখেছি মণিপুরি চান্স পেয়েছে, মুসলমান চান্স পেয়েছে, আমাদের বাঙালি ভাইরাও চান্স পেয়েছে, কিন্তু বাকি দলগুলাতে আমরা মণিপুরি, আমরা ত্রিপুরার আদি বাসিন্দা, আমরা ভূমিপুত্র, এই 7টা বিধানসভার মধ্যে একজন মণিপুরি ক্যান্ডিডেট দেওয়া হয় না। কিন্তু আমাদের মহারাজ কথা দিয়েছেন এবং 2 জন প্রার্থী দেবেন বলেছেন, 2 জন প্রার্থীও দিয়েছেন। যার জন্যে রাজনীতি কোনোদিনও নিজের জন্য হয় না, রাজনীতি মানুষের জন্য করতে হয়। আজকে যারা রাজনীতি করছেন সবাই দালালি করছেন। কেউ ত্রিপুরা রাজ্যকে ভালোবেসে রাজনীতি করছে এমন কোনো ব্যক্তি নেই আমি দেখলাম। যার জন্ম ত্রিপুরাতে হয়নি সে কিভাবে ত্রিপুরাকে ভালোবাসবে? যাদের জন্ম ত্রিপুরাতে হয়েছে তারা ত্রিপুরাকে ভালোবাসে। ভারতবর্ষের সংবিধান কি বলা হয়েছিল? সংবিধানে 10 বছরের জন্য এসটি এসসি রিজার্ভেশন মাত্র। আজকে 75 বছর, কেন এসসি এসটি ডেভেলপমেন্ট হয়নি? ভারতবর্ষের সংবিধান যখন রচনা করা হয়েছিল তখন এসসি এসটি রিজার্ভেশন মাত্র 10 বছরের জন্য ছিল। আজকে 75 বছরেও কেন এসটি ডেভেলপমেন্ট হয়নি? কেন এসসি ডেভেলপমেন্ট হয়নি? আজকে তিপ্রা মথা যে দাবিগুলা, সেটা ওদের অধিকার, তাদের পাওয়ার অধিকার। আমি যেদিন প্রথম রাজনীতিতে প্রথম বক্তব্য রেখেছিলাম আমাদের জনজাতি এলাকাতে, তখনও আমি বলেছিলাম ত্রিপুরার জনজাতিদের ঠকানো হচ্ছে। এডিসি 6 শিডিউল মানে কি?
এডিসি 6 শিডিউল মানে কেন্দ্র সরকার ডাইরেক্ট এডিসিকে টাকা দেবে। আমি প্রথম ভাষণেও এই কথাটা বলেছিলাম যে ত্রিপুরা রাজ্যের জনজাতিদের ঠকানো হচ্ছে। আজকে জনজাতিরা তাদের অধিকার দাবি করছে, সেটা নিয়ে টিটকারি করা হয়, হাসি ঠাট্টা করা হয়। সেটা শুনতে খুব খারাপ লাগে। আমি আমার অধিকার চাইছি একটা গণতান্ত্রিক দেশে, সেই অধিকারকে নিয়ে অনেকে ঠাট্টা করে, সেটা নিয়ে টিটকারি করে, আমাদেরকে প্রশ্ন করে আপনি কি ত্রিপুরাল্যান্ডকে সমর্থন করেন? আমি বলি সমর্থন করি, কেন করব না? সেটা তাদের গণতান্ত্রিক অধিকার, আমাদের গণতান্ত্রিক অধিকার। আমরা ত্রিপুরাল্যান্ড দাবি করতে পারি। সারা ভারতবর্ষে অনেক জায়গায় হয়েছে, আপনারা দেখেছেন। বড়োল্যান্ড দাবি করেছিল তারা, কার্বি আংলং, নর্থ কাছাড়। আমি তখন চাকুরিতে ছিলাম, যে যে ঘটনা আমরা দেখেছি, আমি বড়োল্যান্ডে ডিউটি করেছি। কি লেখা ছিল সেখানে? আমরা ভয় পেতাম সেখানে, ব্যাক টু আর্মি, উই আর নট ইন্ডিয়ান, কালো কালি দিয়ে লেখা থাকতো ওইখানে। সেইখানে আমরা ডিউটি করেছি। সেই বড়োল্যান্ড তারা পাওয়ার পরে আমি 1997-এ 20 দিনের জন্য আমি বড়োল্যান্ডে বেড়াতে গেছিলাম। চাকরিতে থাকাকালীন আপনাদের মতো কিছু সিভিলিয়ানের সঙ্গে আমার বন্ধুত্ব হয়েছিল, তাদের ডাকে আমি 1997 সালে বড়োল্যান্ডে বেড়াতে গেছিলাম। আজকে আপনারা কখনো শুনেন বড়োল্যান্ডে কোনো গণ্ডগোল হয়েছে? সব থেকে বেশি যেখানে গণ্ডগোল হতো আপনারা শুনতেই পারবেন না। আজকে বড়োল্যান্ডের পত্র পত্রিকায় আমরা একটা শব্দ পাই না, এত শান্তিতে আছে সেই জায়গাটা। কার্বি আংলং কত গণ্ডগোল হয়েছে, কোনো গণ্ডগোল নেই এখন, তারা শান্তিতে আছে। কেননা তাদেরকে কেন্দ্র থেকে ডাইরেক্ট টাকা দেওয়া হয়। কিন্তু আমার ত্রিপুরার ক্ষেত্রে কেন এই বিড়ম্বনা, এই বঞ্চনা, আমিও বুঝতে পারি না এখনো। তো আজকে মহারাজ সবাইকে নিয়ে আমরা 42 জন প্রার্থী আমাদের দিয়েছেন। সেখানে আমাদের 2 জন মণিপুরীও ছিল, 2 জন মুসলমানও ছিল এবং বাকিরা বাঙালি ছিল। আমাকে যখন অনেকে প্রশ্ন করে, আমি বললাম যদি উনি শুধু ত্রিপ্রাসাদের জন্য ফাইট করতেন তাহলে কেন আমাদেরকে প্রার্থী করলেন নিয়ে গিয়ে? উনি ত্রিপুরা রাজ্যের ডেভেলপমেন্ট চাইছেন। আজকে যারা ত্রিপুরা রাজ্যে এসছে বা আছে, বেশিরভাগ লোক বাইরে থেকেই এসছিল, কিন্তু ত্রিপুরার মহারাজ কাউকে ফিরার নাই, তাদেরকে সাদরে গ্রহণ করেছেন এবং এই ত্রিপুরা রাজ্যে বসবাস করার জন্য সুযোগ দিয়েছেন। আজকে যে জিনিসগুলো বলতে খারাপ লাগে, অনেকে খারাপ মনে করবে, ত্রিপুরা রাজ্যে কেন আমাদের ত্রিপ্রাসার কোনো মুখ্যমন্ত্রী হয় না? একজন হয়েছিল, দশরথ দেব হয়েছিলেন, তখন বিমল সিনহাও মন্ত্রী হয়েছিল। দশরথ দেব হওয়ার আগে বিমল সিনহা মন্ত্রী হইতে পারেননি, ওনাকে স্পিকার, ডেপুটি স্পিকার বানিয়ে রেখে দেওয়া হয়েছিল। কিন্তু যেদিন দশরথ দেব যেদিন মুখ্যমন্ত্রী হলেন, বিমল সিনহাকেও মন্ত্রী করলেন। তো ত্রিপুরা রাজ্যে যে সবাইকে নিয়ে যে আমাদের মহারাজের যে প্রচেষ্টা, সেই প্রচেষ্টাতে আমরা যারা টিসিএফ করতে একটু সমস্যায় পড়তে হচ্ছে। কেননা প্রশ্নগুলা বলতে ভালো লাগে না, এমন এমন প্রশ্ন করে। তো আমরা তাদেরকে বোঝানোর চেষ্টা করি, তারা বুঝতে পারছে না। এটা সৃষ্টি করা হয়েছে। এবং গত বিধানসভা নির্বাচনের একটা আমার যেটা মত, আমরা কেন কম ভোট পেয়েছিলাম যারা বাকিরা যারা ভোটে দাঁড়িয়েছিল, মানুষের মনে একটা ধারণা ছিল যে তিপ্রা মথা ইলেকশনের পরে বোধহয় বিজেপির সঙ্গে চলে যাবে। সেই রকম একটা ধারণা যারা ভারতীয় জনতা পার্টির লোকেরা মানুষের মনের মধ্যে ঢুকিয়ে দিয়েছিল। তো সেই ধারণাটা আর এখন মানুষের মনে নেই। তো সেইটাকে সামনে রেখে আমরা আগামী দিনে আমাদের যে টিসিএফ, যেটা আমাদের একটা শাখা সংগঠন তৈরি করা হয়েছে, সেই টিসিএফের মাধ্যমেও আমরা যেখানে জনজাতি ছাড়াও যারা
অনেক ছোট ছোট জাতিগোষ্ঠী আছে, তারা ভয় পাচ্ছে, সমর্থন কিন্তু তাদের আছে, ভয় পাচ্ছে। কেননা আজকে যে রাজনীতি চলছে ত্রিপুরা রাজ্যে, আপনারাও জানেন, আমিও জানি, রাজনীতি যে কোনো দল যে ব্যক্তি ইচ্ছা মতো করতে পারে, কিন্তু আজকের দিনে ত্রিপুরা রাজ্যে সবাই আপনারা জানেন এমন একটা রাজনীতি শুরু হয়েছে, একে অপরকে দেখতেই পারে না, দেখতেই চায় না। অন্য দল করলে সেই মানুষটাকে তারা দেখতেই চায় না। মানুষের উপর আক্রমণ করা হচ্ছে বিনা কারণে, বিনা কারণে মানুষের উপর আক্রমণ করা হয়। আমার বাড়িতেও ঢিল ছুঁড়েছে একদিন। আমি একটা সাংবাদিক সম্মেলন করেছিলাম আমাদের মন্ত্রী, মাননীয় মন্ত্রী টিঙ্কু রায়ের বিরুদ্ধে, এবং আমি যে সাংবাদিক সম্মেলন করার পরে আজকে পর্যন্ত না ভারতীয় জনতা পার্টি না ত্রিপুরা সরকার তার বিরুদ্ধে একটা শব্দও বলতে পারেনি। কেননা আমি যে কথাগুলো বলেছি সব কথার তথ্য আমার কাছে আছে। আজকে পর্যন্ত সরকার সেই সাংবাদিক সম্মেলনের বিরুদ্ধে কেউ কথা বলেনি, এখন পর্যন্ত বলেনি। গত কয়েকদিন আগে আবার দেখলাম আরেকজন সাংবাদিক সম্মেলন করে সাধু সাজতে চাইছে। বিধানসভাতে প্রশ্ন করা হয়েছে, বিধানসভাতে উত্তর না দিয়ে সাংবাদিক সম্মেলন করে বলছে উনি নির্দোষ। কিভাবে উনি নির্দোষ তার তথ্য সব আমার কাছে আছে। সেখানের এডিএম সাসপেনশন হয়েছে, যে ব্যক্তির মাধ্যমে তারা টাকা নিয়েছিল সেই ব্যক্তির বিরুদ্ধে ত্রিপুরা সরকারের রেভিনিউ ডিপার্টমেন্ট তাদের বিরুদ্ধে কেস করেছে, নন বেইলেবল ওয়ারেন্ট জারি হয়েছিল, তারা হাইকোর্ট থেকে বেইল নিয়েছে। আপনারা শুনে থাকবেন সৌমিত্র চাকমা ঊনকোটি জেলার এডিএম, আমার কারণেই সাসপেনশন হয়েছেন উনি। 8.5 কোটি টাকা হাফিজ করার চেষ্টা করেছিল, সেখানে সরকারেরও কিছু লোকের হাত ছিল, সেই জিনিসটা আমি ধরতে পেরেছিলাম। এবং আমি আমাদের এনসি দেববর্মা মহোদয় চলে গেছেন, ওনার কাছে আমি নিজে অ্যাপ্লিকেশন করেছিলাম। তনুশ্রী দেববর্মা আমাদের রেভিনিউ সেক্রেটারি, সেই তনুশ্রী দেববর্মা কারণে সেই এডিএম সাসপেনশন হয়েছে। তো রাজনীতি, যে রাজনীতি চলছে, আমরা তো রাজনীতির লোক না, আমরা কাজ করতে এসেছি, আমাদেরকে যে দায়িত্ব দেওয়া হবে আমরা কাজ করব, কিন্তু অন্যায়কে কোনোদিনও মানব না। আপনারা হয়তো শুনেছেন আমাকে কেনার অনেক চেষ্টা হয়েছে, কিন্তু আমি টসে মশ হয় না আমি, কেননা আমার লাইফ আমি সেনাবাহিনীতে কাটিয়ে এসেছি। আমরা অন্যায়কে সহ্য করতে পারি না, আমরা অন্যায়কে কোনোদিনও প্রশ্রয় দেব না। আজকে আমার আনন্দ হচ্ছে এমন একটা পার্টিতে আছে যারা দালালের টাকায় রাজনীতি করে, তারা দালালের টাকা নিয়ে তারা রাজনীতি করে। আমার পার্টি নিজস্ব টাকায় রাজনীতি করে। আমরা কি পারি না? আমরাও পারি, কিন্তু আমরা সেই রকম রাজনীতি করব না। আমরা ধীরে ধীরে এগোবো, ঠিক আছে। সেই রাজনীতি বেশি দিন চলে না, যেটার প্রমাণ আপনারা দেখেছেন ভারতবর্ষে কংগ্রেসের অবস্থা। তারা সেই রকম রাজনীতি করেছিল, যার কারণে আজকে তারা মুছে যাচ্ছে। এখন যারা তারাও শুরু করেছে সেই রাজনীতি, এরাও আর বেশি দিন টিকে থাকতে পারে না। তাই বন্ধুগণ, আমি আমার বক্তব্য দীর্ঘায়িত করছি না। আমি বক্তা নয়, আমি একজন কর্মী। আজকে আপনারা হয়তো জানেন না, যখন আমি বিজেপিতে যোগদান করি 2001 সালে, 2002, 3, 4 এই ট্রাইবেল বেল্ট নর্থ ত্রিপুরার এমন কোনো ট্রাইবেল ভিলেজ নেই আমি জানি না, আমি চিনি না। কাঞ্চনপুরের আনন্দবাজার পর্যন্ত সব আমি ঘুরেছি। আমার সেই জায়গাগুলোতেই কাজ করতে ভালো লাগতো, যার কারণে আমি সেই দিকেই কাজ করতাম। তো আজকে আমাকে এই পার্টিতে স্থান দেওয়া হয়েছে। পার্টি আমাকে যে দায়িত্ব দেবে সেই দায়িত্ব আমি 101% আমি পালন করার চেষ্টা করব।
সেটা আমি আজকে এই মঞ্চে দাঁড়িয়ে আপনাদের কাছে কথা দিয়ে যাচ্ছি। এবং টিসিএফ যেটা এখনও খুব দুর্বল সংগঠন, ভারতীয় জনতা পার্টিও খুব দুর্বল সংগঠন ছিল, সেটাকে আমরা তৈরি করেছি। যে এই যে টিসিএফ যে সংগঠন বর্তমানে দুর্বল সংগঠন, কিন্তু এই সংগঠনটাকে শক্তিশালী করার জন্যে যা যা পদক্ষেপ নেওয়া প্রয়োজন সেটা আমি এবং আমার সঙ্গে যারা তাদের সবাইকে নিয়ে আমি এগোবার চেষ্টা করব। এবং আমার সবথেকে যেটা আনন্দ, আমি যেটা আনন্দ পেয়েছি আমার মনের মধ্যে, একটা রাজনৈতিক দল প্রতিষ্ঠা হওয়ার 2 বছরের মধ্যে বিধানসভাতে বিরোধী দল 13 জন বিধায়ক জয়ী হওয়া সেটা সাধারণ ব্যাপার না। আমি রাজনীতি করেছি, যার জন্য বলছি যে প্রথম নির্বাচনে একজন জিতাও আনন্দের হয়, সেখানে আমাদের 13 জন বিধায়ক জয়ী হয়েছেন। এবং আগামী নির্বাচন আস্তে আস্তে আমরা আগামী যে নির্বাচন, সেই নির্বাচনের মধ্যে হয়তো আমরা ত্রিপুরা রাজ্যের আমরা সরকার প্রতিষ্ঠিত করব ত্রিপুরা মথার নেতৃত্বে। সেই আশা আমার আছে কেননা আমি সেদিনও বলেছি যে একটা পার্টি এত অল্প দিনের মধ্যে রিকগনাইজ পার্টি হয়ে গেছে, বিধানসভাতে ঢুকে গেছে, এডিসি দখলে নিয়ে এসছে। তার জন্যে এখন আমাদের যে আন্দোলন, সংগঠনকে যদি বিস্তার করতে হয় তাহলে আন্দোলন কর্মসূচি হাতে থাকতে হবে। আন্দোলন কর্মসূচি যদি হাতে না থাকে সংগঠন শক্তিশালী হবে না। যার জন্যে আমার পার্টি নেতৃত্বের কাছেও আমার অনুরোধ থাকবে যে কর্মসূচি, সেই কর্মসূচি ঘন ঘন কর্মসূচি, সেই কর্মসূচি ছোট ছোট কর্মসূচি আছে। আপনারা জানেন হাসপাতালগুলোতে দেখছেন কি অবস্থা, জিবি হাসপাতাল ছাড়া যতগুলা ডিস্ট্রিক্ট হাসপাতাল আছে কোনো ফ্যাসিলিটি নেই। বড় বড় বিল্ডিং তৈরি হয়েছে, জেনেরিক মেডিসিন পাওয়া যায় না। সেগুলা নিয়ে ছোট ছোট আন্দোলন, ডেপুটেশন, কর্মসূচি কন্টিনিউ থাকতে হবে। তখনই গিয়ে আমাদের সংগঠন আরও শক্তিশালী হবে। এবং এই সংগঠনকে শক্তিশালী করলেই আগামী দিনের আমাদের ভবিষ্যৎ উজ্জ্বল থাকবে। একটা কথা বারবার কালকেও এখানে শুনেছি, আমি কালকে সারাদিন ছিলাম এখানে। আমি ধন্যবাদ জানাই ত্রিপুরা মথা পার্টিকে। কালকে এই মঞ্চের থেকে যারা বক্তব্য রেখেছেন প্রত্যেকটা একটা হিরোর মতো বক্তব্য রেখেছেন, প্রত্যেককে আমি ধন্যবাদ জানাই। এত সুন্দর বক্তব্য আমি সারা প্রোগ্রাম আমি বসে শুনেছি এখানে। হয়তো ভাষা বুঝতে না পারে, কিছু কিছু বুঝি, কিন্তু কালকে যে ত্রিপুরা মথার যে টিম, একটা টিম যেটা লাগে সেই টিম ত্রিপুরা মথাতে তৈরি হয়ে গেছে। তো বেশি দিন আর নেই, আমরা ত্রিপুরা রাজ্যের সরকার আমরাই প্রতিষ্ঠিত করব। এই কথা আপনাদেরকে বলে এবং সবাইকে অভিনন্দন এবং শুভেচ্ছা জানিয়ে এবং আমাদের যে প্লেনারি সেশনের সফলতা কামনা করে আমি আমার সংক্ষিপ্ত আলোচনা এখানে শেষ করছি। সবাইকে ধন্যবাদ, নমস্কার। ত্রিপুরা মথা পার্টি জিন্দাবাদ। ধন্যবাদ আমাদের রঞ্জন সিংহা মহোদয়কে আপনার মূল্যবান বক্তব্যের জন্য। ফাইডিং আঙ্কে সোং তাবুক সোং নেক্সট স্পিকার ফাইনানি সাই সিকাং সিনানো ত্রিপুরা মথরनि অনারেবল প্রেসিডেন্ট सिनि सार बिके रांखल बबो तिनि अ पान्दानि खरकसा बबो प्रेसिडियम नो सारनो कोइनाय बिनि बाचा मंगरोइ जे सिनोबो किसार अंगना बागै जतना पाल के या भखर हम हाइना हाइते कैसे सकलाय मुं हाइना हाइते किसा सकलायो पुलाबो सकलाय के सिनि ताको खाचुक देबरमा निनी पान्जाब नेशनल बैंक नि एटीएम आनि यागो नों जुदिनो अरो तो हांका नों फाइना फाइदि ताबो खाइना हाय कयफिनाय सिनि बिसकांगा कंगनार फाइनानि बागै सिनि मैडम पवित्र भक्ति जमातिया TWF नि एडवाइजरी चेयरमैन मैडम नो कयनाय दांसाव फाइ निनि नांगौ मानि कक्कचार फाइनानि बागै
Ang tu bubagra praktis kok sakok. Ini kes periko kebo. Bob kali betai. Jotunun hambai. Sini hanok phang bubagrani tifangbai. 15 Julai salini Jini hani bangai asok laimani pandani tini Trityo Division An je phai manjak phainai ang puila sigang Jini hani bubagra Tipra Motha hanei Jini buskang phai basa phai jungna tui dului Jini man thaino Jini odikar no nanai hanei jungna tui dul phainai ang Boba garang no pila pipeline mengkerui. Tini nahai shalwa ang bono kulum ya faru. Teba ne kulum hamjam ya faru. Jini syarat Tipra Joni tahun sinmia. Ang malai phaimani 1967 son theke. Tini homjang tei hani bangai thui ronai. Khakla gulia sang nai samutang phainai. Tawo jini bubagrani khoroksa chengkrak ani tabo butong kho jini Tipra Mothani bubagra chongui na hoi tongmani gandawo tiri Bijay Kumar Rangkhol Tipra Mothani president bonubang jottoni palni ngoi ngothani ngoi TWF ni ngoi Ani bekteng tebona khulum hamjam ya faru bo ayu kolok ke tebe kaham khlai gei juno tui dului bubagra no logira oi tonglang thani ang khulum ya phar jau tebe ang ya faru bisini no jini bubagra ne tui dului tongbai 13 jon bidan sabha tini birodi dillata khlai jini bubagra asok romani borok ani khachuksa birodi del nata onimes debor wanabani pai phele mungkre ani hamjang mung khachuksa onimes no bani hamjang ya faru tei ang ya faru jini Tipra Motha ne ngai bubagra tei duloi tongmani tini edisi jara EM CM member tongnero no bani khaksa ma hamjam ya faru tei chini MLA tongnero Bidhan Sabha chini dofa nengoi chini Greater Tripura Land ni bang je kok chiri khok sai tongnero Bidhan Sabha musang roi borno ba ani khaksa ma hamjam ya faru tei ya faru ang chini ti develop buma bodol Anggai chini presiden khalai asok tabo butong tak bortoman bo Bidhan Sabha chini MLA Swapna Deborma ang bono bahani ani khaksam hamjam ya pare tei bo ya farani TWF buri Motha hani bangai tabo bo thui ro nai bubagra ne logroi tongnai hani je phai manjak finance central executive body ang mengkhulia or jotona asokjak nohori tongo ani bukhok sono hathai thai sini teibo bok sini musang roi bofang wafang toksa tokmloi gedal roi musang roi hathai thai sini bofang wafang bubaroi musang roi toksa tokmlei khorang bai kukila khorang bai khlai musang roi tongtini jini Tipra hawa tabo bono nijene kamung jung mono tei musang roi je bukhuk song ani buma bodol song phainer no jotto sayang ani khak ksangma hamjang mo pai phleng ya pharu te ya pharu or je phaina ni manjak phainai Tipra Mothani oitep ni tiese ni jotto phainer ani takhuk song no hana hamjagei do phan hamjagei satung hiya wa te hiya tini nok ni samung no yakri phayoro omom kaisa seba Cepat mana ho, silai tuyoi, da tuyoi,
thang basai bulai tong lai bonu sebah ya ore je tini Sini bubagra paisa baga senjotan kisah bahasa lainnya bubagra long live bubagra long live bubagra lam sogo bubagra long live bubagra long live bubagra long live Tipra Motha long live sini bubagra tini second sini bubagra lam sogo bubagra long live 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 Tipra Motha long live bubagra long live bubagra ke bubagra bubagra jatona na hambai tini sinaro Jini hani nokpang bubagra jungna tui dul tongnai pai sok pai kha hai nung bubagra nang jote nang ang khulumu ya phar jawo tini ke hai bufang toksa tomlei pengri mi sangrok tini chini beri rok sauni kamung sumung tui je mo sangrei ora sok pai kha hani bangi hanei bu mo sangrok ni borok phaya Kamung semutiyoi, borau payo Tipra hani ngai, Tipra sani ngai, samung tang nai musang rawi him borau payo mani si semai tangai. Tahu bukurok, anu nerok tini, jini bubagra, anu tidak belum ni advisor cari pasun kelai romani, sia, bon si asibat, tini niro anu bubagra. Jini joro paina rok Tipra saro ano joro kok thaisa thaini sani sujug rojama bai ang mone khlayo ang asawo ang oronyo hawa Tipra hawa khorok sa asai man ang sathong ka hanoi takhu bukhurok ang ainjibiya burdijibiya gyaniya ang rasniti bidya ang hindi bamaya english bamaya Kono kisumaya ang kok borok ani amani kok no sasang poriskar suddo ka sainor no khunaro jamaya haifone tiniang kisisa kok sai thangon nang senai ang je orone tone ei boyso tawo phano nirone thani pasai kok sani sujug manoi belai ang khaksang mamanu bubagrana kholomo Ang boyso ani protigya dong kaisa ang serai pro dosya bosor nuka rayoti hnoi Tipra hawo wan chata boy burung rupiji aron je musulman tong dai rono nok ta khragoi okharei ro horu gari sugdai ro military to boi nuka Borni musuh pun tak hono jadi puji paine rok borok telang tanggu abor no khari ari puji da pai nuka aprang cerai haipana wan soka tamno moklai joro musulman ro boi cerai pora sing tong mani borok blen rklai hor jau ar phatani borok pai ha pai omtam moklai ang apun ciran wan sok pai meni takhorok angko kubang log roi sani naya Jini bubagra tunggu, jini babu soro jotono tunggu borok kok kaham borong tiga kenanai asun kok ang sani musuh. Ani takut buksong, omone sesini sebaya, omone sesini andulon ya, jini orang niwo haus holo prothom tini Tipra Motha nengai asal lai mani pandaw orang tini sumai tang bai jadi hang kobok jauh. Tuma hamale. Kebu pot ni bang itno asita phayana hang khakawo kebu share ni bang phayana hang khakawo tomage bubagra na haroi je chini porboti srairong ni bang bobishot ni bangoi bahike por jormo ni barne bobishot ni khlai thangmnai bona asa win rok phaine hang khaka jawo ani buma borok rok nira oron smai tang thangbai jare chungno chini no khongwo ai chuk basawoi
थाप लाखिबै माइतै कासला हुगै तै गला सोपंगै माइतै बक्सावै जाति सात्राय सावगै बुसायनो बुफानो बुसानो माइसु सुगै माइमे सुंरो हरु हाके खाइ फाइ तिनी आनी बुमा बदलक ठीक ताक बहायनो आनी बुमा सं आसो के बता तंसिन जराओ चिनी जरा बुबाग्रा बासाजाक बुबाग्रा फाइजाक चिनी जरा न ब नारक दं नारक बुथानाय बनो जों लग मारनाय तिनी बनो फा मारनाय आनी बुमा सं के बाजुकता तंगाय जाली तिनी जों नुखा जिनि बुरिनि शक्ति कमिया नुखाना जतनो आंकक किसा तिसाइमा तिसासेनाय 1980 जन जुनेर दांगाय जारा अर बयस्क तंनाय रक आनि आमा ताखु बहु सर केबो पगनेया केबो बलिता थांथों 80 जनेर जुनेर दांगावो ताबर पर्यन्त आफर आसायारक तंजाना हने खाकाव बनो किसा किसा कक सावै थां आं चेष्टा खायनाय आफर तामुंखा जतने सिवो आचक जाक चिनि कथां विजय रांखल प्रेसिडेंट तंजाव चिनि कथां तंजाव तबक XM चंद्रोदय रूपिणी 1967 सन থেকে বরক যখন TSF জন্ম নাও আফ্রে থেকে বতং তাবো আচক জাক থাং দঙ্গো বসিও আশিসনজে জুনের দাঙ্গাই সাব তামং থাঙ্কা যের যারা বয়স্ক সিনিয়র তনেরাও বরং যতনি সু আশিসনজে জুনের দাঙ্গা তামংখা সুকল্পিতভাবে কংগ্রেস 30 বছর শাসনের পরে कांग्रेस संताब खलाया 30 बছর रायमा शर्मा तांखलायते हरै शेष बन बुनु विकल्प तंजांनाय करै 30 बছর खलायखा बनि परे ताबखा कांग्रेस संत खलायखा त्रिपुरा सान कमल रनि हनै कमल रमालिया एरपरे पाहाड़ी बांगाली बाई बाई बिया करले क्षति नाय आरो चिनी बड़ बुसिया गुबै चासानो कांग्रेस थालिया गसाक फाइखेले किसा दे चिनी त्रिपुरा सार आफ्रबनि सिजाक त्रिपुरा सार किसा बदे चिनी तंथाय जागा दे उनाव मा थायदें जानो हनै आशा लायै कं CPM न बुतरौई रय रहखा 19 भावे बर एকক भावे तलां थांखा चिनी 1967 जन चिनी त्रिपुरा जाति युव समिति आसायमानि चिनी त्रिपुरा सारन मोथाव नांनाय हनि संगठन बासामानि बिसिङाव आफरनो TUGS-नि खरगपुरी MLA थांगै ए ककनाय सिंखा देहक आंगासे ककलग रलिया आसनो बुखक सक बासादि रागदि 1980 सन चिनी बुरिरो आसक तंलिया सलारक हाजार हाजार शांति कमिटी हनै मिया खरकसा बरक साका शांति कमिटी हनै रेइं तिलांगै लाइन रवै गुलिबु रयबु थारो चागलिया सारा त्रिपुरानि जेल उ जरावो चिनी बुरिरक ताम खलायखा यगलिया बाइक दंगै चिनी बुरिरक कक चाबलै चलारक बलम खालजाक जेलचजाक जागा क्रिखा चलारक मा खरलिया निनि CRP BSF शांति कमिटी तब तब रंगनै जतने जेल आपानि बुमारक दंलिया जों जेखाने सलारक चिकरिखा लाइन कौ बुथार जाखा जेल चागलिया बरक बफ्रि योग द फाइनो फाइलिया जों जेखाबानि कथै फाइदे
halok sorok biwi sorok buma sorok jeng asok tonglia jeng burihi triya ringya anu busa cikon sana anu buma bir jena bupa bir jeng bura no bo sawo pusina jakba jeng kete phadi jeng tonglia thangi don mogod asok lai sinai thike orang thilak sitan hine kila syarifikem thang singba kasale ka bukuk sa arai sujonati apar sabun ya tritoro tawo ka thang tongko kisi horinat bani buhi kiriparan de borma jeng arai sujonati syarifikam kasai mani apro kasai tang mohoka borok niro hathai ta kasafai niro kemotak phaide or salamamoni kem kuplung nirok ta thani niro no yak kor jubkhe santaram commandant yak kor jub khanu sau madam or ta phaidi or salamamoni jeng niro no narik maya ek kothai jeng sakha ke chundaro khal niro guliroi kuthadi jeng khakle guliya saknai jeng oro hasakawa tripurawa chin odikar tuno mengsasikrai chin sik sidil dabini bangsi manisri bai kok borok sani bangsi chin odikar na bangsi de om haike danga khlai police dress naroi kogroi jodi nung lokho lokho সম্পত্তি আসনি দংশ khlai thang borok busuk thika thak tabo পর্যন্ত চিনি বোমা বুফানি মকলে মুক্তি জানিয়া আসি সনি জন্য দাংরে যে বুথার জানি বোমা ফাসরক তাক বরাইয়া কে বুতা বক্তি বনা hingga jengor ketang tong tang bong nai jini busai busakre ar cikon drona sawo pusinai buthar ke jengna bugulirai buthar di sayap jeng tang are sujana basai jeng sia tabo hai satung tungo bok mai keroi satung salo tengo horowati wa satung tungo salo horowati wa busagoni sini jotori si tang busawon ran khlai jeng tang hazar beri tang asok laika bukuk song jeng burirok asi sunde junder danggai jeri jeng orhai ka burirok sabai tanggai thangai ek mas 5 din jeri tong yang klai orhai ka asogoi bubagra basa phai bubagra tei dolor ke kok salin sing jora mayang khamong ang tini sari muso ke bune kaisa hingsa dollar litang nei bai jadi hnoi sudusuno mansongnai bobagrani tiprasani bangi jor bhai basa phaimani datar tirpalani bono kaisa tinwan songdiha no tinitako sani musugo ke bora grow vision khalani tafare ke bora tongoi bjp thang musungna hai khaina ang pot mai hakang ora tongya angor hakmai hakang te ke botang jon musung laka tawa phan okhari thangmani je kuno dol thang bani hiang bunu Kiriya sung sikremana kiriya bubagra kiriya bubagra maharaja bo sara Tripura kendra sarkar ni rang puisa don opto ya phone bota bubagra sungno Tripura hano kaham khlai prosasan khlai chalok thangmanu bona asuk sampoti tong pai makroi tamo sung busi tak BJP song bubagra huya salsa borok chathangwa se phone khithaba ma sognai bubagra raja hani bang bukuk song asison buka bela khai phika je hare eker por ek সংবাদদান প্রশ্ন খাই কাফরনো আংকিসা কক মাসা সিনাই সৈয়দ মুজাফর হোসেন বার্নি রাজ্যপাল ফাইখা পরাইটা ওয়ানো তিলাং থাংখা আর জি বিদ্যা শশী প্রকাশ জিএম আনো নাউনি তিলাং থাংলাইখা তামুসো সৈয়দ মুজাফর হোসেন বার্নি আং সিউ হিন্দি মায়া আং বুচিয়া আং সামায়া হাইফান আনি কাইসা বিশ্বাস যদি আং হানেঙ্গই বরাওনেঙ্গই দফানি আং যদি সামং তাংমা তংখ্লাই আং কক বরক বাই সাইনাই কক বরক ব নাংলাকে ব অনুবাদ খাইনে ট্রান্সলেশন খানে বরক ত্লাংলানথং আশক করা খাং কক বরনি বাং পাসাজাক আং কক সাইকা কক বরক বাই সৈয়দ মুজাফর বসে ট্রান্সলেশন খাইনে বরক মানা হাক খানা বলে সাও তাং মানুসং অর ত্রিপুরা হাওয়া খরক বুসু অফিসার কতর তং খরক বুসু ডক্টর তং খরক বুসু পুলিশ অফিসার তং খরক বুসু এডুকেশন অফিসার তং একের পর এক মানুসং থাংখা আংকা সাহেব কে বুকুরি অর আং হিসাব নরমাইয়া হাইনি বাঙাইনে তিনি
जों त्रिपुरा हानि बरक रग सस्त तपसिल जों दाबि मा खायो हानि सावै ब कक्थाय सबन आपन उत्तर लांमालिया जों केछु नाया बनि बाङैनो अफिसार गरै हाय गरै मंसेबो सिकरिखा सब बिलुप्त जनक सुजुग सिरलिया हाइनि बांनि सिदुल दाबि मा खायो हाय रुके फाइखा इंग्रेजी हिंदी माया अब आनि कक बरस कतत हाय के फाइ बुकुक सौ तावा नालाय तादो बुरा जतन सित नंबरै इंग्लिश मीडियम भाषा पढ़नाय ताबो कोनो असुविधा रंनिया चीनी फरक किंतु असुविधा रंका हाइफानो जों चीनी सुदु बखा राग माबाय बखा तर माबाय जों खलाय फै आंदोलन आं आफ्रोबो आंदोलन हुयां हानि नीति जातिनि नीति दफानि नीति हिनि आफ्रोबो आं खाय फायो ठीक ताक बाहायनो आं 14 बोसोर आजौइ मा दंखा 14 बोसोर आजौग दंमोन बिसिङाव हायन आं बुबाग्रा फाय सफायफिका हानि नकफां आं अखारि फायफिउ दंमैया बखा दंमैया ओ बयस फाने दंमैया आंर फाय निरं थानि जे निरं ना ताखौ बुहुक सोनो निरं जे मखां नुक फायखा आनि बुसु बखा बाजाओ खा थाङै बाजाओ आं बयसमैया निरनि मोखां नुमाबाय आं आशा खालायो बुबाग्रा जे वानसंनाय ग्रेटा त्रिपुरा जिनि दफानि फियगनि फायबनि फियग जागनाय कबै फियग जागनाय के बुथा खातै दे जाफोर बै साइतलंथ बिरुदल सानै नम्बर जिरि खावगै हापन के खंजता काबाय जादे बुखाव रागा नांनाय बुखा तरा नांनाय आशी जन परिष्कार नुक फायखा जों बिरौ बासावै इंदिरा गांधी मारि हरखा शिव बरक शिफानो ब इंदिरा गांधी राहारखा डाइरेक्ट बुखौ मालाय सालायनाय गावखौनो थांखो जों मीडिया सं तावबसकाव तंगो खोब खातुंगानि बर गाहाम खाम प्रचार खाय तंगो किन्तु आफ्रोनि मीडिया रक जन आं दिल्लीयाव थांनाय तैनि दिनो मीडिया सं बुद्धदेव बर्मा प्रेसिडेंट टिउजिएसनि अभयनगर आं साइजुं असक प्रेस मिट खायो बराव 10 जन दं सांबादिरक खरकसा चिनि पाहारिसा तंगो श्रोतारनन खिसा हनि चाकमा मासा तंजाक दाउ तंजाख ब मासानि चिनि बरावनि मीडिया के बुकुरै बसुगो दैनिक संबाद निनि बयस बुसुक निनि बुसाइतमा खाय नों बर आसाय नों बुसुक परेखा माने 10 जना 10 ताको खोनाय तंका आं कक थाइसेबन उत्तरखा मीडिया बाय सांबादि सं आं कायसो अनुरोध निरक 10 जना 10 ता 1 सेकेंड बायसिनार प्रश्न खालायंखलाय आं उ निरक 10 जनानि क्वेश्चन प्रश्न नां कक थाइसे 1 सेकेंड में जवाब रनाय निरक जे सिंमानि बन निरक ओहाय कानो रिप्लाय रखना उत्तर रखने रवान छंगला दिहनि ताबक जरा तंग आगे जे बांग्ला मीडिया तंदे रक्ता तो थै थमै खाबकसा बर कक सामालिया विभिन्न दाबिति बाहायके थांनाय हेके आं काइछाबन आफ्रो साख्लायलाया आं जखन दिल्ली इंदिरा गांधी थांनाय बपरेन्दर कलेक्शन खायदिन्दर माने आं कोनो दिमाननि बाय ताम थांदर न साया हायके खलायै ताखुक सं थांखा मालायखा फाइलायका अनेक ब दुख प्रकाश खलायखा गोबोगोबै नब दिनै सामुं खाया आंया गाहाम खलायखा जीवन मतेव जरा थैनायनि परिवार चाकरी कायसा दिहनि बरखा जरा शरणार्थी रिलिफ कनमाय बन बरखा माने जे 11टा दाबि तिलां थांमोन मतामति बगसि ब सामुं खलायखानि आं खाया हमालिया इंदिरा गांधी बखलायलांखा चिनि बांगै 6 सिडिल बाहिनाफ्रा बरनाय गसिरुखा सप्तम पंचम तहसिल आफ्र 6 सिडिल या 3 बोसोर और एडिसिओ अंबागै 3 बोसोर परे आफरा आनि बुसाइ दंगो एडिसि मेम्बर 3 बोसोर परे सुबायै खिबेगै हायनि 6 सिडिउल घोषणा खालाय 6 सिडिउल निर्वाचननि बगै आनि बुसाइ बर 5 बोसोर 6 सिडिउलनि मेम्बर नों थांखा दुख नाङो हानि बांगै दफानि बांगै आनि बुसारक बरक दाउ साबा आमा बाबा निरक हानि बांगै दफानि बांगै जातिनि बांगै निरक सामुं खाय थांगो एडिसिओ न चाकरी मांगलाय चाकरी खायनाय सेंट्रल जेनेरेल आं त्रिपुरा हानि जेनेरेल खाया हनै
Ani sela okra tabo ora engineer. Neron asibat bai. Logo no offer sok faijak. Rajya sarkar ni bo yakari khibri ang rajya sarkar thang yama ang edisio khai nei bo edisio tabu khai tong. Takhurok. Ani busa sela kuso. Jamatia hodani gothantantra suyoi resolution suyoi porichalona khai thango bohona ama ang hodani jamatia hodana ang kagmaya ang jamatia hodabai nang kereng thangnai babani bung monang narigan nangnai ang tongnai hini bo tabo bo hodau bo hin tonggu takuksong dukho nango ang last kok sani nayo kebu takhathidi tebu dukho tanangdi Cerjaya hini ke buta wan chok jadi sabule cer nai sabale cer jag nai sabale oro phaidi meeting o phaidi misil phaidi sabule ring nai sabule ring jag nai sak si ring jaw nang nai sak si ring jag di sak si ring jag di angke oro phaine di ring jag hai phono ani dorkar tongo ani proyojon tongo bahai tirpar nengoi han nengoi bobisot cerai busuk butsai nengoi ang tonga nang nai ang khoroksa thongklang mone khlayo hazar lakh borok tongo oro hnoi hagi jodro wansok thongbai jadi ang last amon nang ani bubagrang nang khlomboi onot khayo ja ano bo oranwo kok sani sujug rojama bai ani takho bokhorok bai malayani sujug rojama bai ang belai ano ani asaima satta ang bubagarana khulumu ang kaisanu bubagarana sani muju bubagra amon ang oro moncho kasai kok samano mul lasni ang khagau ang amon ises ang asok onai tongsinai joto khat hamsa ke tongbai jadi ta khathi laili bubagra chairperson khlai rokha 2 bosor boni kok bayang tongjaka bubagra ang pot naya ano pot tarodi ang dini wires khoroksa sengkra jak subanai huni yang dini logone tongnai ang omohai mathem boi danawo ano ta tuisidi kebo ham chajang nai tawo kebo chajaya tongo ang ken bukhano kosto ranaya birchik borok bongmana ang kebo no rogoi sarogoi bukha kosto rani nayang ang je jaga bo tongna thong takhuk bukhurok ang nerong nono logeroi tongnai anonuk ya hnoi phayang ni ta hbai jadi phayi oroma bono mangni himata hbai jadi ang asuni kok niro sumai tang thong dero hauso tini bubagra chini thani kok kobangma kechar nai tabu kechari tongo boni bukhani je chubai maya boni bukhani bubagra ni bukhani chubai maya boni bukhani kok sajani borok maya boni yagra debrati bukha bai samung tangnai borok loge maya boni bukha khulima boni rokroi ekmatra rok boni borok noi bukhani borok maya kho nanggo boni borok khorksa je borok boni thani khiklai jatong manai bubagra nini ja ichha nung chare bichare di kare be kare japan khai de nei bukha dare rong manai maya kho bo hai ni bukha holi jak bo bukha dukho nang jak tawo banamia sawo phona nang mai ang ko kongon salai jang nai tongu salai nai ang ka bubagra tongoni ne ganawo ang salai nai ang kichuya je nang samani je ne khnaro mani je samung dage man bono nang bukha ba yasak nang nai yang sawo tawo sawo bubagra no je bana ber man ar nang tong nai ba ar bere ro ding ar nang tong nai ni bukhuk sok ta khathi beri guru bijon ta khalai lai jadi jarno ta si lai jadi suno thangoi bobishot ni bang je bubagra khaitoi bubagra
जे खाइते जासरैते बनो काइसनि जों नाहरलाय तंनाय जेफोर ब आरो हैदि आरो फायदि जबा खलायनि हाय खलायनिका आरो जतन कुथुइनि थां नों जालांथों हिं कबगयनो हाय हाय आं जतन न आनि बखानि हामजों मुं पाइफ्लाय याफारै जतन जे जागा तंगो निरक जतन काम खलाय अरनि पाइमानि परे तलुक तलुक थांनि नव नुखंनि बाङै वानछौदि नुखं खाइततैनो सिनि और दफाबो काइसा त्रिपुरा हाबो सिनि नुखं हने वानछौ नाबाय जदे हें कबक जाऊ तमाके अमनि से सिनि आंदोलन कबागमानि चिनि तंगो समय चिनि बसकां 24 लोकसभा तंगो चिनि विलेज काउंसिल तिनि निर्वाचन तंगो शेषिया जाते विलेज कमिटी जे निर्वाचन फरो काइसेबानि सिनि माया खलाय जतन तिप्रा मथा सिनेना आजगै दखल खायमलांथनि समय थांबाय जादि आ 24 लोकसभा निर्वाचन ब जचिने बरगो और खरकसा कनै एमपी तमना जों केंद्र सरकार दिल्ली पार्लियामेंट फाइट खलायनै जों रहवानि अंनाय हनि जत समय थांबाय जानि कबो ते आनि बुबाग्रा जर फाइने आनि जत तंगैनाय जिनि तिप्रा मथानि जिनि ति दाबलन जेब्रि अरो बखारवे अरो फाय हामजायै खुलुमै तंफायने रो खनाम थै तंनाय रो बन हाय हाय आं खुलुम फिजावो हाय न समय थांबाय जे कबगयनि आं खुलुम आन ककिसि साबन पारे जाया तंखलाय जतन ना करबाय जे हामबाय जतन खुलुमबाय जाव तिप्रा मथा आय क्लक थौ जिनि तिप्रा सा दायतिनि जिनि अधिकार मै बासलांथों बुबाग्रा जुनो तै दुलै सा गाहाम खलायै आयुब कलगै तंजालांथि होनते जिन माता महारानी बिबु देवी बब सा गाहाम खलायै तंजालांथों हनै आं बनो बर जे जागा तंनो थां बनो खुलुम जाऊ जतन हामबाय खुलुमबाय जाखा तिप्रा मथा आय लुकथों बुबाग्रा आय लुकथों हेलो बेलेके हामबाय जिनि TWF नि एडवाइजर चेयरपर्सन बरमगनांजे पवित्र बक्ति जमातियानो ब बिनि लांमा कुसुं सावो गोबां मा वायलेंस गोबां मा फाइट्स गोबां मा मुभमेंट्स खालामा रखनो बिनि साय खाना रखा ताबुक आं दांसावो रिंनाय जिनि बरमगनां एक्स MLA मोचां राजेश्वर देबरमानो कक नारुकनानि बागै बिनि कक नारुक जागनाय कक बथमांके History of Tiprasa operation then and now. Jotonono Funkaham Tinimo Sini Bubograni Saito Mumbai Kaisa laibuma sijak nani aba sui tongmani panda town by hingkamo Tipra Motha semani yagulo aba songsamani yagulo puilani plenary session plenary session no ruginai orosin buskangwa sukjak sini jotoni khani imang sini khani sati sini khani mokol sini manija kotorkok bromgrang sini maharaja Pradut Bikram Kishore Manika Dabbarma ora chukjak sini regional fight khlaiteni wo kroksa pot finder Sini ora sing Saimano, sini party ni bo president, Brahmganang Vijay Kumar Rankol, bono kobi ora sini buri rokni netri, chairperson juk, pavitra bhakti jamatia, ora chukjak, ex minister rok, ex MLA, tabukni Vidhan Sabha ni opposition party sini Norok Simon largest opposition party sini mo Tipra hasteni sini patini no LOP Brahmanang Onimas Dabbarma chief executive members
executive members, oro achukjak MDC MLA, oro achukjak joto Tipra sano hamjak nai, sini dofano mutangnani baginai, lama himjak lamo himitong nai, joto khajani ma phokra tahukdai bukuksong. Belai kena hambai norokno, miyawa ang first session ang attend khaimanya, बहुत ani personal obstacle ani personal tasks ni baginai, ang attend khaimalia, bonu bagi miya bukha, bisingo norok bai tongphano, ang phaimalia tini kaitor eba sini bobogra tini kaham ka noro privilege remani bagini, especially I thank to Maharaja for giving this privilege. Tini ni mo program ano emon ekta topics reka, really their topics are very beautiful. The history of operation of Tiprasa, the history of Tiprasa operation then and now. Indeed, it's a very beautiful topic, but on the other hand, very sad. Operation, very sad. All cognos hanan bagiano, tinini non busango sanan baginai, topirka khazineta hurok bukurok. Sini mohawa sing tini, greater Tipra lane hok, more shabdo, more word. Sing tini sak belai kano mokol mukti kalayo, belai kano lachi masing sakok, nijini oro. The history no sing repeat khaike, the history no sing revisit khaike, oro sini monarchy ho, Maharajan is the regime mo, ekdom non-stop 184 kings in rule Khaimanuka, then 185, now 186. After merger with Indian Union, what do we have experienced? Sing tamo experience kan adi khazine takurok. Oro sing tini onek sini population dik theke onek larger tomani sing rule Khaimani thousands of years. Kintu after merger with Indian, একবারে drastically sing tabo reduce sing only 31% sobakya. This is the only reason. Today we are demanding, we are struggling, we are fighting for our survival, we are demanding for greater Tipra land. Belai khano wana masih khatini takrok. Age 70 years old, tamo kasini experience operation. Bibino kaida tai nai, bibino design, single design ya. There are multiple design. Jara oro fatani borok phai nai, tabuk je rule khai tomani. Successive government, 30 years Congress-led government, then 10 years CPM, 5 years Congress TUGS, 25 years Lagator, 5 consecutive terms led by CPM government. And now 6 years for 10 years Baginai BJP IPF led government. Age priya to phai nai. Sini housing 6 sidil masan ka. Sosto topisil dito hobe. 6 sidil dito hobe. No otrumas, no rest. No 6 sidil, no rest. It was our slogan. It was our demand. It was our slogan. Our slogan do we sing tini, or ADC sing tini mano. Or ADC o sing tini khomra tongna ni mano. Sini borok ni overall development baginai. Nong ni bisingo nog pusa ni 6 sidil salakya. Sei 60 দশক 70 দশক 80 দশক কিন্তু তিনি সেই এডিসি 6 sidil mamani almost 40 years. Almost 40 years. Say 40 years o sing tini downtrodden people. In all respect, we are lag behind in comparison to the plains area people. In terms of economic,
in terms of education, in terms of socio-cultural, all sphere. Sing tini onek lag behind. Tamni bagai. Onek sini thena operation cholika. Depression cholika. Exploitation. Deprivation. Oppression. This is the only reason. Abani khajani mafogrot ahutai bukhuk song. Siri boro musung mani. O rasbarani borok. Bufuru sini anjulik dol khaino. O rasbarani susantan. O rasbarini sini borok bufuru. Kasha mosol tei suno lama phunukno. Sei borok baruki halam. Unishta jonojati gusti roka khaner baginai. Asik din sing tini sini bukha. Sani tomonir sing tini manka. 2019, 2025 nai. Onek borokno butamang finai. In the beginning of 2021, Tipra Progressive Regional Alliance. Different political party. Onek ego, onek differences baginai. Once united, then splitted, divided. In the name of NCT, in the name of NSPT, in the name of etc. etc. Kendu sung tini belai keno tong thok mani ko khajene ta kurok. Ei je prekapoto fainai sung tini je operation khaijak mani aboni kong khasung saimano ani obigota student women thekang politics of phayo. Because I am coming from student politics. On bagang saimano onek sikang da bijay song oro dare senior tonarokto basui pabitro sunikok oro sini daunontor sunikok oro sini ketal sini executive member Robindro Da Burma honorable executive member education onek sikang bor sinchai at least 10 years before 8 years 5 years before da bijay song the table 25-30 years before sini slai o Tipra san bagi khorang ti samani thajung saitanga 18 years babo kaise operation no kintu nukhatamo oro sini borong struggle ma arm struggle sini boroni bagi nai ohani bagi nai freedom Tipra sani freedom bagi ma fight ma khlaikya kintu sung sadharan borok tamo operat khlaikya kutna bare sung tamo operat khlaikya kutna bare o ATTF namak dol militant force 1996 ambush tiasano buthar kalanka sara kutna bari sakma para aro thapra chau thaka tinjon toru tadasini kasha college pore na hiramoni da Burma class 12 pore Sopon Da Burma Niranjan Da Burma master gulli khlai jento kathang prakhe Bufang saga khawinai gulli tham khainai sogai butharka ei hawo sini hawo bogi thangya sing khajene ta kurok busik violence busik atrocity ei Tripura rajyo sungnuka sing witnessed tabani young blood young generation onake sia jara 20 years 25 years bororok boyos rok sikla tok bog sikla rok sia ogotona rokno boro holdi সেই সাতনারা কাঞ্চনপুরি আর একই অবস্থা সিনির ইয়াংজিক বুড়ি খোঁজানো নখ হক সগি নাই সেই নখ বিসঙ্গ খাওই নাই সগি খিবিকা সাবস টিএসআর যারা টিএসআর নিরাপত্তা রক্ষী নিরানি নিরাপত্তা নেবাগি নাই সরকারি বেতন তুই নাই দেশ রক্ষানি বাগি তং নাই ওয়ান সাবাই আর কমিউনিয়াল সৃষ্টি খানে সেই ভাবে কমিউনিয়াল টান টালঙ্গের সেই ভাবে বুথারকা দা পিস লাভিং পিপল ফ্রম ত্রিপুরা এন্ড ওয়ানসা বড় কোন দিন ভায়োলেন্স নাই কিন্তু এক শ্রেণী বড় তঙ্গ ভায়োলেন্স খাইকা এইভাবে নিনি সেই আরো অববাই বেশি চাইয়া নিন সাইমা খানার যে এই যে রাজচন্তায় আর একই অবস্থা
बुथारी खिबिका पुलिस टियासन टर्चार आबहाके बहु घटना नुखासिनी त्रिपुरा राज्यव निनी সেই করবক নীতি কি থাও দে তাকম পারিব আর ওই একই অবস্থা সিনি বুকু খরকসানো নেকেড after the 3rd degree atrocity খাইকা পুলিশ টিয়াসার নিনি সেই বড় বাড়ি সিনি উচুই পারা आ पारा पैरेड खेल के हिमरिका नौक सोका आबोनी परे सिंह साइमन टीएसएम नि रूल अनेक इम्पोर्टेंट तिनी आं टीएसएम नि कक मासाव सिंह नि रमणी बाबू तंगो मेबर कुमार जमदे सिनी फॉर्मर मिनिस्टर सिंह जतने एकई बेस टीएसएफ खलायो आ जागो सिनी मानवेंद्र देव बर्मा ओ महारानी नि ता तंग साइमैया सिनी मानवेंद्र बाबू तो तंग इक को बा এই গাছি দিব He's a Manamendra Dabono former TSF from Maharani Kamalpur. Binogos Bosuna Saltaro. Binogos in Tuyo. Tanbagi Matukaro. TSR combing operation Tanga. Burotang. Sini Pahari Borog Nitanivo. Huksanerong Tanivo. A Paranbung Tamo. Simon Ola Paranbung Tamo. आशा पुनर्वाजा पारा सालमे पीएस आफ्रो ताबो सालमे पीएस अनेक हासाल मुतायरी लेयोसिनी बर रुखसुं के हमेशा यांखांके मुतायरी तमनो नुगिनाय थांगै थाम थाम गुली खाय बुथारिनाय वाक बुथारै बाजाराव फालै सगि तांना बगै संना बगै बालै तांना मागे तुइ फैगा सिन बरंग कथै अमक एक्सपीरियंस बसक संग ऑपरेशन खाई जाका साधारण मोरक फाइका जाकावो बिसे दिननि कयजा जिरेनिया चमनी जरा फाइनाय दुई पॉलिटिकल राइवल कांग्रेस एंड सीपीएम नि पॉलिटिकल क्लास नि बिसिङाव फाइनाय रबि लिटन थै थांका रबि लिटन पुरो बुथारका रबि लिटन के उग्रपंथी এই রবি লিটন सीपीएम ने पार्टी ऑफिस बुसांगो सीपीएम नेतारक ओगु पविता थांगे সেই দিন রবি লিটন ননক সেই জায়গা বুথার মানি সং পগা পরিষ্কার আবশ্যে তামসাকা সেই দিন টিটি এডিসিনি মহামান্য চিফ এক্সিকিউটিভ মেম্বার নাই এক্সিকিউটিভ মেম্বার আর সময় 2012 সাল সাকা ট্রাফিক অ্যাক্সিডেন্ট পুইলা পুই অথচ বিনি জাতি বিনি বংশ বিনি তাকুক এই রবি লিটন কেন্টু মেলার মানি নির্দেশে निनी बरो ताकुपनंथों बरो बुकुपंथों नों पार्टीनि लाइनाव सुककमा सानाय गुबै गतनानो साना मुसुं दङ बुखा बिसिङो केन्दु बुकुक्ति पेराग्लिया ट्राफिक एक्सिडेन्टनि मासागा राधा चरण बाबू सं जास्टिस मामाखा सान्द्रिया देपमा कथां दाबु दस्राम पारा कथां I was close tasked with this family victims family এই সান্দ্রিয়া দেপमा बाय और दाबुक सिनी कताल येम सिनी young leader Runel Daporma very close to me on that point of time still ang remember tongu mutu tongu boba yang thangke jibi hospital thangai na affair tefer klainai all possible means help like a Sandria Daporma tai Robi Liton family no কিন্তু till today যারা criminal যারা বড় ইনভলভ তো নাই খোকসাব এরেসে খোকসাব শাস্তি মানজা এই হলো ত্রিপুরা রাজ্যের ইতিহাস দিস ইজ কল অপারেশন আমাদের খাজনি তাকুরক শুধু অবসীমিয়া পুলিশ ইয়াসার রাষ্ট্রীয় সন্ত্রাসীমিয়া দের সো মেনি সন্ত্রাস হাতে মারে না বাতে মারে বনবেগী সিং এই যে গ্রেটার ত্রিপুরা সেপারেট স্টেট Sini last vision. As a greater Tipraland, among Tipraland is a fight खेल आप करोई. Don't fight inside of assembly, outside of assembly. This is my holistic approach to you all of. Though today IPP party aligned with BJP party, but IPP also fighting for our cause. If today we are fighting each other, then tomorrow we have no word for unification.
महाराजानि बिजन जों सक्सेस मा खायनाय महाराजा दाबो बो सुलि बो मुजुङो जा IPFT please come out and tie up with us for the greater interest for the sake of indigenous people of Tripura bini bukha bisuni kok ega sing sudu bukha bubugrane bukha bisuni kok simi sing hanai sing bo ma bilap ma khanai we must also create ourselves surely sing thancha nayo ning biang khari yok nai ning IPFT nono sing has hamdago first fighting ka tini ye khana IPFT no way bo realize ma khanai bo ma phainai kini lama onek hasal bore khazani takurok sudu issue tui sing tini differences sing lap kore tini oro INPT tini oro NCT tini oro Tipra tini oro TSP jodi thanchang Motha phaimanuke tamre bagi IPFT phaimeyang nai tamre bagi onya party khaitonero phaimeyang nai kintu question of time mano bono sing sini bukha by sing love and affection only word full word LOB we have to maintain it all love no sing ma khainai all love bubu gran thani butongo nini thani butongo head khlege sing share sing nai bon khajin takuro bukhorok tini angnong thani kok sana mutum go abono greater Tripura lenin chomane bisingo sing thangi nai অনেক কিছু সিনি প্রবলেম তঙ্গ তাবুক এই যে প্রেজেন্ট গভর্নমেন্ট অনেক শুনে ডিপ্রাইভেশন খায়ো এলাইক দিনি 25 ইয়ার্স CPIM সিনি বড় শিখলানো চাকরি মানজা there are thousands backlog vacancy and current vacancy for ST and HC especially ST not filling up by the present government তাহলে বাকি because of apathy বড় কোনি দিন না এসেনি বড় আমন ভাই খাজনি তাকরক কর্মচারীর বাহিনী প্রমোশন মানিয়া শ্রী শিক্ষিত শ্রেণীর বহুত নেক্সট স্লেট ইঞ্জিনিয়ার ডাক্তার MA পাস বহুত কোয়ালিফাইড ডিগ্রিদারি শ্রী বড় তঙ্গ থাকবো কিন্তু বড় তিনি চাকরি মানিয়া আবো কাছে অপারেশন আবন খাজনি তাকরা বুকরক অবরোধ খুবই স্পেশাল অ্যাটেনশন মাত্র নাই যারা TISF তারা TSF সঙ্গে খুবই বার্নিং হোল দে আনথ্রিমালিয়া only small issue to নাই that incident occur in the heart of ADC headquarter Kumul degree college তাহলে বাকি TSF and TSF fighting নাই অবরোধ বুবুগান ইমান অবরোধ সিটি প্রশাসন ইমান আবর বেগান তিনি আর সানামুসো যত গার্জিয়ান যত Tipra হামপ্রাই নাই সিনি যত ওয়ারিয়ার সঙ্গ লিডার্স অল র্যাঙ্ক এন্ড ফাইল প্লিজ সিন TSF তাই TSF না থানজাগা তনান বাগাই নাই মা চাইতুক নাই বরক সিনি ফিউচার TSF সিনি ফিউচার TSF সিনি ফিউচার আবনে বাগাই সমস্ত তুই নাই যে ফাইটিং ক্লাস আবো বেলাই কোন হামিয়া সিনি বিসিঙ্গ আবো সিনি বিসিঙ্গ ডিফারেন্সেস বিসি তুবু অন বাগাই आं तिनी मो हिस्टोरिक एक मोमेंटो टाइम तो 10 minutes लाई था ना आं टाइप बिसी कबां फलंगन आलिया और ना माने स्पीच कंक्लूड खाइनाय कारण 10 minutes कायसा बरो रंगनि थानी के अनेक सुपारस्टार नायक रंगनि थानी बा निनि तामनाय ओ तामनाय डिसप्ले खाइनाय गरनि के 10 minutes नांगो जेटा स्टेज जगह थांगायनाय ओ तामनाय सेलिब्रिटी रंगनि हिंगांके fashion show 10 minutes by tam kok sanai also Maharaja given me such a beautiful topic today it is quite impossible to conclude within 10 minutes however thank you all my dear brothers thank you keep unity thank you hambai khulumka bubugra khulumka hambai belekhe hambai chini Borom Ganang ex-MLA Mochang Rajeshwar Debormano Nangkuk Mani Kongrok Sai Khanarima Bage Tabu Kok Sana Bage Joraya Farjaknai Borom Ganang EM Mochang Dolly Riangno Bo Sai Khanarinai the
resurgence of indigenous Tiprasa through Thansa Abunati. जो तो नो फुआई कहाम ट्रेक बाकी बारोटा बासा जाला सो इंफी माया को पोइलावो 16 तारिख 7 मार्च 2023 तिप्रा मोथा चाइमोनी 26 मार्च ताव चलेहा बन इमसियो रिजनल पार्टी नि प्रथम बार त्रिपुरा राज्य नि हिस्ट्री यो प्लेनरी सेशन हो आउमा पांदावो बो तिप्रासा थांग आनमानी कौ चालाइमो बो पांदानी दाय स्वाचो तंगनाय सिनी सभापति ब्रह्मनां सिनी बिकेसार आबिनखे आयु मनिन्द्र रियां सिनी ऑनरेबल एक्स मिनिस्टर सिनी बुबाग्रा LOP all executive members CM ex ministers and MLAs आबिनखे सिनी आइनी colleague MDCs जो तो चिन TWF नि warriors YTF ni warriors TISF joto no chini second session bo pandawolam soye aini khapang khak chamaya phaye ano bai sormila sao 10 minute se kauma sanai ke 10 minute sio ang 5 minute sasinai aini topic ek ma plenary ortho je puila plenary manek ma chung football ba cricket je kuno competition o thana ke puila chini within the team o chini plan now स्पोके गोलकीपर उनाय स्पोके डिफेंस उनाय स्पोके बाले मांगले टीम असोसिएट स्पोके बाले याथे ताकनाय स्पोके बाले विकेट दही माक माय आबदे मा तोय नामले प्लानिंग सिस्टम दैट इज कॉल्ड प्लानिंग बा प्लेनरी आमबे जुं तो 11 जोना या वी आर लैक्स ऑफ लैक्स टिप्रासा बोनो तुया जोनाय के जिनि सेशन नांगो आबनि मा पांदामो तिनि आइनि टपिक हेकमा resurgence of indigenous people through Thansa ba Thangha bo unity o Tipra Motha ni activities by shortcut santha ke Tipra Motha ni Thangha bo ideology o Tripura joni Tipra sarao bo Tipra Motha platform o msa jona NGO fu jini participant tong ADC election fu sa participant tong ta bidan sabha paye ba bidan sabha jini performance ni mutabek wo jini Tipra Motha ni support aram sa bang abuno saat masih, amo pandawa apo komputer ya ba, komputer ya pandawa pa record exact figure lang siya, arpo ay ni bot 26 mas ni experience wajib ang manu abon sang samcu, akhe Maharashtra to busy talking, angke tinio, cini uttor side betong nai bro, ang to damsara ni, uttor side betong nai bro ke, cini bayar medical facility ong to, education facility ong to, cini bayar close saring ke bukti cuma thang. Chung Silchar mathau hoi Karimganj mathau chini Tripura joni phose bro jaga thang chung Magunda mathau for medical treatment ake book te chin baya distance close aro jaga na chung mathau an baya ang to gorib sa ang to bene Mumbai Kolkata bau foreign ro thang pore jamai ang ai ni education background Silchar joro pai jaka abo pandau ang Silchar tunge pore ha 96 chio 2000 jora ang Asam tunge toye pore wo abo baya TSF ikna ha apang TSF bo ya prepare po ani life wo ani student jibon ang matang biya TUJ sikna ha apang abosi asu bini kahini ba breke performance ke abang sibia college of por fuang NGO samutau binim sabe pa nagara ono support keo dimasa student support kya abin keta samo khasi student ono support kiye Silcharo 100 moyo 2009 no jokhon Mizoram 1997 no chini bru rauno district council saime chini bru ro Mizoram habo district council ma saimo ni keha karole kmainke abo jaga nung rojile chini hase ro achayro na ras khe tunai ro thang tunai ke government facility lana inke chini mung ba ke na ma soinai abo bandon na o ta o naide chini bro ro Mizoram ni first kam ni phaine ro e kali Tripura jono bro ma sio lalvia thangi ma trek ma pui ma sio aro riang suiro ya bru suiro mami phet male jo to krim le kine
threat ma krimo ni ma pandawa thang tole now government ni facility level khena pandawa by dota do phano haya phono aba jaga bro suppress hunge ma tongo inke bro sajeman bubagra samar ke kriye sabsule tongnai nije hasa ko thang to pandawa na salhale khorang tui sadi thoike thoya thangke thanga aposa sani mai theno chung dabi ma ke nai himo de khiye Mijora team bro tona ro khorang tui salai ja kintu bad luck khorang tui sai phono bro le ko ba dormo bu thanga aro kono hindu kroi joto se christian slide bu tong open bro ba ye sorkha bu bro ni dofa bu bro ni dormo bu ni ari tui ku mai kau di inge ba kau sing bro pa ma khai ja dabi kapno success ya second time of year 2009 bung tramo jarjuki ma 18 years old boys kamno ke ha miscreen criminal spoba sia bung thang ye kau thai khoya bung kau ha kau ya bo jaga bo do samaya riang ro 2009 no inke abo jaga bo riang ro do samaye second time 2009 no ke chi bro no has kam ni no sauye ru khle phia afong third year pore to my god tini ang po ekjon bo level so bai tongke ang part of a community ani do phani ro khani ba pandale ang problem solve khemaya phano ani kaute samai ni odikar tongo hiya ani tinio Tipra Motha no 99% ani abafu ni songgothon afo bru student ang vice presidential charo afo ani yudan joto chung pala ke organize khiye all Assam tribal songo Dimasa all Assam Dimasa student union all Assam Khasi student union Brau joto Naga student union no nakhuye chung whole Assam bo Silchar district koloriye whole de deputy commissioner thiye chung deputation riye apu congress ni amol abarke chung kheha arphono memorandum jomari poje khepono kintu violence stop tha arpoje 1997 chiyo chi bro staying play to motri raijowo abo kintu solve khemaya aboni ba pandawa mi ani je clip video clip chung nu ha Maharashtra ni intervention Maharashtra ni performance Maharashtra ni dophan saka hamya mong aboni ba pandawa tini ang doliri 2009 fight khe as a student hisabe joto no to ye arpho abo problem I could not solve tini Maharashtra production ni netrite bini leadership by Tripura jowo eto 25 bosor 23 bosor sling klai to mo they got the chance to breathe in they got the chance to survive the Bru people in Tripura from Mizoram ni phainero they got the identity with respect because of Maharashtra aboni ba ye ani salam ani klumong Maharashtra ni sakau tongnai ang abo I am Christian ang thoika ang no to hako they will bury me obviously ang hako thampu joma yes Maharashtra ani Bruno abo pro nang ha abola inti tongnai aboni pandawo Maharashtra no second time hambai aboni ba pandawo Tipra Motha has taught me many things ang 2010 o jokhon Tripura paipuo Assam ni Bangla bai Tripura Bangla solaya kaita de saita de samang wasu Bangla mayam chia ang oboi nogor chinu das in obarato enka bai minoti de bon masoi malai jaka brom saran tuition fro abake chole je mai chalai photo oi monai tharuk tui de morang chia nai sama tong hamlang chai tamo tharuk ang to phai kho se hiyo abake sale ko to ai mane ang sane moge bo jokhon chung community chung palkhe tung ya hinke chinim khabu ala dong yetho mkoi bai jokhon chal thangkhe khapong bai chal nai jung jokhon palkhe tung nai mkoi bai nu lai nai khapong bo palong nai dophang maya chalai nai chuba chu phai nai yomong phai nai apo se freedom mai nai apo ni bau ye tinio apo chini christian ni bible ni gan ro song ro tong ang khna na yo asil abo ke ha gan tong tau pau tong kha am jila maya marza mung ham jila maya kintu tau khnate am ji mai ha aboro pandawo chini mind open one nawo broad mind one nang nai let us be flexible chung consider ma khanai trek ya ke chung ma let us not only look the black part of a person chung bini character hamya manota se tatu kedi suppose that for example ang by monihar ma sane just for example by tajoli do just example udaharan monihar bahai sible don't never look that what Monihar has contributed in the Tiprasa Monihar deborma Tiprasa etamo khaika bini good points no se chung count ma khenai abong ka che chini dol ra nai aboni pandawo chinio ang open up ang Tiprasa phaika bo platform mai ka very prestigious platform ang bono sonman re tini ang Tipra Motha join khemon karono bang mai Tipra takhu je bruk bang jibono malai ko malaika kau salai ka tinim chile ha maya chalai ka Tipra Motha has given many things Tipra Motha Maharaj has taught us how to love, irrespective of all community, irrespective of all religion,
every section of community, whether black or white or Msikhana de Sitra, Joto, everyone is welcome on this stage. Everyone is welcome. Everyone is inclusive in Tipra Motha. Abani wa pandawa, tini bo Tipra Motha, bo emon jaga, angno hamyak mung, breke hamyak na ya bo jinis tang no fungha. Tini tre keha kau ang masanai, ang to asamot maximum time ang tungye to haba. Asi sondanga, krale knaka apo we have never experienced. Angle asi sondanga la cheko ang 84 wa chayo. Inke tawojang kaijak phaye Tipra Motha che o asi sondanga haingka jotok na. Abon bayek maong bikerang kol sarno bikerang kol angsia Bijay Kumar rangkol likhno. Bah Bijay rangkol Kumar le Blongbro ni top spo. Blongbro ni top Bijay Kumar rangkol is very dangerous. He's a militants underground. Naro zara students sikito nang bro no po kidnap o. Now hostel mane school ta practically now no wata phaidi. Ai babu so ama songusao. Who does not love their kids? Now host shooting po hostel tongdi bikerang ko soni dol khna ke bro no sasule khakmaina le blot na o. Are really ake sao. Kintu in practical abok mane ang sanai mi pho jinis no never believe. What is for without proof, we should never consider that is truth. Abor pandawo tinio, I am proudly, with due respect, but I am sharing the dice with my sir Bikerang Hall, where he has not kidnapped me. Bono kidnap kiable. Abon boye beni ko by po himojinistano, sung knaden ya. Boy plus ang tini pati bono sanayo, je tini imsiyo. Ponale haise, doknale haise, himaba haise no, jipono takatudi. Kehani pisonyo backbiting abo jibono chungkhe nai ya ambaya ang phainai abo maharaj sawo auto politically experience ya my political experience in this is the first time and this is 26 months old abo pandawo I have no idea much about politics but in politics there are sweet as well as bitter part also politics so khabo tongo toi pat bo tongo both we have to taste abo pandawo Tipra Motha jokon NGO start noi to ho Corona ni somoyo, sakit cung door to door, sini atau siram song, sukobasi babu song, Mongol zomatia song, bang macung, ponco sadam zomatia song, beroleh paisi paite ya pula, abor ke cung movement kailaka, din salsa, oh ang silja pore ang asam tu ke, numbro ni pai ke ang le Tripura, Raja Hani imasau, Raja Hani ke joto siu, that means Tripura jobre ke siap patene brok by, Raja ni ha hies niya o, mden si ha. Tripura ni identity ke mais niya raja ni ha amai chung joto raja ni sa raja ni bongso boro ni brok no chung abo no chini porichoy abo pandawo chung aber ke samung tanglai ye chini ataro siram song chini Ranjit Sarni bobini khas bokto brok TYPC ni movement no ang pho bungbai palse ang pho join ke ha raja hani brok doliriang kintu I have never seen who is raja ang jibono nuya ko. Then one day, 15th of February 2022, 2020 ni 15 तारीख February, Maharashtra ni Rajbari प्रथम बार जीवन वो, फाइकलाई लेखा गाड़ी आल्तो कुमार रिजर्व लखा, आरो चुंग सब जोमातिया तो रियांग तो केबो चुंग सिंगला या, मासे गारो गाड़ी नचिन इंट्रोडक्शन उनका, आपो न थांसा, फाइलाई Rajbari नुका, आपो से प्रथम बार आजाना वो, आपो वांग स्पोर्ट्स पो मालाइका, रंजी देवर मा सर्वे मालाइका, जिनी EM अनंत बाबुई मालाइका Bishu debamai malaika, broinim sigas boy malaika, mira yang bay. Tini ahano mira mi, je jaga potong to angkau buina masanai. Amo pandawo, no Tipra Motha ti TWT wa fero paidi nuno bokabau bo station tong ye. Abo rike malaye Tripura ijoni jotoni. Maharashtra nang khurei ma bro, Tipra Motha ni warrior hisabe prothom NGO wo, sara Tripura ni bro no invite kia. Apo chung only maybe we were 53 around. Gap wo chin imsio Maharashtra no question khaileka prefu kai jaknai nai Ranjit Sano sunia da sungleka kanchampur bro do enke masabro ke high pressure ye fit in kapo then I asked Maharaj now ta ubanu CAB ni andolon khai tungo CAB ni andolon pai khini ni nahi mung tamo ang bongno sungka then Maharaj anok masa besides CAB dole CAB is also a part of CAB ke ha andolon ma now ni Tipra sano ro Tripura jo now ni ha ro now ni tre waisa sonman babeo now ni style ni ba panda now ni identity ba now ni survival ba na se ai ni bo CAB bu kasamo ai ni next day bu bono tongnai now no sonman ren mani now ni odika lo somono tre wa phero no ya phai khun am pa na se abo sai ni future ni andolon ni Maharashtra ha abo ye no
ang kha kaye aini only question no Maharasa pu answer yo e porek mangkha ang onimes debrma taw chini brom na elopino jibonon uya ko khibo khnaya ko এরপরে রাজবাড়ি ফাইলে যাকা বেয়ানো আবো চিনি XML অনিমেজ দেবা আং সা সার চুবাইলা নি খেমসে পতামকে করোনা ক্রিয়ে চুবো চুবাইলা ইয়ানো খুলুম খারে কে হে তাও খায়া কো খায়া তো কাবো কে খুলুম কা পা MLA উং থাকে তনলি দাঙ্কা হাই কি সিবলে মকো ইয়াক সা চুবাইলা লিমো জামা লায়া দওয়া কই হে দসার হে হামবাই বুনা বু চুমা থালায়ো কিন্তু আবরকে সালেরে সালেরে বুনো দিন সাসা আইনি কনস্টিটিউশন বু চিনি জায়গাবো বুনত নাই বক্তৃতা রেখা চুংসি লেখা ইনকা বড় ইয়েনো যখন চিনি 5 তারিখ ফেব্রুয়ারি 2021 ওকে মহারাষ্ট্র নি মালাঞ্চনি বাসো চিনি টিপ্রা মথা পয়লা পাতি উইয়া চাইও আর দারিয়া না মইতো দেতো 5 তারিখ ফেব্রুয়ারি 2021 মালাঞ্চনি বাস নখলাও মহারাষ্ট্রকে সাতুং তোলাও সাকো কতরকে তোলা চুক তিঙে দে আফুনো পয়লা চিনি টিপ্রা মথা NGO পার্টি ওং থাঙ্কা আবো পান্দাও আবো NGO নিচি মুভমেন্ট বাই পার্টি যখন ও তাও সাচিনি পরিবর্তন উমাং নুখা ইনকে যখন পার্টি উফুকে চিনি ব্রো আস্তে আস্তে তাও সাং ফাইকা ও NGO তো NGO চাকরি বুমাইয়া বকরি বুমাইয়া আবো তাম খাইনে বা পার্লামেন্ট থামবো কাউ সামেয়াকে ও দিল্লি থামবো কাউ সামেয়াকে যখন পার্টি বকে ত্রু ফাইলাই সাপাইকা ইনকে আবরকে চুনু এন উয়ে যখন পার্টি উপাই পরেও এডিসিনি নির্বাচনের সাম্পাপুকে কমাংখা মহারাজ if you permit me little I want to say যখন আইনি এক্সপেরিয়েন্স মা সানাই নির্বাচন যখন আইনি বুকে আরো অমরপুর স্পনো রিলাইনাই হগ্রার প্রপোজ কে দলি রিরাং নরিদে ব্রইনো বু চান্স রে নাও চিনি রঞ্জিত সারা দলি নরিদে চিনি LOP বুংসা দলি নরিদে আনোসা দলি ডন পোক ইউ নো শিয়ার এন্ড देयर LOP আনো সাফো চিনি ব্রম না অনিমে মানেক মা বেনি জায়গা হাইপো হে বাবতা সাদি নিনি জায়গা নুম ব্রতং আরো দিয়ান রে নুং সামং তাং দি হেনস আবরি খয়ে মুংসা কারণ মহারাজ বাং কিছুটা ট্যাক্স খাইলেকা আইনি বেড লাক আইন টিকেট ক্যান্সেল হয়ে থাকা ক্যান্সেল থাকা চিনি দল রাও তে বৈসা ফাইথানি মহারাজ তো ক্ষমা সাইনি ফাইলাই ফিকা রাজবাড়িও ফাইকা ফাইলাইয়ে আপুকে মাং থাকা চুংবাই পাতাল কইনান দল এলাইন্স অনেক থাকা অং থানে ফুকে মহারাজ আনসা Doli go, now you go and speak to Patal in Sao. Hi, ang to Patal ni team ya. Why should I speak to Patal? Ang Maharaj no saga, Maharaj ya sambre ye kamsile phuchungi tong o duitala sakawa. Angka saka Maharaj. Nung Tipra jo achai phaimole. Nung bibu kumari bai kirit biktom chin Maharaj ni boh wo. Ang Tipra jo na hai rajang na hinu achai miyako. God has sent you with a purpose. Iso no Tipra jo Tipra sanim siyo. Ke har raja hinu no hoimo. There must be a reason and there must be a purpose. আবার পান্তাও নু তিনিও তৈনো পহর খেমায়ো হরনো বনু তৈ খেমায়ো নু পাতাল কইনা যে জায়গা চান্দিনি রিয়ানো হইকা আরো জায়গা চুসে ক্লম তৈ খয়ে ব্রই বেকলা বাই চু হট্রিয়া সাচুং চুং ফিল খেমা জায়গা মাংবাই পাতাল কইনা দরা থান নাংনাই আইনি আবসু সাতমাকি ওদিকা ক্রয় আবো পান্তাও আবারকে সালায়ে চুং আরো জায়গা কোন মুহা কারণ ঈশ্বর যা করে মঙ্গল জন করে ঈশ্বর যে খেমো কাহানি বাও সেংকিবা পাতাল কইনা ক্রাই থাঙ্কা ওলো ইকে আনো রিয়া ফিকা আবরকে চুহি লাইয়ে রঞ্জিত সারবো আনো কন্টিনিউয়াসলি গাইড খেকা বো লাস্ট দিন যে দিন বুট উয়ে কাউন্টিং ফুবো আনো সাও দলি নিনে সার্টিফিকেট নু তো পাই নাই নিনে সার্টিফিকেট নিনে কামসেন সিং দা তৈ দিদো উয়ে কে বই ফ্লাক সানি নিনে সার্টিফিকেট ন লাইয়ে চিখর নাইছে বনো গাইড খেম ফাইনি হিসাবে আনো অনেক রঞ্জিত সারবো গাইড খেকা আপন বায়ে আইনি হার্টফেল গ্র্যাটিটিউড টু রঞ্জিত সানো হামবাই মারিও চিন LOP সাহেব ন হামবাই মারিও মহারাজ ন প্ল্যাটফর্ম রিমন বায়ে মহারাজ is groom me up Maharaj ano tui sakha politics on you what is the taste of politics both kahamai kukhoi imser politics ni taste no ano Maharaj frungka ano taste kherika abo bayai ni te wa salam inke politics o ang sawo somoy yo bai sindu koina bai ang broi mang noi pasong ke khuk khusi anand boto experience both politics o hinjong tongmani horbo je chongmori chakhe raja chacha ang je chong tini ang rangja kola imo thuye sopnon khamai ke ang kuti potung nai ang maya চৌমরি চাখে রাজা চাইও চৌমরি ন জীবন চাইয়া অনেক সময় চাইয়া ধর্ম কাইজ 100 বাতা হিও আবো বাই সিন্ধু পাসং মাইয়া আং কোন মতে পাসং জাখা এর পরেও না উচুয়াই সুয়ে নাই দে চুং 18 জনা ফাইকা ননি বিশ্বাস সামবাই টিপ্রা মথা 18 জনা এডিসিও ফাইনে কেবো বাই সমাইয়া আপুলে চুং ব্লাইন্ডলি তেও যারা তীর থুংনাই রাও বো নাম্বার ন শিওর তীর নাংনাই চংনি চংমাইয়া আর ফনো কেহা বিশ্বাস বাই
তীর চুং কাউলায়ু নে তীর তাইও হাবতই ন আপু সময় অনেক ব্রো যিনি কর্মচারী ফংথ বিশেষ কর্মচারী খিখ্রো নুকে বুস আমখ্রো হইও আমখ্রো নুকে খিখ্রো হইও আবকে কর্মচারী বঙ্গো বাক্সা বাক্সা চিমব্রো বংখা কিন্তু যখন চুং সাইলেন্ট বুট সাবকে পাও যখন চুং Tipra Motha 18 জন না ফাইপে পরে গে চিমব্রো তৈশো দই ফাইয়ে মহারাষ্ট্র নি পারফরম্যান্স Tipra Motha নি পারফরম্যান্স নু ইনো চিমব্রো তদই কি তয়ে ফাইহা বনিম সিও আবার কেউ মনিম সিও যখন চুং অ্যাডমিনিস্ট্রেশন ফাইকে বিশেষ কে claro 17 of them men and I'm only single woman now why should I do I be so no why should I do claro 17 jona ang sang cho broi aro wo ano I be lumnai kai ja sabotong Rajesh Babu Sohel Debojit boro sa ano I be hilum ye ador ke to te bar ba ke joto kai ja mane ang sanai ma ke bosi social media podi ro sawo hina aria jung politics of phaike club ai brifo palma kanai club ai broi eksomi hok chupong nai তিনি আং ফনামা আং দাই ফাইনাই মপো দাই ফাইমে ফংনাই তিনি সাইনো সানাই আং নিলে তিনটা সফাইনাই আং সফাইমে ফংনাই কিন্তু লট অফ কোঅপারেশন আন্ডারস্ট্যান্ডিং বি দিম সাইনিম সিপো মা তংনাই জিনিম সিপো মা তংনাই কিন্তু যে 17 জনা মেন আং অনলি উমেন ইনফো I always receive love and respect, cooperation. Sini team nimsia, ini colleague nimsia bang support maya. Amu maya, ini colleague rono bah hambai. Sini nimsia onek some bro ba. Wile sulai tu tungguano. Apa visu abot cung khawato ini ya. Wile sulai mano. It is past is past. Let us look for the future. You can turn your back only 1 foot. Only 1 foot I can turn. But if you look forward, future no inke miles and miles until your eyes go to the end of the side. Asu zora nini future tong sini bobishot tong amo pandawo sini imsiyo ke ha platform ke ha party no tuinang thanai ke jung bet thake jrom seimo nangnai patience nangnai respect nangnai discipline nangnai ake maharaj sawo party structure be khong ane nangnai ang to party experience hung ya sini LOP so BK sar so onek experience bo atoi nong khlumung ya payo Raja Maharaj 7 বছর বুঝি আন্দোলন ফাইমনে তিনি মহারাজ 45 ইয়ার্স সংকা ব্রাউন আং ক্লুময়া পায়ো ব্রাউনি তুলনা খেকে চুংলে জাস্ট বুঝলই সিকো চুংলাই ফসা আচায়াকো আমো পান্দাও আতই সোনা হামবাই মারিও চিনি চেয়ারপারসন সোনা পলিটিক্যাল স্ট্রাকচারও কে ব্রেক হনাই খাং জাসম চুমো একে ইট শুড বি আ পিরামিড সিস্টেম হেড ও সাবো তংনাই পার্টিনি চেয়ারম্যান বিলো সাবো তংনাই কমিটি পার্টি প্রেসিডেন্ট দেন সেক্রেটারি অফ ভাইস প্রেসিডেন্ট আবরকে দ্যাট শুড বি ইন এ পিরামিড সিস্টেম Trek ha sumo ke kma abor ke no systematic phai nanai party ne rule and regulation party ne constitution ne mutabego sini party choli ha singke sini party ding clock ke thangwano asa kheo apuni pandawo trek ha sumo ke bose chung hogra pod rike khaksa buak ka ungphono ta koni koi khaksa buak ka ungphono ang ye mung khablena narang no yo sisu yang ang no leaders naga buak ka hibono ang no manson mari ne nangnai ang no ya ai ni pod no SLOP is to say abo pot no chung man somari le nang nai chung ko khna le nang nai abo ka se pati le rak nai jemon taw TW phong to ko ni kok ba khaksa khunju kakak no chung ri ri phono hai abo phona bu ma sible abo sija takar jolan si abo no man somari abo ya bini je no se chung respect mar nai abo ka se chung future chini ham nai abo ka je tam si moni abo panda YTN phong to TW phong to TISA phong to Tipra Motha phong to sini party structure pyramid system mong to plus bypass ta khelai di chung chen no sonman riye chung systematic babe from grassroots level onwards ward wise jemon ta Maharaj sub zonal level se party committee khana inke sub zonal level unke je what is according to my view go to sub zonal wise no problem VC wise so ward wise primary committee jodi se gothon wa sinke grassroots wo yar ro ke sem phang ro ke sem dei bang ke sem blai bang nai thai nai abo pandawo sini ward wise jodi se sini primary committee khe ha inke tre chawano yang ke mahayo abo pandawo jang ba sai tonga time to 10 minute sengke batasa lautana chung Maharaj tongko sini LOP tongko tre BK sar song tongko party ne constitution layout nai rule and regulation chung joto khnaye sini miya samo tini paunema mkha phujunga angka chaya angskam bo saka 16 tarik January bu bokong masaka miya samo tin paunema mkha pe prumang ka chaya tinio Maharaj ja sawo
sini hokra je sawo abono chum kha chuye in practical philo chu abo samong tang ma ke betha ke chanai inke tre ke hang ka bobong la rom chuo suppose rom de for example sini takar jola just example takar jola ni em ba MDC ba MLA phongto tre ko ha constitution thang interfere ta kheto boy humble request tongnai angle I am against groupism na groupism jibon khatung ya I am against politics between politics nimsio politics thungkela angle abole cha ya suja kau abone pandawo Tipra Motha is thansa chini ideology equality respect for all aboma tongnai aini no khongwo aini constitution aini next time jodi se chance mai ba chakeba ang de pass onai fail duna abo bain slip dana abon ba ya ano no sujuk ria to aini constitution breke sajai nai abo pandawo tre ko constitution thang interfere khema ni tongla hasingke chawa no yang ke ma hiyo inke Tipra chini Maharaj product kisur bine ki ha good quality ma he is a man for all bung joton by equal joto he embrace to everyone bini dok awo joton of phai kaham amo pandawo tre ki ha Maharaj no bang request khemchu we should never allow anyone meeting you single now tamo hi angke chongo ang saisung thang Maharaj de pusur ma laika o bai atibu ai doli batam thang salai khasido sababe abo sondeo phai mayo sini o te bai sopna sa hai doli tam sale ka bubagrai bro saisung sale ka ble phusur puchung khnali khorang toya ke samo kau hungke abo kau manam se haya de khorang loud wo samo ke trut push sale mo ke kau si hiu tung ke riang ke abo jibon abo kau kaham umaya abo mai Maharaj I humbly request you whenever you come from Delhi or London or from Asman say anywhere when you come after 1 month or 2 months or 3, please call all of us and meet openly. Khulam sadi will be very much satisfied. Otherwise, what will happen? Suspicion will come. Suspicion painai. Aroba pona badoli bathang rang de la tong khabu bang thiya. Tre masa no koni ko ba deboji po sondeo khenai. Haya de? Yes or no? Yes. Abong pando. Jori se tubu bagra manek maha bagra. We are all his kids. We are all his organs of his body. And get to equal love nangnai. Yes, we need equal love, equal treatment, equal opportunity, equal respect. This is what we expect from you, Maharaj. And we should never regret of what we have done. Ang aini parabo sawo. From grassroots is the president, sub-zonal is chairman, VC is chairman. Think you are Maharaj product Kishur. Think you are EM Doli Riang. Think you are LOP, Onimes Debrama, think you are Bikerang called Tipra Motha president, and think in that way and work. Abakatu yes Hamotani, Angno Bubagra, Angno EM, Angno president to Nini Daito, Nini Portno to ye, respect yourself, Nini Portno respect ye, Daito Palon Kanke, Tipra Motha, solid Tipra Motha, all Tipra Saro, Terra Loco Tiprasa, all will be Tipra Motha. Abo Pandawa, Bona in Kabamunto, Naita Kuram Kuro. Treke Hanke Maharaj Hanai, Kobru. My dear brothers and sisters, let us sini mainwo kobru bonotoye hot discussion takedi. Jesu kok borok romance kriya mahaskri be pongto. Riang ne kau recognition pongto. Ini purthi bioni ni tong thai stir growing ke. That is nothing, my dear brothers and sisters. Aboni o pandawo nini tong thai thiring ke automatic nin kau phainai. Ang puila ini kau sanmang tam mangnai. Ang hasaka sa inang nani blana. Yes or no? Ang kau sana hingke first I should be born on this earth. Amuni bohok tu yang acai nang nai. Pore I ni jokon sopai nai ang manai hing nai kau sanis nung nai. That means I ni first tamotong nai hasakang ma sai granai. Abuni wa pandawo nini kau sanman bau ye nini culture protection khenman bau ye nini religion protection khenma pandawo. Tipra Motha is always welcoming. Tipra Motha is a platform. Tipra Motha Maharaj will protect every community's language. Maharaj will protect every community's culture. Maharaj is equal for everyone. Aboni wa pandawo poila wa chini ma chini stai chini tong thaino chung thir khemala nai. Yes or no? Yes. Aboni pandawo bosu nangle tre sanai angle bang ko phumai jaya patin ko ro samchu ya asu sarung ya kau ambaye ang je samonim siyo kromo dera ma to han kita khuro khoma khedi ai bi doli samo chaha hingke bale thang ya bo kau no noni filo apply khedi abong ka je chung chalai nai bosu sanai ko bomong laru ye ai ko no pai ri ha Tipra sa yu lo tho Tipra Motha yu lo tho greater Tipra land
ใครหนอไม่นัสโตคักจะจตนอ Hambai, Senior Honorable EM, Senior Madam Dolly Riangno, be Nangkuman is Kokasa, Sona Kasar Klamani Bagay. Koine, Sini Joto speaker on Kisa time maintain Kainani Bagay, the allocated time the money take 5 minutes of Sanga Agogi Samaka Belay Chanai, because we have many speakers. Now may I call upon on stage the youngest MLA, the dynamic one. Come. Senior media in charge, none other than Mr. Paul Dangshu to come over the stage and deliver his speech. A big hand and round of applause for Mr. Paul Dangshu. Puilano jotono dipor kaham. Bubagrani blessings by tini asuk kotor stage kok thana thangi tongwang. This is my first time, and daiso achukjak chini honorable president, chini elected members, MDCs, MLAs, all the senior leaders, ex-MLAs, ex-ministers, jotono ani khaka hamya pharo. Tini o stage o tongoi o stage o ang kisisa kok naruknani je shape manmani chini bubagra no je shape rumani obo Tripura hastewo bubagra simino mano. He can make someone from nobody to somebody. 4-5 mas sekarang kebani bumung maya tongmani sinia tongmani tini 100-200 le ano sinika. All because of bubagra. Ambaga yang hambai maya faro. Tini ani topic ngka social media and digital communication unit ni tiye. O unit ni in charge hisabe ang tini o kok naragi tongo. Chini Tipra Motha ni 4-5 unit ni bisingo chini o media and digital communication unit bo khobja go kaisa. Chung frontalo nukjak ya phano uklogo tongoi chung jothesto o movement ni tiyei samung klai tongo. Ang sana thanai o chini social media ni importance. Social media angkha chaku hai. Je chaku bai borok butharman a chaku bai no hospital operation bongu. Ambagino social media jefuru use khai. Chini especially youth rokna sanai social media no chung khub sensitive ke use khaina nangnai. Nini kaisa statement chini o movement no chini dopha tai chini society no hamya message rohoi mano. Chini choba chini movement no hamya direction no talang thangmano. Chung kabang manugo social media o chini leaders rock kabang ma kok silayo. Social media emon kaisa platform oro nung bukhuk buklap krei kebonono restriction riya nung je sanamuchung je sinamuchung obono public nugu ngenini o kisisa chikonsa statement pura chini movement no wrong message buini dofa bai chaya buini dofa chungno hamya amhai kaisa message ririmano chini je digital media chini je o communication unit chung bahai ke form khaiga bubagra saka chini TTADC election paye chung chini o unit no torina nangnai election ni sekang chini Bidhan Sabha election ni sekang BJP hai kotorma party CPM hai kacham party no chung Tipra Motha chini chikonsa kaisa unit tongo chung borok bai baksak dumlaikha borok no chung mechani rikha social media wo borok no chung chini o media filo chung borok no phunugi rikha chini Tipra Sabo komya dei
जों बरकहाय गोबां सेलारि रैमा यांगो बा चिनि बरकहाय गाहाम इक्विपमेन्ट्स गैयै मानो हायपनो जों बुबाग्रानि चिनि आइडियोलॉजी चिनि थानसानि फान अबनो तैयै जों इलेक्शनाव गाहाम पारफरमेन्स खाय फुनुका जों बताबुक चिनि पारा पारा गामि गामियाव फुनुगै रेखा बुबाग्रानि खरांनो सौगै रेखा आमति हायकेनो बुसखांगो चिनि ताइबो गोबांमा प्लेनिंस दंगो जों ताइबो पारा पाराव बुबाग्रानि कगनो पिरनानि चिनि अ मुभमेन्ट चिनि अ कन्स्टिट्यूशनल सल्यूशन जों बाहायके पिरनाय बुरा बुरजुक जरा स्मार्टफोन यूज खाया बरकनि थानि बाहायके जों कगनो तुनखागनाय अबनो जों तै चाइतगै दंगो नरक नुगै माखना उक्लगो एलईडी स्क्रीन नरकनि फोनो सालजा सालनि सिगां इनभाइटेशन सगै माने भिडियोस सगै माने अरो भिडियोस प्लेइंग माने अब चिनि उरा आचुकजा कायसा चिकनसा यूनिट चिनि अ टीमनि सामुं जों अ टीमनि सामुं बायसे चिनि 12-13 लाख तिप्रा सानो जों एवेर खायनानि बागै चाइतगलाय दंगो आमबागै आं साना थानाय बुबाग्रा जोंनो जे 0 निसिमे 100 ति सामानि चिनि तिप्रा सानो ति सामानि अब जों चिन तिप्रा हास्तेवो ताई जेकुनु लीडर फानो बहाय आसाइग्ला आमबागै आंबो बनो पाइपलाया हामबे मारिवो आनो अ सेब्रिमा बागै चिनि बिगेस्ट चैलेंज तामो चिनि बिगेस्ट चैलेंज खा जों 60s 70s 80-90 सन्न ताबुकबो फलो खायतंखो ठीक नो चिनि नाहारमुं कायसा नंनाय हायपनो चिनि जे दा सें चिनि जे अस्त्र तंमानि जों आपनो चेंज मा खायनाय ताबुकखा डिजिटल मीडिया नि जुग और डिजिटल मीडिया नि जुगो नरक नि जतनि यागनो स्मार्टफोन दंगो नरक किसिसा एक्टिव इंदि स्पेशली चिनि यूथ्स ऑलरेडी एक्टिव दंगो चिनि यूथ्स रक ताइसा एक्टिव इंदि कारण के चिनि ऑलरेडी डिस्ट्रिक्ट पेजेस दंगो ऑफिशियल पेजेस हैंडल्स जत ब्लॉग लेवल जों खुलगै पाइखा नरक आपनो फॉलो खायना निसे नरक आपनो यूटिलाइज खायना निसे नरक आपनो नायै नरक बुबाग्रानि मेसेज नो पिरना निसे चिनि यूनिट नि बिसिंगो डिजिटल वॉरियर्स हनै दंगो और नरक नि बिसिंगो न आचुकजा गोबांमा तिनि बरक जोंनो तामखाय नरक नि कामियो जेकुनु प्रोग्राम इवेंट खांखाय नरक नि आ फुटेज नरक नि आ क्लिप्स जोंनो रहो ngai tabuk chini oro 30% am hai message phayo ba footage phayo videos phayo norok active ngai norok jara block presidents secretaries jara tongnai norok no angkoinai norok active ngai norok jani jani blocks ni jara digital warriors tongnai borok bai kurungdi chungno taibo norok ni activities rok chungno rohodi haike se chung taibo tipra hastewo chini tipra ni chini o movement ni kogno piri mannai asuk sawino आं बुबाग्रानो हामबाय याफारै आनि कक पाइरिखा हामबाय हामबाय सिनि ऑनरेबल एमएलए सिनि बुबाग्रा किसा सना कक कसाना बुसंजो अच्छा मैं तो बात करूंगा लेकिन आप सबसे एक सवाल पूछना था क्वेश्चन था आप लोग को भूख लगा है क्योंकि हमारा एमएलए रंजीत बात करेगा उसके बाद हंशो है उसके बाद मैं चाहता हूं कि हमारा 1-2 लीडर्स और भी है जो बात करना चाहता है आप लोगों को भी ओपन राउंड करना था किसी को क्राउड से अगर किसी को कोई लीडर को कुछ बात करना है ऋषिकेतु कमल आप लोग जाकर मेवार आप लोग जाकर सबसे एक जिसको बात करना है 5-5 मिनट के लिए वो भी ओपन सेशन में 5-6 लीडर्स को सबको चांस नहीं मिलेगा क्योंकि लीडर ऑफ द ऑपोजिशन अनिमेश को भी बात करना है विजय कुमार रांखल को भी बात करना है और जगदीश बाबू का तबीयत खराब है इसके लिए मैं बात करूंगा तो आपको डिसाइड करना है कि अभी ब्रेक लेना चाहिए और उसके बाद मिलना चाहिए या अभी कंटिन्यू करें और उसके बाद डायरेक्ट लंच होके ख़त्म कर दे कंटिन्यू ठीक है तो क्लियर है आई एक्सपेक्ट एवरीवन टू कम देन ठीक है नेक्स्ट स्पीकर इज
रंजीत देव वर्मा। Thank you, Bubakar. Now I would like to call upon Honorable MLA Sar Ranjit to come on the stage and deliver his speech. पहिलानो पान्दानी अकरा बोबा गरनानी खुलुमा याफारै थाइसा थाइनि कक सानानि हिने अर फाइका ताइ दायस तंनाय जत बरम गनां अजामा ताइ चिनि पार्टी प्लेनारि वजारा फाइनाय जतननो खाकाहाम ताइ हामजामा याफारै आं कक थाइसा थाइनि सानानि नायो खाख्लायो अनि जुदि सामानि चाया तंखाय नरक जतन नाकारनाय आं नंथानि नाकारसानै न पुइलानो आनि ककनो चेंनाय पार्टी प्लेनारि जेउंमानि आं ओ मिया बाय तिनि जे आसुगुइनायमानि अर बासननि से कम्पिटिशन चलिलायसिवो किन्तु अर चिनि संगठन ग्रासरूट लेभेलनि चिनि टप लेभेल पर्यन्त बाहायकै राखनाय ब जागा बुतै समस्या अंगै तंखा बर ग्रुपिं अंगै तंखा साउथ त्रिपुरा तांगै फेलुंखा किल्ला तांगै फेलुंखा सामनु तांगै फेलुंखा चिनि पार्टी तांगै दुर्बलुंखा मियानि सिमि तिनि सिक पॉइंट कोन आलोचना करै पार्टीनि गाइडलाइन करै पार्टीनि स्ट्रक्चर करै सभानि बुतां करै कुनु नेता मियानि सिमि तिनि सिक पॉइंट कक थाइसा सायाको ताखुर तामनि बागै साजा गया तामतं पार्टी प्लेनारि आं खोनाका आनि बयस ताबो 60+ पार्टी प्लेनारि अंगो इन्दुर बिसिंगो सिलेक्टेड लीडर सिलेक्टेड मेम्बर नि बिसिंगो पार्टीनि हामिया चाया पार्टीनि बर दुर्बलता ब नेता हामिया खायतंखा अबनो सुक्रुबुइ क्रिटिसाइज खायै हामलायै पार्टीनो मासलामो किन्तु मियानि सिमि साबनिसे साब याक्ति सालाय बासन दिमाखा अमसे अर फुनुक जाखा महाराष्ट्रनो साब बिसि मालिस रिमाखा महाराष्ट्रनि बंशबाय राजमाता बाय आगिनि सिमि साब सम्पर्क खायमाखा अम सिमिसे अर बासन बिसि कम्पिटिशन लाइसो अम बाय संगठन दा रागनो रागनो रागै माया अमनि रेजाल किल्ला साउथ त्रिपुरा सामनो जों मानखा 2026 फाइ तंगो चिनि बिसिंगो हाई लेवल कैसा कमिटी इंखा पार्टीनि महाराष्ट्र खाइरो सारा त्रिपुरा गुरिखा जों जारा इलेक्टेड मेम्बर एमएलए उंखा जों कक थाइसा सोंजागिया आनि एलाकायावबो आं कोप्लायंमानि यागुल बुसु कष्ट काय कोप्लायंखा आनो फेल खायनानि बागै साबो षड़यंत्र खालायका कासुका आबरक जोंनो सानानै चिनिबो तो कायसे सुजुग दंना नांगोन ब्ले जोंनो कोनो दिन सोंका केबो जों एमएलए जोंनो सोंका केबो सोंया ताखुग्र तिनिसिक पर्यन्त तिप्रा मथा नंगै केबो सोंयाको कोनो एमएलए रंनो ताइसे सोंगा आं साइमैया रंजित देव बर्मानो सोंयाको तिनिसिक पर्यन्त ओ हाई लेवल कमिटी नि रिपोर्ट तामंखा तिनि ओ प्लेनारि और साजांना तंगमानि तिनि साजागियाखौ तांगै साजागिया तांगै खगै तो निजांनायाबो ओ पार्टी की गोपन पार्टी और पार्टी रागनायनि बागै प्लेनारि और मा सालायनाय और काहामबो मा सानाय क्रिटिसाइज मा खायनाय और काहामबो मा सानाय किन्तु और साजागियाखौ पार्टीनि गोबां मावजामा प्लेनारियाव सकपायलिया श्रीराम देव बर्मा सकपाया एमएलए चित्तरंजन देव बर्मा सकपाया तिनि अन्यान्य किछु नेता मकल जेटा खालायनाय बरक सकपाया
borok tangai sok paya tangai phaya omoni bishoyo kebo kokti sanai kerei tangai phailia borok party plenary wota oborok sing chatroi chalaina nango kintu oro phaya oro phailia borok tangai borokno bota khus khane nangane borbota tabuno party ni yakar thayako সদাগর কলই তিনি ওর শখ পাইয়া দীনেশ দেববর্মা শখ পাইয়া তাঙ্গই শখ পাইয়া বরং এই সম্পর্কে বলছেন খোঁজ খবর নানান তংমানি কিন্তু তিনি ওর কাইসা অজম্মা ফানো কেবল খোঁজ নানাই করে তিতিরে এডিসি টিপ্রা মথা পাওয়ারও তঙ্গো রাং করেই ঠিক তঙ্গো যে রাং ফাইমানি তাম সামুংখা অর অম তিনি সানানি তংমানি और सानन तंगमाने कायसा चिकन सा दुखनि कक साबानो आं मुक्ति क्लाइजनानि कक आनि रामचंद्र घाट केन्द्रनि कायसा बोरै सागो केरोसिन दुई हर नांमानि एडिसि न सीएम न मुं खुइनो सानाय आं आनो साजाय अंथन आं बनो फन खायसाका आनि कायसा बोरै जिबि हास्पाताल क्लाइतंग आं 5000 सुबायखा आं बनो साका बिनि इंजेक्शन नंग नांगो 80% खामै थांगा एडिसिओ दरगास्त सै आं निजे तुनि रियो आं निजे तुनि काबो फोनो बनो साका किसारे दे अच बोरैने कायसा इंजेक्शन नि दाम 4010 ता नांगो बसक सेंक्स अनुका साइमान 2000 टाका अथच एकैनि सेंक्सन नि लिस्ट किल्ला नि काय 7000 टाका सेंक्सन नुखा तांनि डिस्क्रिमिनेशन रां करिखाय जतन समान करि दे केबो काय 7000 माननाय केबो काय 2000 माननाय अमोदा अमसली मैया मोतेके पार्टी रागै मांगलाक पार्टी वो बरक टंगलाक रंजित देवबर्मा साब जुनाल चेयरमैन वेस्ट डिस्ट्रिक्ट नि जुनाल चेयरमैन नि रिकमेंडेड बाय अनेक बरक उपकारंखा आं जुनाल चेयरमैन हिसाबै फाइनेंशियल एसिस्टेंट नि बागै बरम गनां सिनि डेपुटी सीएम न रिहकाय बरिरबो जे मात्र कमप्लेन खा एमडीसी र खायका एमडीसी नि रिकमेंडेड खायाखाय कोने फाइनेंशियल एसिस्टेंट मांगला खनै सिनि बरम गनां डेपुटी सीएम आनो साका आबन परे आं खायरो हका आं कायसे रिकमेंडेड खायरो हमानि एमडीसी नि अर थांका लोकल एमडीसी अरनि ब रिकमेंडेड खाया ताम हिन साइरो का बरिनो रंजित देवबर्मा जुनाल चेयरमैन सय खायका आंगार खाया हिनै अमनि बिचारुंखा उदांखा एइलो अवस्था पार्टी नि अवस्था अमंखा आं नरंनो ताबुक साइ खोनार माने कक्से अमंखा ए अवस्था पार्टी नि अर्गनाइजेसन न करा खलायनानै हिंकाकाय सेथरै शुक्रबै सालायनानै नांनाय अमन पार्टी प्लेनारियाव सानानि तिनि नरक अर गोबां मा फायका अरनि हयते नरक तामि शिक्षा नावै पारा आमचायाव संगठन खायनाय सादि अ बासन खोनामा बायसिमि तामो खायनाय नरक जानो सादि अ पार्टी प्लेनारि बाय अनेक बर कक सानानि बागै खा दुजागै दङ आं साइमानो बर सुजुग करै मबाइ खाय मतै खायै पार्टी तिनी पार्टी कायसे कइसु या करि थांका पार्टी कायसे कइसु या करि थांका खरकचा लीडर कुमार हालाम आनो सावो दारनजीत महाराजा बाय मालाय नाखि आं किसान कलयनि पारमिशन दाना नांनो अम सावो आनो अ पार्टीयाव कोनो डिसिप्लिन करे आबन बागै आं पार्टी याकार सिनायनि सावबो थांपायसा जारा पार्टी याकार थांका तांगै थांका तामनि बागै थांका अमनो बसं सेथ्र नेननि दरकार तंगो पार्टी रागदिनानि हिंगाकाय पार्टी न बस कांगो जदि कराक खायनानि थांकाकाय अर्गनाइजेसननि सम्पर्के आं किसा सानाय जुनाल साब जुनाल लेभेलो जे कमिटी खावानो गाहामखौ आं कोनो अपोज करै आं विरोधिता खाया किन्तु चिनि अमतैनो जे चिनि कायसे साब जुनाल बा जुनाल
o ju sub zonal ni phataro bo Tipra sa kami tongo ka tabo sing sub zonal wise judi sing committee khairi kakai o sub zonal ni phataro tongnai Tipra sarok no khai boro danai chang zonal ni phataro tongnai boro no khai boro danai omonobot sing committee khana ni sikang kisa wansungna ni nangnai omo wansungna nangnai jeng karon borok phataro thangnai যদি ও কমিটি খাতি নিব সেন্ট্রাল কমিটি নি কোনো লিডার কোনো অজামানি চাপগৈ রিজাক নেতা যদি সঙ্গে রিখাকাই আ পাতি বরাগৈ মাংলা সাব জুনাল কমিটি মুতি কেন খাজাংনে নংথন মানে প্রপোজাল আন পার্সোনাল প্রপোজাল সাব জুনাল এলাকা কনফারেন্স নংথন আমসাইনি যে লুকুরক যেনা হামজাগো লিডার হিনি সঙ্গ buta buting khai buta buting tho bono leader ungna nungthon bono ungna nungthon kono central leader kono ojama MMDC MLA ni sapok rijak neta no songo rima bai elaka o leader সংগঠন kara khaina rang mangla jasa committee phan ungthon committee 50 ni nise hangka kai sanai রামচন্দ্রঘাট ব্লক কমিটি 120 জনা মিটিং আসু কাকা 21 জনা পুংয়া ব্লক কমিটি মিটিং খাই অমতি কমিটি নি দরকার করে ওয়ার্কিং কমিটি 4 জনা ভাইস প্রেসিডেন্ট 5 জনা জেনারেল সেক্রেটারি 6 জনা অমরং রিউই লাভ করে সামুং খাইনাই খরচানো প্রেসিডেন্ট ভাইস প্রেসিডেন্ট সেক্রেটারি সঙ্গে দিদি এই যে আনি কাইসা অনুরোধ তংনাই এই সমস্ত পুস গোবাংমা যে রিটন মানে মনে রিমুভ খাইমা খাইনো চিন পাতিও কাহামুংনাই স্রাই স্রাইকাই চলি মানে রাং খাখলাयो চিনি সেন্ট্রাল কমিটি এক্সিকিউটিভ কমিটি অমতি অজামা রংন সংজানা নংথন যে বরংনি সাংগঠনিক নলেজ দङ বরংনো কনভিন্স খাইমানানি ক্ষমতা দङ বরংনো কক বাই লবুই রমুই তনিনানি ফান দङ বা নলেজ দङ বরংনো সংখাই জানাই মহারাষ্ট্রনি গানাও উতুং উতুং থাঙ্গै সবিতি সাই ফেসবুক রিনাই রংनो অজামা খাইকাই চলিগলা অমতি অজামা নাঙ্গিয়া চিনি তিপ্রা মথাও তেব অজামা দङ মিছিল কাইসা ফাইকা মিছিল সি ফাইকা না বলে ই ক নাহারে আবস কাঙ্গ থাঙ্গै ফেলে কাইসা নাই জিনা বা তাই ফটো তিসারি नै তিসানাই রংनो নেতা ব নাঙ্গিয়া চিনি ও ফেসবুক নেতা রংनो অমরংनो जों रिमुभ मा खाइनाय मरक टंखा तिप्रा मथा जे दिन बुबाग्रा पार्टी याकरि थांगानो तिप्रा मथा गला बाइक बाइ मा हायसन वागै बाइ थांनाय तंया अमरंनो आनि व्यक्तिगत प्रपोजल যারা নলেজ गोनां সাংগঠনিক हिंदी संगठन जेसन पण हिंदी बरंनो अजमा संना नुंथुन मा आन कासे रिक्वेस्ट दंनाय पार्टीनि पुस गोबां खाखाय आं नुखा अ जे किसुआनि जे अभिज्ञता आरो वालाई मुं फायो सेक्रेटारि से एकटा बिसि गव ब्लग 6 जना हिंगाखाय बबो सेक्रेटारि मिटिं खालायदि हिनका बर खाय ति खालायमैया अ नेता सिमि बाइक बेहेक फायै नुकजाक फायो बरखाय तुबुई माया सुतरां पुस बांगमा बाय संगठन तरिया सामुं थांनायसो गाहामुंना नांगौ एडमिनिस्ट्रेशननि सम्पर्के बांकिसा सानानि मुसंगो जेहेतु तिप्रा मथा एडिसि ओ क्षमताओ दङ अबनि सम्पर्के बाने किसा
सानानि मुसुंगौ अमनि सिगांते कैसा खुमुलुंगो चीनी पार्टी ऑफिस कैसा खैजा का खेजुर मुरावो अमो खरकसा इंजीनियर नि पाइतों मनी आरो चीनी पार्टी ऑफिस तंगजाखा सारा इंजीनियर बिसिंगा आलोचनांगो अमो बुतै चीनी कैसे बरनि जागा पाइतों में इ रुंजांनो नौरै आरो पार्टी ऑफिस तंखा तामो लाबुंखा चिंग आरो पार्टी ऑफिस तंगै चीनी इमेज बारिखा बुबागरेनि इमेज बारिखा पार्टी नि इमेज बारिखा पार्टी ऑफिस तो चिन तोंबले बुनी जागा न तंग दखल खाइ चिंग आरो नक तंगना बा अमो भाई अमतै खाइ चिनी उनको या आं महाराष्ट्र थानो अनुरोध खाइनाय ओ जे जागा मालिक बन किफिलिनो नोंथन पार्टी ऑफिस बिनो जागा न आं जों ताबुक एडिसिओ क्षमता तंगो जतन खाखला बुलायो तिप्रा मथा बुबागरेन तैफांबाय क्षमता आंका आराय बছর उंगै तंगो अनेक एलाकाबो शुधु रां करै रां फाया स्टेट गवर्नमेंट एरिया किंतु जे फाइमा बाय सिमी तांगै सामुं तांजागिया उदाहरण दि साबानो आनि रामचंद्र घाट पद्मबिल बाजार ओपन मार्केट और पद्मबिल नि केबो फाइका खयनि पेके बुसानि किसा पद्मबिल नि कतंगर बरक साइमानो 6 मास बो मार्केट ओपन रिपेयरिंग उंया कन्सार्न डिपार्टमेंट इंजिनियर फोन के रोमिया मोबाइल बंद चीनी ईएम रक तंगो डिपार्टमेंट तै तंगो ताम खाय तामो खाय खबर नाय मेदा आनी रामचंद्र का तो दुईटा साबजुना लुंगना निक एमएलए हिसाबे आं चिठी लिखा 17টা বিসিনি চেয়ারম্যান ছয়রি ওই সিএম নি আরো চিঠি লিখা তিনি সিক পর্যন্ত সাবজুনাল কতালু আবো নোটিফিকেশन খালাইজা গিয়াखौ যত জাগানে খাইজাক বাইখা रामचंद्र गात खाइजा गयाखौ आं थानि कपि तंगो तांगै खाइजा गया अमतेखाय चलिन मरंग जुदि सुक्रुबै सालाया हिंगाखाय चिनी पार्टी न थिनांगो रमैना रोंनानि बरंनि बोखानो रमैना रोंनानि बेलायखे कथि नंनाय ताखुरक संग्रामनि ताखक बखुरक बेलायखे कथि नंनाय चिनी पार्टीनि भबिष्यत न तैसां कक्सावो आंनि पार्सनेल हामनानि जानानि बागै आं साया चिनी पार्टीनि भबिष्यत जुदि काहाम खायनानि हिंगाखाय जों मा खायनाय आनि कक पायनानि नङै तंखा साब जुनाल ताबुक जे पोस्ट तंमानि आबनो जॉइंट चेयरमैन तंमानि वाइस चेयरमैन तंमानि आबो रिमुव खायनानि कलायो ताम आउटपुट तंग नों जॉइंट चेयरमैन नि ओय जुनाल बनो मासो 9000 टाका बेतन रि ओय ताम आउटपुट तंग वाइस चेयरमैन नंनि कोनो काम करे जुनाल ताबुक जुनाल काम रह जागिया अब उंगिया ना क्या कौन साना दा ना कुछ बोलेगा दम नहीं देना चाहिए शेखरी मांगला रंजित देव बर्मा ना किरिया केब नब क्या नहीं होम की ना किरिया जुनाल चेयरमैन तो बुरा पिस्तौल पाई नहीं तंगो किरियाम अब अनेक दुखनि कक सुतरां आं सानानि मुसुङो आना साजायगा फनगै मानो हामलायगा फनगै मानो नांखाय आं अर नखर थानाय केबो साजायगा गै मानो आं तै कक सालिया आसक्तिना हामबाय जतन न
Kisa sering lai de. Kisa sung rotan asul lai de. Kisa asul lai de. Faidi sung tabuk sini next speaker nang ring nai. Faidi. Sini next speaker no ring nai. Sini bisinga kok sanai. Sini boram ganang Sar Hongso Kumar Tipra. Ang nono koi nai nini nangkung mani kok sungno sapanya ni bagai. Jotona asul lai de. Bubagra ke. Tipra Motha ke. Bubagra ke. Tipra Motha ke. Thansa ke. Tipra Sar ke. Jotona asul lai de. Relax. Bubagra phai tong kisa saklanya bubagra. Bora ge sanai. Hello. Chung kisa kasang kha asuk lai no bubagra tabu kok sanai. Ang jotono koyo bubagra kok sanai kisa sering kha asuk lai. सब लोग ए जो भी बात हुआ है पॉइंट बाय पॉइंट बुबागरा उसको सुन रहा है। सच कड़वा भी हो सकता है लेकिन सुनना चाहिए कि नहीं? किसी को दिल में कुछ नहीं लगना चाहिए, किसी को दिल में कुछ खराब नहीं लगना चाहिए। डेमोक्रेटिक पार्टी है, फ्रीडम ऑफ स्पीच है, फ्रीडम ऑफ स्पीच है। और बुबागरा हमेशा बोलता है सच बोलने से किसी का कुछ खराब नहीं होता, झूठ को दबाने से और खराब होता है। तो जो भी हमारे एमएलए ने बात किया है मैं उसका अच्छे तरीके से, मुझे 1 घंटा चाहिए, मैं बात करूंगा 1 घंटा और पॉइंट बाय पॉइंट जो भी दिल के अंदर बात है उसको क्लियर करके। तिप्रा मोथा इतना इंपॉर्टेंट नहीं है जितना तिप्रासा इंपॉर्टेंट है। तो अच्छा है कि मैंने सुना है, गुड, और इसको और अच्छे तरीके से इंप्रूव करने के लिए रिस्पॉन्स मैं दूंगा। ठीक है? आप लोग सब शांति, एक परिवार है कि नहीं? आर वी वन फैमिली और नॉट? अगर एक परिवार है तो परिवार के अंदर बात होना चाहिए, परिवार के बाहर नहीं होना चाहिए। ये बुकुंग बारा का प्रॉब्लम है, बुकुंग बारा इसको सॉल्व करेगा। ठीक है? बेलाइनो हम भाई, इसके बाद मैं बात करूंगा। Thank you, Bubagra. Now I would like to call upon on stage Sar Hongso Kumar Tipra, Honorable MDC sir, to come over the stage and deliver your speech. Sir. Acha tamni baga chirkhola ang wana ble. Yang kunung ya. Nothing is here. Bubagra sungno cycle ang mani ya goro point of sung mani ya hangkai. We are not called as warriors of Bubagra. Bubagra has clarified you and me and all of us. So sung Bubagra ni kognai me kai we are not warriors of Bubagra. We are one family. Please be seated. Jotona kisa khorang kongna khnadi. Sini Bubagra tong haise. Sini Bubagra tong kho. Bubagra phai cycle angkha. Oro point sung mani maya hangkai not warriors. Volunteer rokno koi jawo boro rokno janja jagawa achuk renan bagai ayang kuthum riyawoi isa control khaina ne bagai koi jawo. Belai ke hambai যতন খুলুমবাইখা তিনি তিপ্রা মুথা পার্টিনি যে 2 দিন ব্যাপী চিনি পার্টিনি প্লেনারি ও প্লেনারিও তিনি সেকেন্ড ডে এবং দ্বিতীয় দিনও বিভিন্ন জায়গানি ফাইজাক আনি তিপ্রা মুথানি যারা ওয়ারিয়ার্সরাও
চিনি ত্রিপুরা সারাও অর তিনিনি মেন চিনি ও সবানি আসুকফাং অকরা অর্থাৎ চিনি ত্রিপুরানি কুসুং কুসুং রাজানি যে বুসুং চিনি ত্রিপুরা রাজ্যনি মহারাজ প্রদ্যুৎ বিক্রম মানিক মহোদয় বন বেলাই বেলাইকে आं खुलुमं याफारो बेनि लगियो और तिनि मुस सिनियर अर्थात सिलाइनि कग्रा और तिनि साजाखा ओ आलोचनार माध्यमे सिलाई तुयै तिप्रासारावनो 3टा एसेम्बली सीट न तुबै रफाइनाय नेता चिनि विजय कुमार रांखलबो तिनि और चिनि पार्टीनि प्रेसिडेंट बबो तिनि और आचुक थाय आचुक जक दङ तिनि और फाइ मानजक फाइजाव गोसाम एमएलए থেকে শুরু খাইয় যিনি বর্তমান 13 জন 13 এমএলএ जों বরং ধন্যবাদ মারিনাই যে গত কিছুদিন আগে বিধানসভা যে অধিবেশন চলাকালীন যিনি গন্ধাছড়ানি এমএলএ মহোদয়া এবং যিনি স্বপ্না ম্যাডাম বেলায় বেলায় খেয়ে যিনি ত্রিপুরা সারাউনি বাগৈ গ্রেটার ত্রিপুরা ল্যান্ডনি বাগৈ কাউক সাগৈ বিধানসভাকে সারা ভারতবর্ষনি বড় সারা ত্রিপুরানি বড় এবং চিনি অপোজিশন লিডার অনিমেষ দেববর্মানি নেতৃত্বে जों बेलाय बेलाय खे चिनी ত্রিপুরা सारावनि बागै आउटपुट चिनी बागै बा आगामी दिनो चिनी बागै काहाम अबनि बागै जों बरावनि खलाय नरावनो कयनाय जत वाइसा हाततालि रिनानि बागै हामबाय आं तिनि बेसि कक साया बोबाग्रा सावानो किसा ककबाय कयेकटा कक नांमानि कक सायखनारिदि बोबाग्रा साका जे चिनी ত্রিপুরা सारावनि बागै जे जों यूनिटी पयला जाति उलपाती आं कायसा फर्मेटो नंखा हंस त्रिपुरा काउ सानाय पयला जाति उलपाती बाय जाय हो आं किसा खाय सागै उल्लेख खायै आनि कक मुथांनानै आं चेष्टा खालायनाय आं तिनि बोबाग्रानि कक होननानै हिमफायो आं नरावने ताइबो खमा सानो आं शारीरिक असुस्थनि बागै हठात खालायै मियानि प्रग्राम आं मानजाक मालिया आं सिलिसर डाक्टर शिलंग डाक्टर नायजांनि बागै आनि बंधुनि लगे थांका आनि पिजि 2 जन सुराइबारि गेडो जिडि एंट्री खालायै 9 मेन जमा रेगै पुलिस 2 जन सह आं सिलसर थाङै तिनि हपं गाड़ी चालायै गोबां मा बुरुग्रा आनि सामनु विधानसभानि फाइनाय आनि वारियर्स राव एवं कयेकजन एमएलए राव आनि सारा त्रिपुरा राज्यनि विभिन्न जायगानि तिप्रा मुथानि जारा वारियर्स यूथनि जारा तंनाय टीडब्ल्यूएफनि जारा तंनाय राव आनो सागो मनाय नों बरबा ताबो गाड़ी फाइति फाइति गोबां मा फोन खालाय आनि सामनुनि जों प्लेनारि सेक्सनाव थांया फानो अनेक एमडीसी रावनि कक खोनाका किन्तु नों बरबा आं साका आं थाङै दङ आं बोखा मने मा खायका जे ए आनिबो फलोवार दङ हंस त्रिपुरानबो बयनाय सगै दङ अबनो आनि सन्तुष्ट ते आं तिनि सानाय त्रिपुरा राज्यको प्राय 37-38 लक्ष बरुक दङ एवं त्रिपुरा राज्यनि वर्ग किलोमीटर 10,700 वर्ग किलोमीटर এই 10,700 वर्ग किलोमीटर चिनी एसटी एवं चिनी त्रिपुरा सारावनि एलाका त्रिपुरा ट्राइबेल एरिया अटोनमास डिस्ट्रिक्ट काउंसिल प्राय 70% থেকে 75% एलाका एडीसी एलाका ओ जायगायाव जनसंख्या मुताबिक जों हिसाब खायकायके जों 35 থেকে 30% बर्तमान गवर्नमेंट रेकर्ड जों आरो कमे दङ ताखुर এই যে 35 এবং 30% যে त्रिपुरा सारावनि बागै आं पयला आबार द्वितीयबार आं मुं माखनाय चिनि विजय रांखलनि नेतृत्वे तीनों रानी चेयरमैन जगदीश देवबर्मानी नेतृत्वे चिनी स्वर्गीय समाचरण त्रिपुरानी नेतृत्वे चिनी नगेंद्र देवबर्मानी नेतृत्वे जों एडीसी 3टा सीट मानजाक एवं ओ एडीसी एलाका तिनी त्रिपुरा सानि एमडीसी हिसाबे तिनी त्रिपुरा ट्राइबेल एरिया अटोनमास डिस्ट्रिक्ट काउंसिल मेम्बर हिसाबे तीनों कक सामानी एमडीसी हिसाबे हंस त्रिपुरा हिंजां मानी बरावनि अवदान बरावनि फसल काजे जों सिनानि नांनाय आनि रंजित बाबू एमएलए कयेकटा कक साका आंबो किसा किसा कक सानानि आं चेष्टा खालायनाय तबे आनि एकटा रेखाव आं कक सानाय आं तिनि नरावनो सानाय जों दीर्घ बছর त्रिपुरा साराव किन्तु अरो जारा फाइनाय विभिन्न एलाकानि जारा चिनि वारियर्स राव टीडब्ल्यूए वाईटीएफ नि राव बराव जतनि विभिन्न समस्या मेंटाली থেকে শুরু খায় इकोनॉमिक्स आर्थिक समस्या থেকে শুরু খায় बीजेपी कांग्रेस नि बसो अत्याचार बीजेपी निनि विभिन्न दल रावनि नेता रावनि विभिन्न प्रेसार विभिन्न समस्या जर्जरित खालायै तिनि चिनि त्रिपुरा साराव गत 2018 विधानसभा निर्वाचनबो जों बीजेपी न भोट रोजा त्रिपुरा साराव चिनि कक बरक सानाय राव जार ज्वलंत प्रमाण
18টা বিধানসভা এমএলএ जों सुनामजाव কিন্তু বিধানসভা এমএলএ ওমানি পড়িও চিনি এমএলএ হাই খ্লাयै অনিমেষ দেববর্মানি নেতৃত্বে চিনি বৃষকিতু থেকে শুরু করে চিনি 13 জন এমএলএ হাই খ্লাই কখনো বিধানসভাকে বুঝাগে जों কক সামানি নইয়া जों কিন্তু এইবার जों জ্বলন্ত প্রমাণ রেখা তিপ্রা মুথা পাতিনি এমএলএ রা কক সাকা কিন্তু তাকু আং তিনি নরক যারা আরো ফাইনারাवनो आं তিনি কাইসা কক সানানি মুসুগো जों অনেকে সাগো থানসা जों थानसा माने इउनिटी थानसा माने खा बाक्सा थान इउनिटी माने इक्वालिटी जों तंनानि दरकार एवं এই যে खा बाक्सा उमानि जागागो आं तिनि गत एसेम्बली निर्वाचन 49 केन्द्र आं प्रार्थी रिजाव आं सारा त्रिपुरा राज्य कमाफानो जे फेलुं फानो हंस त्रिपुरा कप्लाय उनाय हइया आं काइसा अंक खसायै हिसाब पत्र खलायै तिनि बीजेपी नि याकागो आं तिनि तिप्रा मुथा फाइमानि किन्तु आं फेल होइन थाका बीजेपी आनो फेल खाया आने गौर शत्रु विभीषण सदलीय कारण बाय आं तिनि हारियो अबन र जत सारा त्रिपुरा राज्यनि बरुक सियो अबन ताम खाइनाय अब आं तिनि आंबो এই আলোচনার মাধ্যমে आं বুবাগ্রানি र आनि पार्टी प्रेसिडेंट नि र आं नालिश खाइनानि नायो अब सुस्थ বিচার उनानि नांनाय केन ना सारा त्रिपुरा राज्यनि बरु একটা आशा तंमानि একটা आकांक्षा तंमानि जे आईपीएफ तिर ग्रेट त्रिपुरा लैंड मंगरगय যখন এমএলএ ওংপাইকা সিপিএম ন সরাইনানি হিনইছে তিনি जों त्रिपुरा लैंड मार सांगो তাইলে जोंबो কি ভোট মাননানি বাগৈ গ্রেটার ত্রিপুরা ল सांगो চিনি কোট দিমানো जों করই এই যে পাতি অনেকে পাতি খাইনা ফাইও অনেকে তিনি পাতিনি লগে লগে পলিটিক্সনি লগে লগে ফ্যাশন খাইনানি ফাইও অ পাতিও আং কাহাম কে ছিও ফ্যাশন খাইনানি ফাইও পাতিনি লগে লগে প্যানেল খাইনানি ফাইও রাজনীতিনি লগে লগে রাজপ্রসার খাইনানি ফাইও हंस त्रिपुरा तिप्रा मुथा फैशन खाइना फाइया परिष्कार अबन बाय नावनो तिनि सानाय तिनि दुख नांगो आं तिनि तिप्रा मुथा फाइमानि बोबाग्राना हामजाय फाइयो किन्तु अर फाइमानि परियो जे परिस्थिति अरे कत फेसबुक लाइव कत गाड़ी यूज खाइ आने विरुद्धे अमहाय परिस्थिति ताखरा आं केबनो दुसारब रे आं पातियो विचार नाइयो एरपरे अनेक जगह जों नायखा चिनि सारा त्रिपुरा राज्य जों बुबाग्रा पयला जाति उलपातिनि कक सादिहि साजागानि जे सिदुल पयला जाति उलपाति बुबाग्रा जखन जे पयला जाति उलपाति का चिनि सारा त्रिपुरा राज्यनि बरु जत पयला जाति उलपातियो फाइजाव बुबाग्रा जखन कांग्रेस विराट दायित्व तमानि सारा त्रिपुरा राज्यनि नेशनल पार्टी এই ন্যাশনাল পার্টিनि প্রেসিডেন্ট तंफुनिबो যখন कांग्रेस बो खलायका बिनि फैमिली चिनि प्रोग्राम एकदम प्रार्थी सारा त्रिपुरा राज्यनि ब्रक तिप्रासा राव प्राय 80% भोट रिजार्व जों बोबाग्रानि लगे दङ ताबुबो किन्तु पाब्लिक रक दङ जनसाधारण रक दङ যারা बुरै रक दङ इयुथ रक दङ शिक्षित समाज रक दङ चिनि नेता रक से चाया যারা जनप्रतिनिधि अंनाय रक चायानि बागै जों तिनि अजागा फायो जों तिनि बरक सागो ससियेल मिडियार माध्यमे नङ आरो ससियेल मिडियार गोबांमा दङ निउस सागो दिल्ली निउस इंग्लिश निउस हिंदी निउस जों काहाम खे रोङा सियाइ पानो जों मखल दङ जों नायो এইবার महाराज किंग मेकार तिप्रा मुथा पाती आं साका किंग नहीं है किंग मेकर नहीं किंग होना चाहिए जों साका किंतु किंग बो करेखा किंग मेकर बो करेखा जों कारण अब कारण तम अबनि विस्तारित जे विश्लेषण खाइनाय साबो अबनो जों खाइजानाय दरकार नांगौ ताखरा कारण जों चिनि सिनियरनि काव खनालिया चिनि नेतृत्वनि काव खनालिया ताइसें जे सातै चिनि तिप्रा कावबायखाय साबो गाय गाय राजा गाय गाय पासा अथच चिनि बरौराव आं ताइसें सानाय বিজেপি রকবাই বিভিন্ন সুযোগ সুবিধা থেকে বঞ্চিত ত্রিপুরা রাজ্য এমন পরিস্থিতি কর্মচারীরাও সাধারণ বড় अर्थ सामाजिक থেকে শুরু খলায় যেইভাবে প্রত্যারণা যেইভাবে লাঞ্ছনা হাত অঙ্কা ত্রিপুরা রাজ্যনি বড় হাত এইবার বিধান 2023 নির্বাচন যে অবন প্রতিবাদ খাইনানি বাগৈ বড় কিন্তু স্ট্রং একদম স্ট্রংলি ময়দানা খজাও কারণ চিনি কারণ বাই जों অ জাগানে जों তিনি এই পরিস্থিতিও ফাইকা তাওবো সময় দङ তাখুর তাওবো সময় দङ आं बुबाग्रानो কয়নাय बुबाग्रानो आं खुलुमनाय आगामी दिनों जाते जों जत जरा तिप्रासा जरा चिनि कंथाई बाराहिन तंनाय राव बीजेपी राव षड़यंत्र खायो बीजेपी राव षड़यंत्र खायो तिप्रासा रावनो डिवाइड खानानि नाय दङ
চিনি 19টা 20টা সম্প্রদায় যারা কংথাই বারা ত্রিপ্রাসারণ পাট পাট খাইয় ভাষা বাই রাজনীতিকভাবে সামাজিকভাবে এবং বিভিন্নভাবে ষড়যন্ত্র খাই তো বরক চংখা ত্রিপ্রাসানো আটকাই নানি থাঙ্কাইকে কাতা দিয়া কাতা খুয়াইতে হবে ত্রিপ্রাসারণ চাকমা বাই ত্রিপ্রানো লাগালাগি খাই নাই রিয়াং বাই ত্রিপ্রান আং তিনি সম্প্রদায় কাউ থাইয়া প্লিজ আনো ক্ষমা খাই দি আং বুল আনো মাফ খাই দি ষড়যন্ত্র খাই দङ তিনি RSS नि নেতৃত্বে তিনি চাকমা সম্প্রদায়ের চাকমা ডিস্ট্রিক্ট কাউন্সিল ছাংরাই দङ अब চাকমা সুস্থ চাকমার কোনো ডিমান্ড করি RSS नि যারা জড়িত দङ নাই RSS नि যারা अब দङ নাই বরং তিনি এই চাকমা কাউন্সিল ছাংরগো যাতে ত্রিপুরা মুথানো বেগাট খাইয়ে গ্রেটার ত্রিপুরা লেন না আটকাই নানি বাগৈ ভাষা এই ভাষা বাইব ষড়যন্ত্র কাজে जों सिनानि नांनाय ताखुराव जों जत ত্রিপ্রাসা जों जत थानसा हिंके जों जत इउनिटी हिंके इउनिटीनि लगे इक्वालिटी मा फाइनाय जों जत थानसा हिंके जों खा बाक्सा मांगनाय तारपरे खायसे जों बबाग्रानि जे मुखांनो आरो कुसुगति सानानि बागै जों अबख्लायनाय आं सियो अनेक जायगा इलेक्शननि परेयो गोबांमा বিভিন্নভাবে প্রতারণা হইন दङ চিনি बरुराव সরকারি সুযোগ সুবিধা থেকে বিভিন্ন অব চিনি যে বুড়িরক বুমারক চিনি ইউডরক খুব মজবুত কারণ বিভিন্নভাবে প্রতারণা ত্রিপুরা মুথা কোনো সুযোগ নেমেয়া ত্রিপুরা মুথা চং এলাকা কোনো সুযোগ নেমেয়া চিনার রাং করই চিনার পয়সা করই এরপরে যেইভাবে তিনি ওর ফাইয় নর মানজাও ফাইমানি আং মনে খাইও ই তাবুক বুবাগ্রানি বরুণ হামজাগো বুবাগ্রানো বুরুক সমর্থন খাইও অবনি বাগৈ তাখুর আং সানাই আং বুবাগ্রানো কয়নাই বুবাগ্রা সিনানি নাংনাই যে কাইসা বরুণি ব্যক্তিগত ককবাই কেবনি উপর দোষারোপ খাইকাইকে অবচিনি ক্ষতিও নাই আংনো একটা জিনিস আংনো ব্যাখ্যা খাই নাই চিনি অনেক নেতারক সাগো এই হংস কিয়া করেগা আরো কাইসা সাগো এই মালা দেববর্মা কিয়া করেগা আরে বুবাগ্রা उसको সরইয়া এমন একটি প্রত্যেকটি ব্যক্তি প্রত্যেকটি বুড়িরাও প্রত্যেকটি যুবকরাও প্রত্যেকটি একটা অবদান দङ প্রত্যেকটি একটা ক্ষমতা দङ বরং একটা শক্তিশালী একটা বরণী জায়গা বরক দङ অনেকে স্পিচ রিমাঙ্গো আরো ডায়লগ রিমানি রঞ্জিত বাবু সাহেব বুবাগ্রানো সর্বতনা খালাইयो जों असो खालाया जों एलाका बरौनो से खायनानै मुसुगो पाब्लिक करई नेता करई तिनी आं तिनी रो एक्चुअली रियली आं फाया हिं तंमानि आनो प्रेसार रेखा आने एलाकानि बरौरा नों बर फायदि आनो कर्मचारी संगठन शाखा नों बर फायदि आने विभिन्न सामाजिक संगठन क्षत्रिय समाज থেকে ত্রিপুরা জবালাই বুথ শাখা नों फायदि किसा काउसाय थांपायदि बुबाग्रा कष्ट नांनाय अबन बाय तिनी आरो फाय आं पाब्लिक नि कबायसि दङ परिष्कार आगामी दिन आं एमएलए उनाय बा एमडिसि उनाय पाब्लिक सानो खलायनाय শুধু आं अरो मंच बासन दिगै बड़ बड़ काउ सागै कामबाय एवं काउबाय मिल करै बरौ अबना आगामी दिन विचार विश्लेषण खलायो ताखुराव अबन बाय परिष्कार सानाय চিনি বাই সমকে একই ক্যাটাগরি কিন্তু চেহারা একই চিনি এবং চিনি বাই সম একই কিন্তু চিনি মাইয়া বুল ফানো অব চিনি সম চিনি মাইয়া যখন তেজ খালাইনাই খুকচিও রিনাই এরপরে খাইছে চিনাই অম চিনি সুগার অমখাই তিনি নুন অবখাই সম হি আইপুচি চিনাই ঠিক তদরূপ চিনি জাংনাই নাংনাই जों সব চিনি জাংনাই নাংনাই শুধু ওই যে তাইসিন সানাই ফেসবুক বাই आने लगे फाइना और फाइना अब खाइना अब बाई संगठन होइया पार्टी केबो व्यक्तिगत खलाइमिया पार्टी पब्लिक बाइसे पार्टी होंगो दल केबो बाइसे होंगो दल एलाकानि नेतृत्व रो बाइसे एलाकानि जरा वार्कार तोनारो वारियर्स तोनारो बरो बाइसे जों पार्टी खलायो केबो व्यक्तिगत पार्टी व्यक्तिगत नि केबो सन पड़िया केबो बुफानी साने रेजिस्ट्रेशन जागाया पार्टी जतनी बागै पार्टी जतनी अधिकार दङ अबने बागै सागो बांग्ला भाषा बाय एकटा कक दङ रुआनि एकटा क्षमता जे कुराल बुफां ताननाय रुआ हियो चिनि टिप्रा रखे अबखाय बुफां तामानो किन्तु बखनाय सिमाया अबबाय बखनाय सिमाया किन्तु ब्लेड बाय बखनाय सियो बुफां तानमानिया ब्लेडनि आलादा क्षमता एवं रुआनि आलादा क्षमता दानि आलादा क्षमता बुरैनि आलादा क्षमता प्रत्येकटा वारियर्सनि एकटा क्षमता दङ केबनो सुतो चोखे केबनो किसिसा चिकन नखायके अब बुल छारा किच्छु या ताखुराव अबन बागै आं आरो बेसि काउ सालिया आं बुबाग्रानि काउ खोनानाय आं सियो जत त्रिपुरा राज्यनि चिनि टिप्रा सारक ताबुबो थानसा दङ नेतृत्वरक थानसा करै अफिस नि व्यक्तिगत परिवारनि सम्पद मने खायो एवं पार्टी न व्यक्तिगतभावे सम्पद खायो पार्टी न व्यक्तिगत ता खायदि सर्वजनीय एवं सामग्रिक खायो जों आगामी दिनाव काम मा तांलायनाय काजे आं आरो बेसि काउ सालिया आं जदि बुल खायखाय बुबाग्रा आनो क्षमा खालायदि आनि पार्टी प्रेसिडेंट
ani sar Bijoy Kumar Rangkhol aro Animesh da tongo ani senior leader rok tongo ang borokno aro khoma sano jodi ang bul sakainke ebong norok jara orok phainai rok অনেকে নরক সাকসুং অনেকে মনে খাইও যে অরনি বড় ওরা আজই তোনার কিচ্ছু সিয়া বরণ যদি মঞ্চ তিসাই তুই ফাইকা আঙ্কে বরণিব কাইসা দুঃখ তুঙ বরব কক সামানাই আঙ্কা হামকে সিও বরণিব তুঙ কিন্তু প্রকাশ খাইজানাই জায়গা করই जों কি অভিভাবকহীন চিনি কি পাতিনি কোনো আইডিওলজি করই চিনি কি পাতিনি কোনো শৃঙ্খলা করই जों শৃঙ্খলা খাইনা নানা আইডিওলজি খাইনা নানা আবার ফাইনাই দল আং তিনি আবারবো কক থাইছা সানাই जों ताइसिं जे सानाय पयला जेता कक सानाय त्रिपुरा राज्यनि बर्ग बुसुक त्रिपुरा राज्यनि ट्राइबेल रक बुसुक पार्सेंट दं एवं एरिया भौगोलिक अवस्था अबनो नायबो जों पार्टी पुलिस प्रशासनिक अबबो दिगे जों नजर खालायजानाय नांगौ काजे अब मानुष मात्रे बुलङो त्रिपुरा रखै सागो त्रिपुरा र आंखे त्रिपुरा रखै सागो बुरुक मासानि 1600 मात्रि दंफो अब ठीक दे बोमारक सादि ठीक दे কাইসা বরুংনি 1600 মাত্রি দङ যত বরুক তা সাদি আং ফিট আং একরে উপযুক্ত আনি কোনো দুষ করি তা সাদি যত বরুংনি দুষ দङ যত বরুংনি কবর দङ যত বরুংনি তুতি দङ কোন এমএলএ কোন নেতানো যদি একে বিনি বায়ুদাতা অথবা বিনি ব্যাকগ্রাউন্ড নাই খাইকে যতনি বুল দङ কাজে বুল 100টা বুল 100টা বুল জায়গা যদিও 70টা বুল যদিও 70টা যদি বুল উখাইকে অব রিজেক্ট অব কবর হিউ চংকে 100টা গো যদিও 90টা চাই আংকে অব কবর ন 1600 মাত্রিও যদিও 1500 কাখাইকে কবর বকে রি কানলিয়া ও ময়দান গুরি সনাই লামাঙ্গ কিন্তু যত বরুনি কিছু বুল দङ তবে আং বুল এবং সঠিক কাহাম বাই চায়ানো जों ও জম রাজা কাতা পালার তাতে খেয়ে বুবাগ্রা মারতা নাই সঠিক সাব এবং কয়টা বুল খাইকা 100টা সামুং দায়িত্ব রেখা বুবাগ্রা হংস তুম 100টা দায়িত্ব লে যাও এ কাম করো 100টা দায়িত্व दाये যদি আং 70টা কাম যদি ফিট খাইকা বুবাগ্রা হিনে ঠিক হে 30টা काम तो बुल खलाइका 30टा बुल किया और बाकी 70टा काम अच्छा काम किया हंस ताइले का हम दे सानाय चाया सानाय ता कराओ কাহাম দে সানাই চাইয়া সানাই কাহাম মা সানাই অবন ভাই আং তিনি সানাই কেব বড় কিছু বুল বাই কিন্তু বিনি উপর এলিগেশন কেব বড় কিছু বুল খাইকা বনো ডাইরেক্টলি সুং অ্যাটাক না অ্যাটাক খালাই কোনো সংগঠন উইয়া কেবনো হুমকি রই কোনো সংগঠন উইয়া কিন্তু অ্যাটাক খাইকাইকে বিজয় রাংখল হাই খালাই বসিলাই তুই 2টা সিট বারের দি আং তিনি সানাই 3টা সিট বারের দি বিজয় রাংখল হাইকাই 3টা সিট বারের দি হংস ত্রিপুরার হুমকির গই নন ভাইকে কোনো কাম নাই হুমকির তৈরি দেখে বুড়ো ক্রিয়া সরাই রাউনো বেশি বুখাইকে গার্জেন রা বোমা বুফারো বেশি বুখাইকে সরাই রাও কবর খাই থাঙ্গো কবর তাই ক্রিয়া বোমা বুফানো বিনি মেন্টালি অবং থাঙ্গো কাজে বেশি অতিরিক্ত হামিয়া তাকুরাও जों আগামী দিন এরিয়া ভৌগোলিক অবস্থা স্থান কালপাত্র এরিয়া নাই जों সংগঠননি परिकाठामो बाहायके खायना अबनि जों नजर मा दंनाय एवं बुबाग्रानो लास्ट मते आं कायसा रिक्वेस्ट खालायनाय बुबाग्रा ताबो बसिनि समय दङ এই সময় তংসানি বাংলা কবে তো সময় থাকতে বাসালো যেটা ভুল ত্রুটি দংমানি আং সাকা মানুষ মাত্রে ভুল দङ বুরুক সংশোধন খাইনাই বুবাগ্রা আমনে সংশোধন খাইনানি অংথ তাবুবো তৈরি দङ সদাগর কলইবো দङ দেবজিৎ ত্রিপুরাবো দङ যত বুরুক দङ তিনি আর যত কিছু কেবত কোনো অবক্রয় কিন্তু একমাত্র তাইসিং যেটা কাউ সানাই পাতিন বড় ফ্যাশন খালাইও পলিটিক্স বড় ফ্যাশন খালাইও পাতি মানে পেশেন্ট যত নেতারনি কাইসা অসুস্থ দंनाय মেন্টালি প্রেসার দंनाय সাংগঠনিক অব দंनाय কোনো সময় কোনো কিছু কব সাজানায় অবর নেতারাও চুল সেরা বিশ্লেষণ হিও বাংলা কবে কাবনো বিশ্লেষণ খালাইও जों আগামী দিন সংগঠননি সামুং স্টাডিমা খাইনাই কাজে আং বুবাগ্রানো অনুরোধ খাইও আং আরো বেশি কাউ সালি আং বুবাগ্রানি কাউ খানামানি পড়েও তিনি হপুং গাড়ি চালাইও ড্রাইভারবো করই ড্রাইভার বেতন নাঙ্গো ড্রাইভার লাখাইকে বিভিন্ন প্রেসার দङ বেতন মানো 30,000 টাকা লোন লাজা চারাই পড়ে নাই দङ গাড়ি ইনস্টলমেন্ট দङ বিভিন্ন ভাবে মেন্টালি ফিজিক্যালি এবং পলিটিক্যালি ভাবে বিভিন্ন প্রেসার দङ তাকরাও যদিও বুল খাইকাইকে আনো ক্ষমা খালাই দি হামবাই যতন খুলুম বাইখা ত্রিপুরা মুথা আয়োগ লগথং বুবাগ্রা আয়োগ লগথং বিজয় কুমার রাংখল আরো
दीर्घ आयु खाइमाथों बहाय खलाय आरो जों सीट बृद्धि खालायमाथों असुकक साबाय नरक जत वारिस रंनो आं खुलुमुं याफारै आनि कवरनो पाइरखा हामबाय जतनो खा काहाम कबगो जतनो फाइनाय जों एक साथे एक लगे थानसा इक्वालिटी यूनिटी एवं थानसा कक बक्सा खले सामुं तांनानि बागै जतनि मेन्टेलि उंथों असुकक सायानि कवरनो पाइरखा हामबाय जतनो बेलाइखे हामबाय चिनि सार हंस कुमार त्रिपुरानो ताबो अजरानो याफारनाय कक नारुकनानि बागै चिनि YTF नि प्रेसिडेंट बरम गनां EM रुनेल देबबर्मानो दिपर काहाम जतनो पुइलानो हाबुबाग्रानो खुलुमुं याफारो ताई सिनि दाइसो आसुकजाक ताई सिनि पार्टी प्रेसिडेंट सिनि सार BK रांखल ताई जत आदं रंनो ताई सिनि लीडर ऑफ अपोजिशन ताई जत आदं रंनो बुं खुलिया ताई जत ब्लॉक नि डिस्ट्रिक्ट नि जत आदं रंनो जत वॉरियर्स रंनो तिनी जे मियाबाई तिनी जे तिप्रा मथानि पुइला प्लेनरी सेशन जे हिस्टोरिकल जे प्लेनरी सेशन हुई तंगो ताबो पाया खमो कारण कि बुबाग्रानी कक सि लास्ट कक सिनी पार्टी होंगे तिप्रा मथा पार्टी होंगे बुबाग्रान डिसीजन होंगे फाइनल डिसीजन ते बिनी कक खनायनो जों पार्टी खाइ दङ ते ग्रेट ट्रिबलिन मुभमेन्ट बखाइ दङ एवं बोसकानि सालबो जों खाइ थानाय जे बाक्सा बरक सामनि पार्टी डिसिप्लिन करै पार्टी नि कुनु नियम कानुन करै पार्टी डिसिप्लिन दङै बुबाग्रा दङैनो तावसु जरा एडिस इलेक्शन बो पाइखा विधानसभा बो पाइखा जे पार्टी डिसिप्लिन करे हिनाय लोग बनि जेसे डिसिप्लिन करे अमन बिसि कक सालिया जे आनि कक साजांना तंमनि जत बुबाग्रान खुक्ति खनालायसि नरक अ थाइजे थाइनि कक साइन आनि कगरन पाइरेसिनो हामबाय खुलुमबाय के जतन हामबाय चिनि बरम गना EM सार रुनेल देबबर्मानो ताबो अजरानो याफारनाय चिन कक नारुकनानि बागै चिनि बरम गना leader of opposition party Machang Animesh Debormano जतनो बेलाय बेलाय हामबाय आं 3 घंटा बक्तृता नाय हैते I would like to thank Honorable Presidium and my deepest gratitude to Maharaja for giving me this wonderful opportunity to share my views on this auspicious occasion. Teyoro tonguchini joto borom ganang executive members, CM, honorable MLAs, MDCs, ex-ministers, ex-MDCs, party ni joto top executive members rock haksal sampani sini phainai takhuk tei bukhuk songrogno chobani chibai te hamba ya pharei angani kisisa kok sanai buyasaka kok saka ani kok sakari khai jatam sanan Maharaj bai sar bikarangkol kok salai dongo Sar bikarangkol sawo ani kolom kaisa kemai thanga hanet. Maharaj sawo FIR deklaikan. Abar sar bikarangkol Maharaj no sungo bo thanao kolom kemaman FIR banet. Chamatkar. Oro jolema tongnai, hamjakma tongnai, kokma banglainai. Omono party hai. Tini ang sanan muchungo neta sabo bubagrano kaisa topic rakha Tipra Motha agitam tongmani Tipra Motha tini tamo
khana Tipra Motha tam nai. Tipra Motha mia tam tongmani, that I can tell. Tipra Motha tini tamo bobo kisi kisa saiman nai yang. Tipra Motha khana tam nai, abo sayulang buibe phasi jang nai. Ani kong nang yang thang bro. তবে আমি চেষ্টা খাই নাই টিপ্রা মথা যখন চেংফুরু আই রিমেম্বার বুবাগ্রান লগি তিনি ওর গোবাং মাছিনি ডিগনিটারিজ রক আসুকজাক আই এম নট ক্রিটিসাইজিং দেম আই এম নট কন্ডেমিং দেম কিন্তু আং মুইতু তঙ্গো very few people were there with Bubagra at that time Bubagra jedino জগাই বাড়ি ও কাপ খা সাকা আদিন চিনি অনন্তবাবু একটা বক্তব্য রেখা খুব শর্ট ভাবে তিনি সিমিন দা শেষ গানি জাগাইতে আইপিএফটি সাফং থাকা আবন পরে অনন্তবাবু নি আকনি পরে তাকুগ্রো পার্টি ও হাজার হাজার লিডার দরকার করে একজন মহাত্মা গান্ধী নো ভারতবর্ষের স্বাধীনতা লাভ ক্লাইরিক লাঙ্কা and I strongly believe it is my firm belief Maharaja Pradut Bikram Manikko Saisungna Chunu Mukto Khaik Langna I am not a leader I am not a leader Ang Maharaj no prime so Maharaj you don't call me leader I am not a leader I am your worker Nang ja samani ang abo khainai 21 বছর আং পলিটিক্স খাইকা আনি চামা তঙ্গো চায়া তঙ্গো এভরিথিং মহারাজ কি চরণ মে मैंने डाल दिया মহারাজ যা সাও আবনো অর্ডার নাই মহারাজ যা সাও আবনো চিনি বাগি খনানি থিনাং নাই হইতে নং সাবো খ্লাইলাই কাবলা 80 জুন দাঙ্গান কক সাগা তিনি গোবাং মা চারাই রক আংবা 80 জুন দাঙ্গান উখাইছে Chini, my dear friend, ex-minister, Mevar Kumar Jamatia was telling he was Sikla at that time. I don't know what was his age. Sikla boslog rokong khanata haite. Abron bokai sai dongang Sikla sokjak net. Bini bo 50-60 line ani kogya haite. O montriman pro byam khaina time giringi kitcha saisto kaka siksibla haite. Nuka sengasir jun nanga paraganan borok rom tlango raidang bay resari buoy khetawar ni tui khani oi police rok rom tlang mani chung nuka haita charai char khuai jelo jaga kari kha borok Agartala central jelo borok ri kanai thama ri phonoi thanga haite warugni rikutu snambai নিজের ঋতুকু শ্রাম্মা কান লাইখা আগরতলা সেন্ট্রাল জেলো জায়গা চাগিয়া হাপানিয়ানি চটকলনি আরো কোয়াটার রথাঙ্গই জেল মাসরাম গাইছে পকতা থানে তাকুগ্র তিনি আবন বাগে যারা 50 বছর 50 বছর বড়গ্রক দফানি বাগে চিনি সেন্টিমেন্ট দङ কিন্তু তিনি যারা যুবক চেরাই রক নরকামতি থুই কসক মানে দাঙ্গা নুগিয়ানি বাগে আ সেন্টিমেন্ট চিনি সক মানিয়া না কিন্তু আপনি অর্থ বইয়া ঈশ্বর মকল বাই নুগুইন जों পুইতু চাও হাইয়া জনি লিভার নে কাইসা সিনেমা ও জনি লিভার সলমান খান ন সুঙ্গো হাওয়া দেখা নকবার ন নুকা নি সুঙ্গো ngaba सलमान खान न सका हवा को कैसे देखेंगे जॉनी लिबार सावा हमने हवा को देखा है सलमान खान जोल जगी छाका कैसे देखा बॉस आओ आप शर्ट का बटन खुलो और नौकर शिप शिपंगो वही देखा मैंने आई नो बोले जो तो किस नुगई जों सेंटिमेंट नंगनानै को गया तिनी चिन मकल बसकांगो गोबां मानसिनि बियाल जों नुगै दङ जोंनो सकागनान बागै चिनि केनारक जोंनो षড়যন্ত্র खालायदों फाइनाय आं कयेकटा कगो लीडर एकदिन बाय लीडर इंया with all due respect to sir biker uncle sir ekdin खुवाई जेलनि कगै फायै बसरिनि रिखिबै पुकुरो पुलुम
tukuoi tawai sari no kanibo himbi bin parao mathang gaite amti din paika সার্বি কেরাঙ্গল যখন রাজনীতি খাইপুরো 100-200,000 ত্রিপুর সেনা খাই সার্বি কেরাঙ্গল বাই লং মার্চ খাই গোবাং মা বরক ফাইকা কিন্তু যত বরক নেতা হিসাবে টিকি রেগলিয়া বাইবেল কক থাইজা দङ মাই হলঙ্গ সারদে আ হলংনি মাই নকবার ওয়াতি ফাইকাই মাই আসাইলেঙ্গে আবুসলি নস্তঙ্গই থাঙ্গো কাহাম হাও যে মাইসলি ক্লায়ো বসে মাই বুথাইরি বরক মুনুষুনো মাইচারু বো হাইনো সার্বি কেরাঙ্গল জগদীশ দেববর্মা রবীন্দ্র দেববর্মা শ্যামাচরণ ত্রিপুরা নগেন্দ্র জমাতিয়া সং চিনি দফানি বাগৈ হলঙ্গ খিতার জাগলিয়া বরক হাও খিতার জাগৈ তিনি 6 শিডিউল অর অটোনোমাস ডিস্ট্রিক্ট কাউন্সিল তুই ফাইকে আঙা ফেসবুক লিডার রংনাং ক্রিটিসাইজ খাইয়া ফেসবুক বরক ভাই মানো আব মহারাজ বো ভাইও আং বো ভাইও যতনো ভাইও যতনো ইচ্ছা যে আং দফান বাগি সামুং তাঙ্গো আব ফুনুনান মুচুং কিন্তু তাকুগ্রক জরা সাবনো রিপ্লাই রে নাই খরক বুসক দফান বাগি লিডার হিসাবে টিকি দংনাই আইছে টাইম উইল রিপ্লাই দে অরব বুসালাই রিপ্লাই দিতাম খাইনাই আং মহারাজ দো প্রাইন ছাও মহারাজ পার্টিও তেবো শক্তিশালী খাইনা হাই পার্টিও সাবো সামুংতাং जों आबो आइडेंटिफाई मा खाइनि लिडार सनामै माया मानि बहकनि आचाई फाइपुरुनो लिडार हिसाबे जन्मंगो महात्मा गांधी नो कि केबो ट्रेनिंग लिरि लिडार दा खाइमा गाबा हा केबो कि किशोर कुमार नो जीवनो क्लासिकल जे सोरंगियाबो बस भारतबर्षनि बलिउडनि सेरा गायकगुङै थैगाबलायते ट्रेनिंग बाय लिडारशिप इंया जरा सेसाबो लिडार अब प्रमाण खाइनाय हैते गोबां मानसिनि वारियर्स अफ फाइका ऑल ग्रेजुएट मास्टर डिग्री होल्डर्स 9टा 10टा लैंग्वेज माननाय चिनि गोबां मा वारियर्स अफ फाइका आई रियली वेलकम ऑल ऑफ यू ऑल नरो गाहाय बरं दरकार दं बाट डिसिप्लिन गरै अग्रानि कगमानिया अभिज्ञतानि कगमानिया हमसे बरा ओ 10 खुमा हाय हमसे बरा कौन हाय हंगले नों पाइखा हाय जे दिनो नों संगो निन बारा हासागा केबो सिया नों आदिन सिमिनो नों तलाक लाइना चेंसिनाय हाय सोरंजागनाय थैमानि 1 मिनिट आगे पर्यन्त बरक सोरङै मा थाङो अनेक बरक थैपुरो नरुंगनाय मुक्तै चप चप खाय लायो तां साइदामान विचार खाइ बुंहायचे मनोविज्ञानी रक सामानि आं मतै मतै खाइमा गामों आं ताङै मतै ख्लाइलिया आं मत साया काम ताङै खाइका अ पृथ्वी आं याकार मा थांनाय इच अफ अस जों मनुष्य चिनि आप फिलिंग्स दङ जों केबनो सेजानान कुनो दरकार गरै टिप्रा मथा ताबुबो कराक दङ बीजेपी सीपीएम कांग्रेस जासाबान सातों टिप्रा मथा इज द स्ट्रंगेस्ट पार्टी इन त्रिपुरा हायचे तिनिबो दङ खोनाब दंनाय बीजेपी रक खाली बं मीडियारि फुनुगनाय 41 परिवार टिप्रा मथानी अमक केंद्र থেকে বিজেপি একটি শাখা আমি বিজেপি বন্ধুদের বলছি একা বিশ্বজিৎ কলই নিনিস তামত জম্পুই জলা টাকার জলা বিধানসভা কেন্দ্র 32,000 লিড দুই বজিদিকা আগামী 5 বছর 32,000 বরঙত লাংবো বিশ্বজিৎ কলইন নরক ফেল খাইমাই আরো আইছে তামনো কিরি নর বিধানসভা ইলেকশনে আগে বিজেপি কমকে ফুনুকা চিনি বরমগনাং প্রাক্তন মিনিস্টার মেবার কুমার জমাতিয়া আইপিএফটিও তংভুরো বুরুং সাগে বুরুং সারেন্ডার ফুনুকা হি ইজ দেয়ার হি ইজ স্মাইলিং কিন্তু যখন পার্লামেন্টনি বুটঙ্কা आईपीएफटी पार्टी आपरो मात्र 40,000 द बुसुकसे भोट मानसे हायचे फिनिश बीजेपी जेबाबे थांनाय निर्वाचन बरक सारेंडार खाइ फुनुका ताकलाई निर्वाचन फाइ मात्र 39% भोट शेयर दिसे ताक सरकार आसुक दङ 61 जन बरक बंगनि बिरुद्धे हायचे पगिदा थांना कक हायचे बरकरा जोंबाय চ্যালেঞ্জ खाइनाय
আর বিজেপিকে আমি আমন্ত্রণ করছি, আপনাদের যদি এত সাহস থাকে ভিলেজ কমিটি নির্বাচন খাই ফুনুক দে, বিজেপি নো তামাশা ফুনুক নাই চেঙ্গাইছে ফুনুক লাগ তাকুক বরক শিও মহারাজনি নেতৃত্বে গ্রেটার ত্রিপুরা লেন তিনি দিকে দিকে রঞ্জন সিনহাই বড়গ্রক তাপস দেহাই বড়গ্রক বুইনি ত্রিপুরা দফানি ফাতারনি দফানি বড়গ্রক পর্যন্ত গ্রেটার ত্রিপুরা লেন আমরা সমর্থন করিনি ফাইদঙ্গ একদিন ম গ্রেটার ত্রিপুরা লেন চিনি মুখ থাং নাই जों ताङै बरगनो किरि नाय विधानसभाओ ত্রিপুরা सारनो ताङै तैखानिया ত্রিপুরা साम जायो ताङै लामा थाङिया ताङै कारेन्ट करे সেই প্রশ্ন যখন করি এই প্রশ্নগুলো বাতিল করে দেয়। আমরা যখন ভিলেজ কমিটি নির্বাচনের জন্য আলোচনা করতে চাই বিধানসভায় তখন সেই আলোচনা অনুরোধটা তার প্রত্যাখ্যান করে। কিন্তু जोंबाय जोंनो तांख्लायनान बागै जोंबाय जोंनो बेजाल फोनांनान बागै प्रमुद्रि आंनि कगनां तिनि अर सानान मुसुगु काउ ब्रुनो অনিমেষ দেববর্মা কোনোদিন বিরোধ খায় আরো কক ছায়া কাউ ব্রু যদি কাঞ্চনপুরনি কাউ ব্রু ভাই শান্তির বাজারনি কাউ ব্রু জুদা জুদা খাই চালু খাইবানো অনিমেষ দেববর্মা সহ ত্রিপুরা মথানি প্রত্যেক ওয়ারিয়ার जों সমর্থন খাই নাই जों আবনো বিরোধ খাই আইতে তামো সাকা আং সরকার না বসে সুঙ্গো 5 বছর লাই থাকা নরক আজ অরকে নক চালু খাই মালিয়া 6 বছর হই দংখা তাবো নরক সরকারও দঙ্গ প্রমোদ্রি আংবো বিজেপি নি এমএলএ মানিক সাহব বিজেপি নি মুখ্যমন্ত্রী বিধানসভা হাইকাই আ প্রস্তাব ন তুই এই ফান চৌখা মঙ্গাইতে নং চালু খাইনা তো जोंनो ফুনুকি চালু খাইনাই কিন্তু তাঙ্গি আবো তুবুখা তাকুব্রক কারণ বরক শিও ত্রিপ্রাসা থানসাঙ্গই তাবক গ্রেটার ত্রিপুরা লেন মানেই থাঙ্গাই 19 সদানি 35-37টা ডাইলেক্ট ও ত্রিপুরা রাজ্য ও মহারাজা প্রদ্যুৎ কিশোরও চালু খাই নাই বড় গাবো কাহামকে শিওয়াইতে আ গ্রেটার ত্রিপুরা লেন ন কাসুরান বাগৈ তাবু প্রমুদ্রি আং ন ককসারু হইতে আং চ্যালেঞ্জ খাইও কাউ ব্রুনো আং কোনো বিরোধ খাই ককসায় নরখানা দেয় আং সাকা সরকার কক বরক দোসে থাকবো 79 চালুক মানে কক বরক আ কক বরক নো স্ক্রিপ্টেই থাকবো বেজাল সৃষ্টি খাইতো নো নরক কাউ ব্রুনো চালু খাই নাই দিবা আর যদি মান খাই জমাতিয়া কলই রূপিনী যত বরং বাকি নক চালু খাই ফুনুক দে তিনি ইউটিউব গোবাং মা বরক পাইয়ে ববরঞ্জন সাউ বনব শ্রীলঙ্কা আনকে শ্রীলঙ্কায় তেব হামিয়াকাই হিমকা হাইছে ককরেই তাকুরক সালসা চিনি ব্রু তাকুক তেই বুকুক जों যদি সামুং কাহাম তাং তংখাই অনিমেষ দেববর্মানি মূর্তি পুজি নাই বড় গাইছে সামুং সে আবনি রিপ্লাই রে নাই চাকমাদের জন্য বলছি হঠাৎ করে আমি দেখলাম এটা ইউটিউবে বেরিয়েছে চাকমা রিজিওনাল কাউন্সিল চাই আমি আপনাদের উদ্দেশ্যে বলছি ডিস্ট্রিক্ট কাউন্সিল আমরা পেয়েছি 40 বছর আগে এই ডিস্ট্রিক্ট কাউন্সিল দিয়ে হবে না এই ডিস্ট্রিক্ট কাউন্সিলের মধ্যে কিচ্ছু নেই ত্রিপুরা রাজ্যের 35% মানুষ ডিস্ট্রিক্ট কাউন্সিল এলাকায় আমরা বসবাস করছি আমাদের মাত্র 2.7% 2.7% টাকা দেওয়া হচ্ছে আমরা গলা ফাটিয়ে বিধানসভায় বলছি তারপরেও টাকা দিচ্ছে না এই ডিস্ট্রিক্ট কাউন্সিল দিয়ে হবে না তার জন্যই আমরা 19 কমিউনিটি 19 বছরনি বরক আমরা মহারাজার নেতৃত্বে আমরা সিদ্ধান্ত নিয়েছি আমরা মরে যাব না হই জীবিত থাকবো আমাদের গ্রেটার ত্রিপুরা লেন চাই আমন বাগিয়েছেন আ দাবি তিসাও আর আপনারা এই পচা দাবি আমি তো পচাই বলবো এডিসি দিয়ে যেহেতু কাজ হচ্ছে না এই পচা দাবি আপনাদের উঠাইতেছে এখন চাকমাদের কইতাছে আর রিজিওনাল কাউন্সিল চাও তামুং নাই কি হবে রিজিওনাল কাউন্সিল পে আপনার কি হবে 6 শিডিউল দিয়ে আমাদের কিছু হচ্ছে না চাকমার কিছু হচ্ছে না দেববর্মার কিছু হচ্ছে না রিয়াং এর কিছু হচ্ছে না ত্রিপ্রাসার কিছু হচ্ছে না
রিজিওনাল কাউন্সিল রুই মানি নংলা তাম খাই বানাইবা এই যে ব্রেন ওয়াশ ব্রেন ওয়াশ নচং মা বুঝি নাই আমি গৌরী বাবুর গতকালের বক্তব্যের জন্য ওনাকে প্রণাম জানাচ্ছি উনি বলেছেন মণিপুরও তিনি 400 কুকিরং অত্যাচার খায় খ্রিস্টান উপর নির্যাতন খায় আর গৌরী বাবু বলেছেন ওইখানে যদি সেই এক্সপেরিমেন্টটা সাকসেস হয় ত্রিপুরায় সেই ঘটনা হবে তবে আজকে এই মঞ্চের মধ্যে দাঁড়িয়ে বলছি খ্রিস্টান চার্চ যদি ধ্বংস খায় না নাই খায় আমিও একজন হিন্দু আমরা হিন্দুরাও ঝাঁপিয়ে পড়ব কারা তাদের চার্চ ধ্বংস করে চং নাই নাই হাইতে অম মণিপুর হাইতে তাকুকতেই বুকুকছ আবনি বাগে নেতা চাই নাই মহারাজ কুমে I will request Maharaj, leader will come up from the villages, leader will come up from the block level, district level, but we have to form the right committee. A committee nang nai. Angmo Maharaj do masau. Jo onek borok tini 13টা জিদি মানো খাকলা ফুয়ারেই চংছাও 13 জন এমএলএ চিনি নন্দিতা দেববর্মা রিয়াং আঙ্গু সাগাংবো কাইসা কক মা সাগা বিন বাগে বনো একমাত্র বিধানসভাও 2টা টাইটেল তেই দং হইছে আবো ভাইকে ইনখা আংবো পুইলা ওয়ানা কাংস করই থাঙ্গু নন্দিতা রিয়াং দেববর্মা দে নাই না নন্দিতা দেববর্মা রিয়াং খরকসা বড় গানো খুনু গানা ফাইসাও সার ব দেববর্মা সে রিয়াং বাই কাইজাগৈ রিয়াং থেপাকা আংনো মা সাকা তে ওয়াইট থামসক যদি মলসম কাই পেংরক বাই কাইজাকে বিন টাইটেল বা মুসক লগান বলে নন্দিতানি পারফরমেন্স দর নুখ নাইত जों फुनुगै रेखा त्रिपुरा विधानसभा फुनुगै रेखा तिप्रासानि मानथाय तिप्रासारंनो जदि चिनि अधिकार नि कक सानारियाखाय विधानसभा टेबिलो सिमिसे जों आचुगो आगामी दिन जदि जोंनो चान्स याखाय टेबिल टुकरा 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 गुंग्रा खाय सिबनाय हायचे नरक जों नरहका ताम बागै कक सानान बागै दाबि खायनान बागै किन्तु ताकुकतेय बुकुक सं मो 13টা 20টাং মাংখামু मो 13টা 22টাং মাংখামু 42 জন প্রার্থী রেখা তিপ্রা মথা কিন্তু অস্বীকার খাইনানি কোনো সুযোগ করে উইথ অল ডিউ রেসপেক্ট টু মহারাজা আই এম শিওর সাম অফ आवर স্পিকার্স মাইট বি উইথ গুড ইন্টেনশন ইন রং টাইম সমালোচনা কিছা আছে এখানে প্রত্যেক কেন্দ্রও জাপানি কেচিতে জাপানি কেচিংকা সবচেয়ে কুবুক হাইছে আবু লুহা পাশে সিরক সিরক রাইমান ফুগাইছে আর জাপানি কেচিতে প্রত্যেক বিধানসভা কেন্দ্রও তিপ্রা মথানি মুখুজ রুই মুখুজ বলতে নক বুঝিও ওয়াইসা বড় সে সামনুদা বড় প্রোগ্রাম থাং পুরো যতন মহারাজানি মাস মুখুজ রিজাক आं हठाৎ गाड़ी नखरी नाय निमा जत महाराज बां बसाजाक बा बुई सालाय माने चिन महाराज मताइनो श्री कृष्ण सागी गोबांमा 10 अवतार 20 अवतार मानुमा म भाइकेव सामनो महाराज 12-14 जन बसाइ दंका नाइबा मास थेपा जाग हाइछ महाराज आमति मास थेपा ओइ तिप्रा मथानि कैंडिडेट दं बिरुद्धे सामुं तांनाय कयेकजन बरक दं आं साया गोबां मा बरक दं যদি आ बरक रक নিজে নিজে রিপেন্টেন্সিংই আমি যা করেছি আমি ভুল করেছি কাই ক্ষমা দিয়ে দেওয়া উচিত কিন্তু যদি আগামী দিন খাইকায় শক্ত শাস্তি নিয়ে ব্যবস্থা নেন উচিত তা বরং না হয় তিনি আমি বাগমা বিধানসভা কেন্দ্রের কথা বল মহারাজ ক্যানট ডিনাই দ্যাট ফ্যাক্ট Our candidate Purnachandra Jamatia was disturbed by many elements. Jidi Mangkhamo amti si tini Monu Bidhan Sabha Kendra I don't know. Asek percentage ti prasa tongma porebo jeng tini harei thangka takugruk. Bini bagai jeng horendo riang ni miap je boktobbo jeng thansang mae ko takbo tabugo ti prasarok BJP khlai CPM khlai
বিধানসভাও বুকুক তালা রিজাক বংনি বড় কক সাইবাই হাইতে উসগাং যখন শুক্লাচরণ নোয়াতিয়া সাকাতামো 14 বছর বিনিতামো বয়স সংখ্যা তিপ্রা লেন সানমানি সিপিএম পার্টি সরকারও তংমান বাগিছে বড় তিপ্রা লেন মা সানপো তিনি আং প্রশ্ন খাইনান মুচুঙ্গো আপরো যদি সিপিএম দঙ্গই তিপ্রা লেন মা সানুঙ্গে তিনি বিজেপি মন্ত্রী দঙ্গই ব তিপ্রা লেন সাদে সান সাসানিয়া আর যদি ব সানেই দঙ্গাই তিপ্রা লেন বাগি তিপ্রা মথানি এমএলএ রক চিরিগলাই দংফুর ব তাং কক সায়ান ম প্রশ্ন রংছে जों मा कासारु ताकुकतै बुकुकसु तिनी अरो हाकसाल साम्पानी चिनी गोबां मा वारियर्स रक फाइजाक नरगो कोक चंगैलांने अनेक बरक इंटरलक्यूटर न तुयै महाराज न प्रश्न खायो जे इंटरलक्यूटर ताङै फाइलिया आं साउथजों थामजा तंखाय इंटरलक्यूटारिया भारतबर्षनि प्रधानमंत्री पर्यन्त खुमलंगो फायै अरो चुनचिन ग्रेटर तिप्रालेन घोषणा मा खाइनाय नों थामजा तंनाय जाय अ जागानो जों जे जागा मन्चख्लाय बक्तृतारि दङ भारतबर्षनि बीजेपीनि नेशनल प्रेसिडेंट जेपी नड्डा he also delivered his speech here आ जनसभानो बरक साओ बीजेपीर महा जनसभा अथच चिनी प्लेनारी सेशन नि मुसक बरक फानो करे मात्र अर्धेक बरक बाय महा जनसभा खाइटांगा बरक गाइছে अम तामो बुजक बाइছে अम बुजगो ताबुकबो ग्रेटर तिप्रालेनते महाराजा 90% तिप्रासानि बखाओ तागबो महाराजा जाति चिंति चिंगै दंगाइছে आबनोसो मातर जाग सांबादिरो प्रश्न खायो महाराजा तो देखी ना आगवाइसा मा साकबले महाराजा के लिए कुछ पत्रकारों ने पूछते रहता बुबाग्रा कहाँ है दिखाई नहीं देता मैंने बोला था बुबाग्रा को उधर देखो हर जगह बुबाग्रा दिखाई दे रहा है हर तिप्रासा के दिल में बुबाग्रा में दिखाई देता बुबाग्रा तो जब तो तिप्रासा ने बुखा हुआ है बरं कोक बैदा जों मा सोलिदे बरखाय साना नय बुबाग्रा डेली से नरक बाय ग्राम पाहारो तंफाया नगले तां बंगना हामजाक तिप्रासा बाय सलाई दंनाय तामरि लांखा 25 बছর सीपीएम कोक पगैता थांने अगुर देवबर्मा जितेंद्र चौधरी निनी बाजुबन रियां 25-30 বছর एमपी खाइलांका ताबुक रेबुती मोहन त्रिपुरा एमपी तिप्रासानि हामारिनि कक थाइजा बरक साइमाया कारण नेशनल पार्टी कोनो दिनो तिप्रासान बागि कक सागलाक बीजेपी जेमन माया सीपीएम माया बनि बागै तिप्रासारुक तिनि जारा बुजियारक दफानि कक सानान बागै इवेन जितेंद्र चौधरी থেকে आरम्भ खायै रेबुती मोहन त्रिपुरा पर्यन्त একদিন ওয়ানসারক বাই থকক জাগৈ তিপ্রা মথাও পক মাকলাই ফাইনে বরকাই এবং ইয়গলা নুখাবলে অর যিনি প্রাক্তন মন্ত্রী আতা মনিন্দরিয়াং অর ফাইজাক তো তংগাং সিয়া হাইতে না থাং পাইকা দীর্ঘদিন সিপিআই খাইयै মন্ত্রীংকা এমএলএংকা খ্লাইমালিয়া একটা সামুং খ্লাইমালিয়া पीटीजी दफ्तरनि मंत्री दंगै फांड डाइवर्ट खाइतलांगो एकटा कक साइमाली हाइছে ताकु बिनि बागै तिनि बतिप्रा मथा मा फाइके गौरीशंकर रियांनि चिनि बरम गोनां प्राक्तन डेपुटी स्पिकारनि मियानक बक्तव्य खोनाखोन अर जखन आमरा बांगाली बांगालिस्तान दाबि खायो आफ्रुकाय त्रिपुरान सरकार मुंसा साया আর जों যখন গ্রেটার তিপ্রালেন দাবি খায়ো আপনাকে সাম্প্রদায়িক হিংসা হয়েছে ও হাও বড় রাজনীতি চলিতং চিনি বুঝিনান তে কোনো বাকি করি খাইছে অর তিপ্রাসানি বাগৈ শুধু ডেভেলপমেন্ট চিনি নিজস্ব মুখ্যমন্ত্রী চিনি নিজস্ব পুলিশ মন্ত্রী শ্রাম মায়া খাই जों এমন দফাও সগিকা जों কমাই মানো তাকুগ্রক যেসেপানো বিএমএ পাস দংথং যদি পলিটিক্যাল পাওয়ার রাজ্য চালমান চিন্তানি ক্ষমতা করি খাই जों কমাই থানাই বিন বাগৈ যারা তিনি আইডিওলজিনি কক সানাই
What is the ideology of Tipra Motha? The ideology is achieving greater Tipra land. Most jini ideology. Mon barate kuno ideology kri. Kabang ma kok sai mano. Kintu ang kabang saglak. Bubagra bufai oro bini mulloban boktobbo narak nai. Takuktei bukuksong norok আগামী দিন তামুং নাই যেহেতু থিনাংনি কক বুবাগ্রা সাওয়ানো থিনাংনি কিজা কক সাইখনান থিনাং অমনো তি প্রাসা যদি থামসা তঙ্গৈ जों লড়াই খাইয়াকে जों গমাই থানাই তিনিও জরায়া দেববর্মা জমাতিয়ান শত্রুয়া জমাতিয়ারিয়াংনি শত্রুয়া চিনি শত্রু আবো সাবো जों আবনো মা সিনি নাই the first thing is जों जे बरक रकबे लड़ाई खाइनानि आ लड़ाईनि जागासो जों मासिनाय आं बुबाग्रान अनुरोध खाइनाय जों जे तिनोरो प्लेनारि सेशन 30 टा माइक थाबावै तिनोरो बक्तृता रिनानि जागास नाम जाखा आन बखानि अनेक कक दंमानि बाट आई विल नट स्पीक कारण चिनि हानो सुकमानान बागै फातार सारक कयटा मतिके 30 टा माइक थाबावै প্লেনারি সেশন খাই চিনি হাস একা বাবরক যত দুনিয়ানি পলিসি তৈরিঙ্গো নক বিসিঙ্গ কক সেরেক সেরেক সাউইনো পলিসি তৈরিঙ্গো মাইক থেপাই পলিসি তৈরি খাইমি আইছে বিনি বাগা আং সাগলাক তিনি আইছে পলিসি নাংনাই বরণ বাহিকাই নীতি বাই রীতি বাই ম্যাচেন নাই চিনি বররুক जों পলিসি ख्लाइ जों थामसा दङै बरक बाय लड़ाई मा खाइनाय ताकुकतै बुकुकसो पार्टी जारा आं मुनुगो अनेक जागा है जारा पार्टी ब्लॉक लेवल प्रेसिडेंट नाई रो बरक तेबो मा खाते नाई ब्लॉक प्रेसिडेंट थांगै एलाका मा बेराय नाई एमएलए रो एलाका मा थांनाय एमडीसी रो एलाका मा थां बरक बै कुतुक जागै मानु अब अभिज्ञता फुंगाइखे रां सानजागो बोसा डाक्टर बाय नायजोंनानि बेलुरो चिकित्सा खाइजांनानि टेक तो तंनाय किन्तु बरक बै जों चालनान कक गियाइछ जों बरक बै मा मालायनाय ग्रेटर त्रिपुरा लेन कक मा पिरनाय बुबाग्रा जोंनो तिनि जे मेसेज रिवानो आई एम श्योर बुबाग्रा इज गोइंग टू अनाउंस few key points for all the warriors जों थिनांगो बाहायखाय मुभमेन्ट खालाय थांनाय आबरं दै बुबाग्रा निश्चय सानाय बुबाग्रान ऊपर विश्वास मानारनाय बन फान मारनाय तिनी जारा नगो आसुगै अभिमान खायै और प्लेनारि सेशन चलि दं बरक सिउ किन्तु बरक अर फाइया आबु किन्तु बेलाय बेलाय खा दुख नांमानि कक जों दफानि बागै नंखरजाक बरक रक जोंनो केबल याक चलि दिनान कक गया जोंसो पाब्लिक नो साधारण बरनो याक और प्लेनारि सेशन बरक विल एड्रेस ऑल ऑफ यू ऑल गोबांबा जरा दङ आगरनो जों कक साराय किन्तु अनेक कक थाङो जों आं गोबां प्लाननि मुसुगु जे प्रासारो যদি থামসা তংখাই গ্রেটার ত্রিপুরালে ওই মান শিওর মুথান হই আবু কেউ কাশি যখন বেলায় বেলায় হামবাই ত্রিপুরা মথাই কিন্তু এই চিনি তিনি ওয়াকি রঙে দেয়াগুলো মেরুন কালার নি পাঞ্জাবি চুইদা দুবাগরা বড় কায়ু মানে দন্তি Mereka hambai sini barunya leader Motha University Bahana nama itu saya apa sih? Tapi coba nanti kita langsung jumpa dengan kau kenal apa sekarang sini leader of opposition party Motha University Bahana nang manikok saya kenal nama bagi Tabu ang jotono koine te kisa nasingdi jeng bubagrani kok khananai abuni sekang jeng jini president borom ganang president sir bk rangkhol ni thani kok khanalainu ojorano bono ya farjago sir ojorani ni bagai
যতন খুলুমখা হামবাই তিনি চিনি second day plenary session Tipra Motha ni oro chukjak tini Maharaj Pradut Bikram Kishore unke oro chini leader of opposition Tipra Legislative Assembly tai CM ADC EM ROC MDC MLA tai ex-MLA অনেক কিছু যে জীবনে তুমি আন্দোলন পথ রাখলাম অনেক কিছু আমরা আন্দোলন করে আসছি আন্দোলন মিলে এখানে যারা করছেন জনসদস্য আছেন বিভিন্ন কমিউনিটি থেকে বিভিন্ন জায়গায় থেকে যারা আসছেন আপনারা জানেন আমরা জীবনে অনেক আন্দোলন করি এবং আমরা লড়াই করি আন্দোলন করি সত্যতার মাধ্যমে দুঃখ কষ্ট হয়েই থাকে কারাগারে আমাদেরকে ভোট করে আমাদের করে মাটি চাষ হয় ভালো ভালো মাটি আমাদের করে আমাদের পিঠ আছে আমাদের পিঠ দাঁত হয়ে যায় অনেক লাঠি ঝাড়ুর মতন হয়ে যায় এরকম আমরা জীবনে আমি করে আসছি একটা কারণ আমাদের ত্রিপুরাতে আমাদের অস্তিত্ব প্রয়োজন লাঠি ঝাড়ুর মতন হয়ে যায় এরকম আমরা জীবনে আমরা করে আসছি একটা কারণে আমাদের ত্রিপুরাতে আমাদের অস্তিত্ব প্রয়োজন ত্রিপুরা অস্তিত্ব কামাই থাঙ্কামু আমাদের অস্তিত্ব থাকতো না যদি আমরা ওই 65-66 সন হইতে যদি আমরা আন্দোলন না করি কাজে আজকে তো আমাদের জন্য প্রায় হাফ এ সেঞ্চুরি 100 অর্ধে 50 বছরের বেশি আমরা আন্দোলন করে আসছি আমার কয়েকটা অ্যাডভাইস খালি এখন যারা ত্রিপুরা মঠায় আছে আমাদের অনেক কিছু সুযোগ আছে কিন্তু আমরা যদি আমাদের এই সুযোগটা আমরা অন্যভাবে সুযোগটা নিয়ে যাই আপনি এখানে যারা আছে সবারই এটা ক্ষতি হবে আমার বয়সের আমার সহ বয়সের লোক যারা পুরুষ মহিলা আপনাদের কাছে আমার প্রশ্ন আপনারাও তো আমাদের সঙ্গে দীর্ঘদিন আন্দোলন করেন এবং বিভিন্ন আমাদের মতবিরোধ হয়েই থাকে কিন্তু ওইগুলি আমাদের একটা পাওয়ার কি আমাদের ক্ষমতা যে আমরা সংশোধন হয়ে আবার একসঙ্গে কাজ করি আমাদের মধ্যে যদি সংশোধন করার আপনার হিম্মত না থাকে আপনার জাতির জন্য আপনি আন্দোলন করার আপনার হিম্মত নাই যদি আমরা যদি একসঙ্গে আন্দোলন করতে চাই you must have power to control your anger unless you can control your anger your sentiment you can never share for the deliverance of your people you must be very careful today we have maximum we are educated today because I remember when I have revolutionized our education revolution from the year 1974. In the year 1974, I have opened English medium school right from unit number 1, Zion Hill, Rangamura. Number 2, Darchoy. Today it is 12 class. Number 3, Komlachara. Number 4, Morpara. These are the institutions I have opened from the grassroots level. At that point of time, it was only thatch roof, bamboo splitted wall, and bamboos are chair, bamboos are bench.
So, but that was the spirit God had given us in our heart to go further and revolutionize the Kokborok in Roman script along with the English medium. We did it. We did with the whole heart. From that background, your father, your mother became English-speaking scholar. And you are speaking English today, competing the international standard, national standard. So what wrong we have done? What wrong? Tama chung bhul khai khaba. Cheni bhul krai. Tabok jodi chayang khalai. The next accusation will be on you because of your mistake. You are underestimating the achievement. So the fall will be on you only. What you have done for your next generation. We have done English medium schools, linking with Shillong, linking with Oxford University course, Delhi. I link it. I got books from there. I got books from Chapala stall, Shillong, Chapala book stall. We purchase books from there. We distribute, carrying on our head, on our shoulder. It was a revolution, switching over to English medium from Bengali medium. At that point of time, almost 50 government schools defunct. All the students join our English medium school because they like it. And we have been able to successfully convince the parents, the guardian. We are doing not for me, we are doing for our future. Today, those who have gone to assembly in ADC, you are honored today. And you have no problem to speak in English, in Kokborok. So this is also another achievement in education. Thereby, many have taken IS rank, IPS rank, and one Pu Darlong is there, I forgot his name, from Saikar. Tumar Mingha, what is his name? I forgot. He is likely retiring from foreign service cadre. He represented India in many foreign nations to become first secretary and become ambassador of the Indian Union. So we are led by our desire that we want to give our next generation a beautiful future and talented future that you should learn. Why you break your future? Tini narau jodi kuno ekta narauni temper. If you fail to control your temper, you are a failure leader. Nini temper nung control kaya nini pan tong nai. Abo pan kering klai nini zati no, nini hano, nini party no banung tlang mayong nai. Kaisa chazak nai, kaisa chazak yong nai. Apur nung joli boy, charkar maklai nai. Because you broke your own house. And you fail to control, to master your temper. Abo chong tini sinay na mo. Bani boy tini, ono kisu kok sarani muchung yang, kapama tongo, onek tini, speaker rok, onek kisu saka, abo no kaisa ani bakau payo. Whether we take a pledge today that let me have a power to control my temper, my anger. Ani gimno, amar crude, আমার মনে যে হিংসা নিন্দা আছে এটা কি আমি কন্ট্রোল করতে পারবো? এটা যদি কন্ট্রোল আমি করতে না পারি আমার নেতৃত্ব দূরদর্শী হবে না। যেহেতু you become a family broken house. Ninu nokung baisa kung nai. A man who has no control over in host anger and temper,
He is a member of a broken house. Nini nok baijak. Nini nok baijak ni besajak besaung nai neng. Okay, cini Maharaj paika. Bini buma bu parok bai ang samung tangai payok. Ang cini je dynasty Maniko dynasty apana ang hamzago. Tini ang kuno muchungya. Arobo ang nung ongya Arobo nung ongya hinjagi tonggap lang bo. Ani mantai ang muchung mani kerui ngi thangka ang maya niya. Kintu kerui ongjagi tonghang. Hai puno I want to learn to control myself because ahead of me there may be some better future. Tini onek borok payo ani ono nogo. Jong hayong ka subjournal, journal, tamo kabang ma tini institution ba. Institution ni onek jaga tongo je jaga jong joto borok no accommodate khai maya. Kintu ang advice khai ka party ni soldiers ningong gonglai party ni samong tangdi. Nung brung puno chalong puno tini very easily onek chala barui tini without much labor. Chini Maharaj Pradur Bikram Zini Wansung Mumbai Bini leadership by kuno jibono kuno ang ML ongnai MDC ongnai tamo ongnai ongui tongmle tabo abo ki bo CDC ba sia tai u Tipra Motha party bo tini bisinoi bini age bisinoi kise bangka a bisingo nung tamo asa khlaiba asani baire tabo Bidhan Sabha bo member ongka ADC bo tini ruling ongka kise dorjorom di tanarao dorjorom di bakha log di you will feel very relief nini bakha kolok lai khai you will feel relief. I am feeling today. I sit no chair today. Ani kuno chair karai. Kuno jaga ang bate ani ang karai. But I enjoy today. I have confidence on my next generation. Naroni saka ani confidence longo that you are united. Shall I repeat again? You are united. Am I right? Ang kubuhi di koksa. We are united, and this united should be so strong, nobody shall be able to separate or break it. Kuno borok chini je united tongmani chung, chini bakar agoi tongmani, chuno ke bai rimaya, onek borok yang sanai, chini Tipra Motha ni, party ni, sabainani, chini Maharaj ni, yakno durbol khainani, songgothon ni, institutionalized no, nosto khainani, phai tong mele chung nuk tongo, tai singo chini opposition leader, Onimes bosaka. Abo chung directly, indirectly, abo na nung mukabelong khlai, you must resist your opponent smilingly. Bono bohai to ina ekbare chung hai dog na oi emotionally thangai bacha khlai ba bulai nai tok lai nai nung bo hai no invite khlai ong ke ba bono bo. Why you should invite your opposition for physical confrontation? What is the use? What you are going to achieve? Chung andolon khlai puro chung bai chung kuno jaga walaya. Ani senior tongnai rok Bir Chandra Dev Verma was senior most advocate in those years of 1960, 65, 66, 67 rogo senior advocate. Abo Agortala tongo binino go chung meeting khlayo. Meeting khlai 5th schedule ponchom toposili regional committee apo se chung dabi khlai sia ba chung সংবিধান sia chung bo onke ukil no sungkha. What does it mean? What is the
meaning of regional or autonomous. We had no idea. They open constitution, in Constitution of India, Tipra name is not written. Apura Tipra bumung songbidano kray. Am I clear? Ani ko buji blena. Jetu Maharaj Bir Bikram, bo sovereign country. Tripura Raja ni ha. Tabok chini Pradut Manikoni bupa ni apura bo crown Ras Mukut bai or Raja. Biniha Japan ongthung British ongthung juddho cholewo. Chole phono chini Tripura no barao akraman khaya. Akraman khai kha ta mohingane Musalman সম্রাট আক্রমণ খাই ফেনি তুইও ও কামান চুমনি হিম্মানি আগরতলা আবো কামান্য চিনি ত্রিপুরা সৈনিক রক চিনি রাজানি সিপাই রক মুঘল সাম্রাজ্য ন মেচেলই বরানি কামান্য তুমানি ন কামান চুমনি হাউ মেনি অফ ইউ নো দ্য হিস্ট্রি হাউ মেনি ইউ নো দ্য ব্যাকগ্রাউন্ড If you do not know, you must know today and learn more and more about our I'm not going to be very emotional. I spend my emotional before going to underground. I'm very emotional. I want to do things and I succeeded through humbleness. Naraujudi, if you do not become humble, your demand will not come near to you. When you become humble, the very holy things that you are demanding today, chini Tipra Bharat Borshoni Songbidani Baire Bapuro. Jokhon Marja Rongha, chini Maharani Kanchan Prabha Devi, chini Maharaj Pradut Jini, Bufani Buma, India by Marjar Ongka. Marjar Ongpaino 49. Tipra became an integral part of India. Abuni sekang Tipra ni bumung Bharat Songbidano kri boni bagino 6th schedule provision Assam ni tongo abo Tripura kri. Ula jokon Assam bongka jung dabi khlaika ang onek chokkori kha North Eastern riboi ang joton thangai romoi chini Tripura no bo include hai tini chung 6th schedule abo ADC chung mano tini abono naro respect riya naro site to sia chiri khok mano emotional mano kintu you do not respect the real things koboi manoi bahai phaika obo naro site to sia. This is an offense. Nung jechini achievement mangkha, obo nung jodi recognize klay, you will have no future. It is out of experience. I came across all these barriers. I faced no problem. Many people wanted to kill me. They are no more today. Therefore, we have to love each other. Chini opposition leader, kaisa tai singo, holong bai, ha kaham ni kok sao. It is a very much from Bible. Sower went to sow paddy seed. Some fell on the roadside, some fell on the rocks, some fell on the roadside, some fell on the good ground. Tabok chini bisingo, holong sakani, mai bacheloi kainai rok tongo chung. Abo nung sarpuno bo acai mai bele holong ba. Bolongo bo kalaika bolongo bo payoi bo oro zabra bang mani ba zabra se bang ba bini bathai tong maya. Nung bo ang bo chung emon jaga kalainai nang nai je ha kaha mo nung ma kalayo chini Greater Tripura chini Maharaja je tabok chini borokno Thansa klaye. Thansa is above unity. Thansa is Kabaksa is unity.
Thansa is oneness. Koroksa ni jotoro. Oneness chini thansa. Boni bagai tini Mia ang close khaika tini chini chairman ong nai Maharaj Pradutji ani ulo kok sana inarau kaham khlai attention khlai di onek proshno ni uttor bori nai bhai toi chini সংবিধান tabok phaikha abong chini rajya committee ong thong CWC ong thong tabok bo base toi chung committee khalai nai aborok pass ong nai nango বিভিন্ন ধরনের opinion tong mano ani advice opinion tong khlai narau chungna suiri di tai sal noi suk jodi protek district kiba protek block ni jodi chung sane nei khlai tai sal noi chung chini plenary session chung sowai kolok khlai nai nang nai kintu onek borok tonglak boni bagai no jeta system chung oro saklai nai Narauni advice chung na suinai state committee khalainai CWC ro khalayoi aro chung aro joto bibechana khlainai khlaiei chung dirgodin party khlai phayo bhai tei khlainai khlaya a line toi chini mothano bo chung tlangnani ebong bo all India level phuno international level phuno Tipra Motha hinai kaisa party tongo u party bo Brownie rules regulation Brownie law high election commission bo abo thangnai bo jaga chini defect tongo abo bo brown nai boni bagai ang jotono koyo narau phaikha onek kok sanani chung khana kha ebong tai bo kabang ma tongo obole chung sharing ni subida tabok rimayongoi tongkha haiphono tabok chung jotono ang koyo narau je baire tongnai rokbo bisingo phaidi hablai di attention nawoi chini Maharaj ni kok khanawoi narau jis no tamo samani ang tamo samani bo tamo samani chini speaker ok samani bobotoi manoi abo narau kaham khlai siwoi narau ni para thangai narau ni jar district o block o sub division o zonal o sub zonal jeta ekta dog ma romnai ba aro narau thangai kaham khlai interpretation kaham khlai bujogri nai nangnai narau felong khlai narau ni para borok jodi chini ba borok rohmani chungno bujogri mai yang khlai apron narau sobos bo oro phaikha narau no ang call khlai nai tamon narau kaham khlai khana oi thangya mahin nai ble narau no ang ani tamo losong nai ani khoti long nai ta je narau thangai narau ni para wo kaham khlai bujogri maya boni boy narau kaham khlai advice chung rimaya plenary ni system haino je chung oro rajnoitik ni lecture maria ebong oro kuno ekta election haite lecture bo maria kintu chini mothano bhai chung discipline bini kuno defect free ongnai nangnai aborong chung ma salayo once ago oro there is no scope of individual kroksa ne or scope kroi nini scope you must be open enough for your own people own villagers own leaders nung jodi osok bakha lok mayong khlai you are a fellow politician you are a fellow youth leader you are a fellow women leaders abo nung muchung do you like I never like it I don't like to become a failure leader. I like to be a successful leader. I believe my younger generation, you are also convinced that you love the truth. And truth only can set you free. Am I clear to you? Thank you so much. God bless each one of you. God bless each one of you. Thank you, sir, for your valuable speech. Haidi ngake sengmiani simi dini chak jara sini khunju kukuruk ba sini mogol kaichong nasing tongmani sini bubagra phaisa paga bini kok las khala isnai bubagra 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 announce
सिनी बुबाग्रा कक साना सिकां किसिसा सं हाई लेवल कमिटी नि रिपोर्ट किसा खनालायमोन यागल न सिनी बुबाग्रा सनो कक सा खनानाय हामबाय जरा जरा माइचानाय हिनि थाङै तंरना आं कयनानि मुसुंबो सिनि बुबाग्रा कक सानि जतन तरक तरक yang agoi फायदे and syndicate dogo tongoi tongnai ro aro tongmani sinor yang bus kango tasha agoi faibedi Bilaikan hambai bubugrano 3 August housed second day plenary session of Pandawa Sini Bubugra the recently concluded general election to Tipra Legislative Assembly 2023 Obonute high level committee kaisa form klekya comprising 6 members headed by Vijay Kumar Uncle chairman myself convener of that high level committee and the others members who are present here on the dais Obonute inai thajingo sini khub eagerly sini kaisa somnito Bromganang MLA Bromganang Ranjit Kumar Deborma Bono Binabo খুবই মূল্যবান কক খুবই এক্সপেক্টেড বো আমন বাগে তিনি মো একটা সিনি প্ল্যানারি সেশন নো যে সিনি যে আউটকাম অ্যাক্রস দ্য স্টেট ইনক্লুডিং নিনি 42 assembly constituency report তাই ওর সাকসেড এন্ড আনসাকসেডেড টোটাল ওর তঙ্গ আর সিনি ইলেক্টেড এমএলএ রগ একে আবো এক্সামটেড বরক বাকি সিংনাই মানে নানা তঙ্গনি রিপোর্ট আপনি খুবই দুঃখিত আবো এক্সামটেড খাইকা সিনি বুবুগ্রা বল স্বয়ং বর্ণরং থানি রিপোর্ট নাহা কানা বারবালি আপন বাকি সিংন পারমিশন পুলাও তংফানো উলা আপনো আবো সাসপেন্ড খাইকা দিস ইজ দ্য ওনলি রিজন উই হ্যাভ নো ইল ইন্টেনশন টু মিট উইথ আওয়ার elected newly elected MLA okay belaikan ona hambai tabuk sini mo report do sing sini bubogra sini party ni sip no sing handover khainai jodio o report on 7th May ono sing submit khaika happen jehetu mo sini mohiti ekta plenary session oro jotto public ni tai সম্মানিত রিটার্ন ফানিবো buskango submit khane bagi bubogra on request bubogra request khaime sing tinon buskango bonus summit khainai hambai thank you जतन खुलुंखा आज ये स्पीच देने से पहले मैं आप सबको एक दुखी का खबर देना चाहता हूँ हमारे एमडीसी उमा शंकर देबर्मा के पिताजी का आज देहांत हो गया और अगर हम लोग एक परिवार हैं हम एक दूसरे तिप्रसा को प्यार करते हैं तो आप लोग सब प्लीज़ खड़े होकर 30 सेकेंड्स के लिए उमा शंकर देबर्मा के पिताजी के लिए श्रद्धांजलि के लिए 30 सेकेंड्स के लिए प्लीज़ कीप साइलेंस Thank you. आज यहाँ में बुबागरा भाषण देने नहीं आया है। यहाँ में मैं
आपसे बात करने आया हूँ, आपके संग डिस्कशन करने आया हूँ। और सबसे पहले मैं अपने प्रेसिडियम विजय कुमार रांखौल, यहाँ में हमारे सीनियर लीडर्स हैं, एलओपी हैं, एमएलएज हैं, एक्स मिनिस्टर्स हैं, सीएम हैं, एमडीसीज हैं, डिस्ट्रिक्ट प्रेसिडेंट है, वाईटीएफ प्रेसिडेंट, टीडब्ल्यूएफ प्रेसिडेंट, टीआईएसएफ, टीसीएफ, सबको मैं थैंक यू बोलना चाहता हूँ। 2 दिन का ये प्लेनरी सेशन था और मैं यहाँ में ओपन राउंड भी करना चाहता था। सूरजीत मोग ने कल मुझे फ़ोन किया कि ओपन राउंड करो, ओपन डिस्कशन करो। मैंने आपके लिए 1 घंटा अलग से रखा था ओपन डिस्कशन के लिए कि कोई भी बात कर सके। आई एम सॉरी, क्योंकि स्पीकर्स ने इतना लंबा वक्तव्य दिया है कि आपको चांस नहीं मिला। मैं माफ़ी मांगता हूँ आपसे। लेकिन यही प्लेनरी सेशन मैं हर जोनल में करना चाहता हूँ अगले 1 महीने के अंदर। और उस जोनल में ख्वाई हो, नॉर्थ त्रिपुरा हो, साउथ हो, गोमती हो, सिपाहीजाला हो, ढलाई हो, उन्नकोटी हो, वहाँ में 2 दिन का प्लेनरी सेशन होना चाहिए और उस डिस्ट्रिक्ट के हर लीडर्स को आना चाहिए। बुबागरा भी रहेगा वहाँ में। और जैसा यहाँ में हुआ है, शाम को बैठो, खाना खाओ, बात करो, 1 रात रुको, नेक्स्ट डे प्लेनरी करके वापस जाओ। और ये जो आईडी कार्ड्स मिला है, जो आपको अभी कॉन्स्टिट्यूशन डिस्ट्रीब्यूट किया जाएगा, जो बैग्स दिया जाएगा, बैच दिया जाएगा, वो करना चाहिए। और मैं ये 1 महीने के अंदर करना चाहता हूँ। आई रिक्वेस्ट ऑल लीडर्स, बड़ा या छोटा, आप लोग इसके बारे में बात कीजिए। और एक चीज़ होना चाहिए कि प्लेनरी ख़त्म होने के बाद सबको एक संग खाना भी खाना चाहिए, सबको एक संग बैठना चाहिए। थानसा सिर्फ भाषण से नहीं होता है। थानसा को आपको समझना पड़ेगा। मैं यहाँ में एक स्पीच लिख के आया था, लेकिन मुझे लगता है कि भाषण से कुछ नहीं होगा। पहले आपको पार्टी का सिस्टम समझा दें। इज द प्रेजेंटेशन देयर? आज पार्टी का कॉन्स्टिट्यूशन बन गया है और पार्टी को, लाइक व्हाट डॉली राइटली सेड, पिरामिड इफेक्ट, नीचे से मैं ऊपर करना चाहता हूं, ऊपर से नीचे नहीं करना चाहता हूं। तो ये है हमारा पार्टी का स्ट्रक्चर। आपको कागज में भी दिखाया जाएगा। लेकिन रंजीत, आपने ठीक कहा, 120 मेंबर नहीं चाहिए। हमने ये स्ट्रक्चर देखा है। आपने देखने से पहले गोली मार दिया रंजीत। हमने तो ये बना के रखा है। इसमें ना वर्किंग प्रेसिडेंट है, ना 120 मेंबर है। ये पूरा स्ट्रक्चर है। ब्लॉक में 1 प्रेसिडेंट, 1 वाइस प्रेसिडेंट, 1 जनरल सेक्रेटरी, 1 ऑर्गेनाइजेशन सेक्रेटरी, और हर गांव से, हर वीसी से 1 मेंबर होना पड़ेगा। डिस्ट्रिक्ट में भी 1 प्रेसिडेंट, 1 वाइस प्रेसिडेंट, 1 जनरल सेक्रेटरी, 1 ऑर्गेनाइजिंग सेक्रेटरी और 2 मेंबर्स फ्रॉम एवरी डिस्ट्रिक्ट। हमने ब्लॉक को बढ़ा दिया है। अब ब्लॉक 58 होगा, क्योंकि हमको वीसी इलेक्शन और एडीसी इलेक्शन के बारे भी तैयारी करना है। मैंने पहले क्या देखा था कि राइटफुली जो लोग राजबाड़ी में आते हैं
महाराजा के संग सेल्फी लेते हैं, राजबाड़ी के सामने वीडियो बनाते हैं, उनको कहीं में कहीं ज़्यादा इम्पोर्टेंस मिल रहा था। मैं आपको एक बात बोलूं, वो इम्पोर्टेंस मैंने नहीं दिया, आपने दिया। मैं आज तक नहीं जानता हूं पठान कहां से आया, मेरा रिश्तेदार है। डेविड मुरा सिंह को उठाया मैंने, मेरा परिवार का है। विश्वजीत कोलोई का संग कोई रिश्ता है। पूर्णचंद्र मेरा भाईगना है। भवरंजन को मैं 2019 से पहले जानता था। डॉली को मैंने 2021 में मिला। सौदागर कोलोई को मैं डेविड मुरा सिंह के संग मिला, उनको लाया। यहाँ में जेम्स है, दिल्ली में मिला। कोई निगोशिएशन तो नहीं किया हमने। गणेश को मैं पहचानते ही नहीं था। सोहेल को मैं 2019 में शुक्ला के संग पहले बार आया, तब मैं मिला। यहाँ में नंदिता मैं जानते नहीं था, लेकिन मैंने क्या सोचा, राजेश त्रिपुरा, संजय मानिक, रंजीत, इनको मैं जानता नहीं था, लेकिन मुझे लगा कि एक कमिटमेंट है दफा के लिए, फाइट करने के लिए। हाँ, सीनियर लीडर्स हैं। विजय बाबू हम हमेशा जानते थे, मेवार को मैं बचपन से जानता था, राजेश्वर को पहले से जानता था। विजय बाबू को कौन नहीं जानता, अनिमेश को कौन नहीं जानता। लेकिन मैंने सबको, मुझे लगा कि ये लोग गरीब फैमिली से है। इनका ना पिताजी एमएलए था, ना इनका कोई परिवार में कोई बिजनेसमैन है, उद्योगपति है। ये आपका जैसा एक गरीब तिपरासा है। इनको चांस मिलना चाहिए। अगर आपको लगता है कि मैंने कुछ गलती किया तो मैं माफ मांगता हूं। हर रीजनल पार्टी, एनसीपी हो, आरजेडी हो, शिवसेना हो, समाजवादी पार्टी हो, अपना परिवार को आगे करता है, अपना फैमिली को आगे करता है। आज कांग्रेस में भी फैमिली है, बीजेपी में भी फैमिली है। मेरा मौसी चीफ मिनिस्टर था राजस्थान का, आज ज्योतिरादित्य सिंधिया है। शिवराज चौहान का बेटा पॉलिटिक्स में है। कांग्रेस में, पॉलिटिक्स में परिवार है। लेकिन जब मैंने तिपरा मोथा स्टार्ट किया, तब मुझे लगा कि मेरा फैमिली को मैं आगे नहीं रखूंगा। मेरा फैमिली तिपरासा है, तिपरासा को प्रमोट करूंगा। गलती हुआ है, और सबसे बड़ा गलती क्या है? कि आज भी तिपरासा अपना बारे पहला सोचता है, उसके बाद कम्युनिटी के बारे सोचता है। Nobody thinks about the community, they think about themselves. पहले अपने बारे, उसके बाद अपने गांव के बारे, उसके बाद अपना सरनेम के बारे। मैं देवबर्मा, मैं जमातिया, मैं कोलोई, मैं रियांग, मैं त्रिपुरा, मैं चकमा, मैं मॉग। उसके बाद जब डंडा खाता है ना आप लोग, तब आप तिपरासा के बारे सोचता है। My education was in Shillong.
शिलोंग में जब कोई बुकुंग बारा मुझसे मिलने आता था, मैं पूछता नहीं था आई आप देबर्मा है, आप रियांग है, आप चमत्या है। मुझे लगता था सब हमारा है। अब त्रिपुरा में आके मालूम पड़ा कि प्रॉब्लम हम लोगों का थिंकिंग में है, सोच में है। कुछ गलत बोल रहा हूं? ग्रेटर तिप्रा लैंड, क्या है ये ग्रेटर तिप्रा लैंड? ग्रेटर तिप्रा लैंड में आपका भविष्य सिक्योर होगा, इसके लिए मैंने फाइट किया। मैं कांग्रेस का प्रेसिडेंट था, सिटिंग प्रेसिडेंट, बड़ा पोस्ट है, इट्स नॉट अ स्मॉल पोस्ट विजय बाबू। नेशनल पार्टी का सिटिंग स्टेट प्रेसिडेंट, सिक्किम इंचार्ज, सेक्रेटरी, ऑल इंडिया कांग्रेस। एनआरसी और सीए के मुद्दे में मैंने रिजाइन करके मैंने आपके संग अपना ईमानदारी दिखाया। लेकिन मैं क्या देखता हूं, आज मुझे एमडीसी का टिकट नहीं मिला तो मैं पार्टी छोड़ दूंगा। आज मैं ईएम नहीं बना तो मैं पार्टी छोड़ दूंगा। आज मैं मंत्री नहीं बना तो मैं पार्टी छोड़ दूंगा। आज अगर हमको पार्टी में ये पोस्ट नहीं मिला तो मैं पार्टी छोड़ दूंगा। मुझसे गलती हो गया। और यही प्रॉब्लम आईपीएफटी में भी है, क्योंकि ये प्रॉब्लम मोथा का नहीं है, ये प्रॉब्लम तिप्रा सा का है। दूसरा प्रॉब्लम निकला है। पहले मैं प्रॉब्लम बोलता हूं, मैं पार्टी का निंदा नहीं करता। आई लव माई पीपल, आई लव माई कम्युनिटी, आई लव माई तिप्रा मोथा। पहले 2021 में कौन निकला? एमडीसीज, ईएम्स। 2 साल बाद असेंबली इलेक्शन हुआ, एमएलएज आया, 13 एमएलएज। अब मैं क्या देखता हूं? एमडीसी और ईएम, बुबागरा मुझे इनवाइट नहीं किया, बुबागरा वो ज़्यादा वो कर रहा है, बुबागरा ये कर रहा है। प्रॉब्लम क्या है जानता है? आपका घर में बच्चा है, किसी के पास 2 बच्चा होगा। पहला बच्चा पैदा होता है, 5-6 साल के बाद दूसरा बच्चा पैदा होता है। जब दूसरा बच्चा पैदा होता है तो माँ बाप दूसरा बच्चा को भी देखता है। पहला बच्चा को लगता है अरे पहले तो हमको सब अटेंशन दे रहा था, अब किसी और को अटेंशन मिल रहा है। पहले एमडीसीज ईएम को फीता काटने के लिए बुलाया जाता था, अब एमएलए को भी बुलाया जा रहा है। हम तो निग्लेक्ट हो गया। उनको ये बात नहीं समझ में आता है कि माँ बाप के लिए पहला बच्चा भी एक ही है, दूसरा बच्चा भी एक ही है। मुझे बोला जाता है आप बताइए बुबागरा आप किसको ज्यादा प्यार करता है? वो खराब है, वो खराब है। अपने बारे अच्छा बोलो, दूसरे के बारे खराब मत बोलो। विजय बाबू, हेट्रेड, एंगर, ये जो गुस्सा, नफरत, क्रोध, कुछ मिलेगा? क्रोध दिखाना है, फ्रस्ट्रेशन दिखाना है, तो तिप्रासा को क्यों टारगेट करता है? जाके उनको टारगेट करो जिसने आपको नीचे रखा। थानसा उसको बोलता है। उस दिन शुक्ला ने जो भी बोला, मैं आपको विनती करता हूं, आप मार के किसी को अपने पास नहीं ला सकते, प्यार से ला सकते हो। आईपीएफटी को भी
तिपरा मोथा से प्यार समझना पड़ेगा, लेकिन पहले हमको एक दूसरे को प्यार करना पड़ेगा, तभी तो कोई आएगा। बहुत लोग IPFT से आया है, धनंजय आया है, मेवार आया है, गीता आया है, प्रकाश आया है, बहुत लोग आए हैं, ऋषिकेतु आया है। आप पहले सोचिए, हमने उनको प्यार दिया, हमने उनको इज्जत दिया? फायदी फायदी फायदी, बुबागरा बोला रहा फायदी, जब आता है तो हम लोग प्यार देता है। आई एम वेरी सॉरी टू से, हम एक दूसरे को प्यार नहीं कर सकते तो बाहर को क्यों प्यार करेंगे? टिपरा मोथा, अनिमेश यू स्पोक, गौरी बाबू कल बहुत अच्छा बात किया, रंजीत आपने बहुत अच्छे तरीके से अपना पॉइंट रखा। आई रिस्पेक्ट फ्रीडम ऑफ स्पीच, होना चाहिए कि नहीं? फ्रीडम ऑफ लव भी होना चाहिए। तो थोड़ा आपने जो बोला, इमोशन में बोला, इसके बाद गला भी मिल लो। एक दूसरे को गोली मारने से कुछ नहीं होता। देखो ये है ना, मोदी जी बोलते रहता वासुदेव कुटुंब भव, गला मिलो। आप बुबागरा को देखो, यहां में आपने फेसबुक के बारे में बात किया, अच्छा बात है। बहुत लोग, हे लेमन आप तो हमको कॉपी करता है, काला कुर्ता अपन, काला चश्मा, नो प्रॉब्लम, ठीक है, अभी भी कॉपी कर सकता है। लेकिन जो बुबागरा बात बोलता है उसको रोल मॉडल बनाओ। जो प्यार के बारे में बात करता है, जो अपना तिपरासा को दिल से प्यार करता है, उसको भी कॉपी करो। सिर्फ वो आईफोन लेके, ईयरपॉड्स लेके, काला चश्मा, स्कॉर्पियो लेके, ठीक है आपका उम्र है, लेकिन बुबागरा का जो सिद्धांत है उसको भी कॉपी करो। पार्टी इज नॉट इंपॉर्टेंट, पार्टी इज नॉट इंपॉर्टेंट। क्या मैं बोर कर रहा हूं आपको? कुछ गलत बोल रहा हूं तो आपको अगर भूख लगा तो आप चले जाइए, मैं अकेला बोलते रहूंगा। फेसबुक लाइव जा रहा है, फेसबुक भी इतना खराब नहीं है। 1980 में फेसबुक नहीं था, चौबा था। अब अगर कम्युनिकेट करना है, सिर्फ त्रिपुरा में नहीं, त्रिपुरा से बाहर भी, तो सोशल मीडिया का हमको इसका रखना पड़ेगा, समय के संग बदलना भी पड़ेगा। लेकिन अगर आपको आप लोग बोर हो रहा है, आप लोग थक गया है, भूख लगा है, तो आप लोग चले जाइए। लेकिन अगर बैठ के सुनना है तो एक बात समझिए, हमारा क्या चैलेंज है? व्हाट इज द चैलेंजेस ऑफ तिपरा मोथा? नंबर 1 चैलेंज कि हम लोग करप्शन को कैसा रोकें। आज हमारा फाइट करप्शन के अगेंस्ट भी है, और अगर करप्शन को रोकना है तो सबसे पहले ये कॉन्ट्रैक्टर राज, ये सिंडिकेट राज, ये लोग जो तिपरासा एरिया में, तिपरासा कॉन्ट्रैक्टर कच्चा जमीन बनाता है, जो लोग ऑफिसर को बिगाड़ता है, जो एमडीसी को आके पैसा देता है, वैसा लोगों को भी समझना चाहिए। हम लोग का तिपरासा लोग कि आप धंधा कर रहा है, आप कॉपी कर रहा है अगरतला का लोगों को। तिपरासा का प्रॉब्लम और बड़ा है। करप्शन को अगर रोकना है तो सिर्फ एमडीसी, ईएम, सीएम, एमएलए से नहीं रुकेगा, लोकल लीडर को भी करप्शन को रोकना पड़ेगा। आप लोग खुद कॉन्ट्रैक्टर बन गया है बहुत जगह में।
ताली कम मिलेगा हमको, सबको पैसा चाहिए, पैसा चाहिए ना, चाहिए ना पैसा। मैं लेके आऊंगा गवर्नमेंट ऑफ इंडिया से, लेकिन वो पैसा हमारा कम्युनिटी का है, वो पैसा हमारा बच्चा का है। आज हमारे सोसाइटी में करप्शन जैसा घुसा है, नॉट ओनली नेता, स्कूल में करप्शन है, ऑफिसर लेवल में करप्शन है, मंदिर में करप्शन है, चर्च में करप्शन है, करप्शन सब जगह फैल रहा है। और अगर आपको अपना कम्युनिटी से प्यार है तो सबसे पहले आपको लालच को छोड़ना पड़ेगा, लालच ही आपको दबाएगा। करप्शन स्टेट में भी है। लीडर ऑफ द ऑपोजिशन अनिमेश ने बोला, मुझे लीडर मत बोलिए, ऑपोजिशन लीडर कैन आई कॉल यू, ऑपोजिशन एमएलए। एडीसी में सिर्फ 2% बजट आया, 2%, 2.7%। 35%, 15 लाख लोग तिपरासा जो एडीसी में रहते हैं उनको सिर्फ 2% पैसा मिलेगा, और 65% जो तिपरासा नहीं है, जो एडीसी से बाहर है, कुछ कुछ तिपरासा भी है, उनको 98% मिलेगा। ये सबका साथ सबका विकास है, ये डेवलपमेंट है, ये डेवलपमेंट है कि नहीं? ये डिस्क्रिमिनेशन है। ये डिस्क्रिमिनेशन सिर्फ तिपरा मोथा के संग नहीं है, ये डिस्क्रिमिनेशन हर वो बुकुंग बारा, हर वो तिपरासा जिसने बीजेपी को भी वोट किया, जिसने सीपीएम को वोट किया, जिसने वोट नहीं किया, उनके अगेंस्ट भी डिस्क्रिमिनेशन है। क्योंकि ये 2% नहीं देखता है कौन है तिपरा मोथा, कौन है सीपीएम, कौन है कांग्रेस, कौन है बीजेपी। वो लोग देखता है कि तिपरासा एडीसी एरिया में सिर्फ 2.7% रुपया दिया गया। क्यों? इलेक्शन के पहले तो घोषणा पत्र में सब चीज बोला गया। आज आई एम प्राउड ऑफ माई एमएलएस, मुझे गर्व है अपने एमएलए से कि उन्होंने असेंबली में हलचल किया है। दिल्ली से फोन आया, अरे आपने तो त्रिपुरा में वो कर दिया जो यूपी में समाजवादी पार्टी नहीं कर सकता है, वो कर दिया जो मध्य प्रदेश में कांग्रेस नहीं कर सकता है, वो कर दिया जो महाराष्ट्र में शिवसेना नहीं कर सकता है, त्रिपुरा में हमारा 13 एमएलए ने उनको दिखाया कि तिपरासा का ढांचा रहेगा तो हम लोग क्या जवाब दे सकते हैं। ये पहले बार है कि 13 एमएलए मिला, पहले भी तो 20 एमएलए था, 19 सीपीएम का, एक विजय रंखोल। जब महाराजा वीर विक्रम एयरपोर्ट का नाम को बदल के उस समय कुछ और नाम दिया जा रहा था, 19 का 19 एमएलए चुप बैठा। ये हम लोग का बुरा, सीनियर, उग्रपंथी, खराब आदमी। उस टाइम आई डिडंट इवन नो यू विजय बाबू, वी डिडंट नो ईच अदर। ये आदमी उठ के बोला आई ओपोज। उसको बोलता है फाइटिंग का स्पिरिट। एक दूसरा से फाइट करने से क्या मिलेगा? जो डेविड मूरा सिंह ने कल बोला, महाराज हमको मूवमेंट चाहिए, हमको भी मूवमेंट चाहिए,
लेकिन मूवमेंट से पहले थानसा चाहिए। ये प्लेनरी सेशन क्यों किया? दिल का बात रखने के लिए। डिस्ट्रिक्ट लेवल में प्लेनरी सेशन अगले 1 महीने के अंदर सब जगह में करना क्यों है? थानसा के लिए। बंदूक में गोली नहीं है अभी। प्लेनरी सेशन हर जोन में करो, बुबागरा आएगा, बंदूक को भारी करो, तब मूवमेंट शुरू होगा। ये मीडिया, आज रंजीत ने फायरी स्पीच दिया तो सब बोलेगा रंजीत ने पार्टी का खिलाफ बोला। रंजीत ने तो मेरे खिलाफ एक शब्द नहीं बोला। कुछ बोला रंजीत आपने बुबागरा के खिलाफ? आप प्यार करता है कि नहीं हमको? डू यू लव मी और नॉट? खड़ा होके बोलो ना। अरे अनंत बाबू, अनंत बाबू, आप तो मेरे लिए मोमो लाता है। आप मुझे प्यार करता है कि नहीं? अगर आप, गणेश कहाँ है? मायूं, आप प्यार करता है कि नहीं? गला मिलो, प्यार से बात करो। और आपको एक बात मैं बोल रहा हूं प्यार से, 5 लाख रुपया मैं दूंगा, खुमुलुंग में नया जगह में जमीन खरीद के पार्टी ऑफिस को शुरू करो। 5 लाख में आज कमिटमेंट दे रहा हूं। हाँ कि नहीं? किसी का डोनेशन नहीं चाहिए। गणेश और आप लोग भी कंट्रीब्यूट करो, 5 लाख मेरे तरफ से आज ही ले जाओ, जमीन खरीद के पार्टी ऑफिस बनाओ, हम लोग बनाएगा। और जोनल लेवल को बुबागरा आज बोल रहा है, क्लियरली बोल रहा है, 7 जोन और है, खुमुलुंग को छोड़ के 7 जोन और है। हर जोनल लेवल में बुबागरा 5 लाख रुपया आपको देगा। आप लोग पार्टी ऑफिस जमीन खरीद के तिप्रा मोथा के नाम में, तिप्रा मोथा के नाम में जमीन खरीद के पार्टी ऑफिस बनाओ। ये पार्टी किसी का भीख से नहीं चाहिए हमको, राजा का पार्टी है, जमीन में लेकर खरीद के हम लोग बनाएंगे। सबसे बड़ा गलती आंचलिक पार्टी का यह था कि हमने हमेशा डोनेशन में काम किया। सबसे बड़ा गलती आंचलिक पार्टी का क्या था? एनसी दे बर्मा 8 एमएलए लेके भी मेवाड़ युवदय पार्टी ऑफिस नहीं बना सका। आज इस मंच से बुबागरा आपको बोल रहा है, 8 जोनल में 8 ऑफिस होगा, 5 लाख रुपया, 40 लाख रुपया बुबागरा पार्टी को डोनेट कर रहा है। ठीक बोला ना एंथनी? वहां में नंदू है, वहां में अबू खैर है। ये पार्टी को मैं, रंजीत बाबू आप वहां में हैं, ये पार्टी को मैं सबसे पहचानता हूं। रंजीत बाबू, यहां में बुरी बदल है। थानसा को तोड़ने का कोशिश किया जा रहा है, आप लोग मानता है कि नहीं? कभी रेगा के नाम में, कभी नौकरी के नाम में। ये कॉन्स्टिट्यूशन थोड़ी देर के बाद दे दो, कॉन्स्टिट्यूशन थोड़ी देर बाद दे दो, सब लोग बैठ जाओ। कॉन्स्टिट्यूशन बाद में दे दो, कॉन्स्टिट्यूशन बाद में दे दो, सबको मिलेगा। थानसा को तोड़ने का प्रयत्न हो रहा है, हां कि नहीं? यस नहीं, पीछे वाला बोलो यस, आगे तो यस बोले ही गए। कैसे? कभी भाषा में कब्रक, काउब्रू, हालाम। मैं भवरंजन, गौरी बाबू, डॉली, नंदिता, यहां में जो भी हमारा ब्रू है,
मैं आपको एक प्रपोजल देना चाहता हूं। एक संग बैठ के बात करो। हम लोगों का भाषा है तिप्रासा, काउ तिप्रासा, कॉक तिप्रासा, भाषा है तिप्रासा। ब्रू लैंग्वेज कितना मीठा है, इट्स सच ए स्वीट लैंग्वेज। जमातिया लैंग्वेज हमको तो बहुत अच्छा लगता है। अरे पूर्णो, पठान, संजय, कलॉय तो अब कॉकब्रोकी बोलता है, काउब्रू बोलता है, कॉकब्रोक बोलता है। इतना अच्छा लैंग्वेज है। रूपिनी, त्रिपुरा, हमारा राजेश नहीं है, चुबलाई बुथु वीरेंद्र बाबू बोलते रहता है, हंगशो है वहां में, देवजीत है। हम लोग का भाषा ऑलमोस्ट 90% सेम है। अब नाम क्या रखना है वो हम लोग बैठ के डिसाइड कर ले। लेकिन ये बात को डिसाइड करने वाला कोई कमिटी नहीं होगा जिसका लीडर वांसा है। ये तिप्रासा का प्रॉब्लम है। तिप्रासा बैठ के बात करेगा। बाहर में जाके अपना गंदा कपड़ा को धोने से पूरा गांव भी देखता है कि घर का गंदगी बाहर गया। ठीक बोला? लेकिन हम हर भाषा को, हर डायलेक्ट को, भाषा और डायलेक्ट में फर्क है। देयर इज अ डिफरेंस बिटवीन डायलेक्ट एंड लैंग्वेज। बांग्ला में भी आमी এই জায়গাতে আসবো, এই জায়গাতে আমি আইতাম না, তুমি বসে যাও, তুমি এখানে বউ, আমি সিলেট দিয়ে আইছে তো फैन फैफोलिया फुकुरे फाथर फलाई दिसे। तो क्या आप अलग अलग भाषा करेगा? এই আমার দায়িত্ব নেই, এই তো হইবে না। अलग अलग, बांग्ला बांग्ला है, भाषा बंगाली बदल सकता है। कोमिल्ला में कोई अलग बोलता है, ब्राह्मणबाड़ी में कोई अलग बोलता है, पश्चिम बंगाल में घोटी बोलता है, सिलेट में सिलेटिया बोलता है, फुसका बोलता है। हिंदी में भी वही है। अरे हम तो बिहार से आए हैं, लल्लू बोलता है। भोजपुरी है, बिहारी, भाषा तो एक ही है। लेकिन ये डिसाइड कौन करेगा कि भाषा का क्या होना चाहिए? ये हम लोग डिसाइड करेगा। बाहर का कोई भी आदमी डिसाइड किया तो थानसा को तोड़ने का चक्कर में है। यू हैव टू बी वेरी केयरफुल। गौरी शंकर रियांग ने कल एक बात बोला, थानसा को तोड़ने का चक्कर है। मणिपुर, Oh my Tiprasa people, Manipur is an experiment. Tripura, Tiprasa identity will be a reality. अगर मणिपुर में ये एक्सपेरिमेंट सक्सेसफुल हुआ तो त्रिपुरा में भी होगा। बी केयरफुल, समझ के रखो। ये लोग अलग अलग तरीका से हम लोगों का थानसा को तोड़ने का कोशिश करेगा, अलग अलग तरीके से। थानसा को नहीं टूटने दो, थानसा को नहीं टूटने दो। थानसा टूटा तो बहुत मुश्किल होगा। हमारे चकमास को, जिनको मैं खुद अपना मानता हूं, डिमांड हुआ है रीजनल काउंसिल का। डिमांड कीजिए, अरुणाचल में भी डिमांड कीजिए। अरुणाचल में डिमांड कर पाओगे? नहीं। मैंने डिस्ट्रिक्ट काउंसिल देखा है, डिस्ट्रिक्ट काउंसिल का कोई पावर ही नहीं। जब आज डिस्ट्रिक्ट काउंसिल में, एडीसी में 15 लाख लोगों का कुछ
पैसा नहीं मिल रहा है। 1 लाख लोग रीजनल काउंसिल मांग के आपको क्या मिलेगा? आपको डिमांड करना है तो लैंग्वेज डिमांड करो, आपको डिमांड करना है तो और एमएलए सीट्स डिमांड करो। अगर डिमांड तिपरासा को करना है तो जमीन का अधिकार के बारे डिमांड करो। अगर डिमांड करना है तो स्कूल को इंग्लिश मीडियम स्कूल में रख के डिमांड करो। अगर डिमांड करना है तो डिमांड करो हॉस्पिटल, डिमांड करो अच्छा रास्ता, डिमांड करो। 2% से कुछ नहीं मिलेगा, हमको 50% डिमांड करना चाहिए। यह जगह हमारा है। अलग अलग करके डिमांड किया तो ना मैतेई को कुछ मिलेगा, ना कुकी को कुछ मिलेगा, ना जमत्या को कुछ मिलेगा, ना चकमा को कुछ मिलेगा, ना त्रिपुरा को कुछ मिलेगा, ना मुरा सिंह, तोताराम, कलॉय, रूपिनी, काइपेंग को कुछ मिलेगा। अगर डिमांड करना है पुरनो, ईएम्स, बोंगचेर भाषा, सिर्फ 40 लोग बाकी है त्रिपुरा में। कार्बोंग को भी प्रोटेक्शन के लिए हमको कुछ करना चाहिए। एक लैंग्वेज काउंसिल बनना चाहिए, लेकिन जो भी हो अंदर होना चाहिए, बाहर में नहीं। ये अगर हमने किया तो नेक्स्ट जनरेशन बच के रहेगा। बहुत लोग मेरे ऊपर विश्वास नहीं करते, लेकिन मैं आपको बोल रहा हूं कि आज आसाम में डिलिमिटेशन हुआ कि नहीं? क्यों हुआ? हेमंत बिस्व शर्मा आसाम का मुख्यमंत्री ने अपना माइंड मेकअप किया कि असमिया को आसाम का मुख्यमंत्री होना चाहिए, इसके लिए डिलिमिटेशन किया। आज अगर हम लोग का डिमांड है ग्रेटर तिपरा लैंड, क्योंकि तिपरासा को अपना अधिकार चाहिए, तो हम भी वही कर रहा है जो डिलिमिटेशन के साथ आज हेमंत बिस्व शर्मा आसाम में कर रहा है। कोई तो उसको अपोज नहीं कर रहा। क्यों? जब तिपरासा कुछ डिमांड करे तो खराब है, कोई और करे वेरी गुड आइडिया, तिपरासा करे वेरी बैड आइडिया। आप लोग सोचो क्या है ये? सब लोग बोलता है। उस दिन मुझे बहुत दुख लगा, मुझे लगा कि मैं छोड़ ही दूं पॉलिटिक्स। उस टाइम किसी ने बोला बुबागरा आप तो सिर्फ देव वर्मा को प्यार करता है। मैं महाजब वीर विक्रम का नाती। I was born a Tiprasa. I will live as a Tiprasa and I will die as a Tiprasa. भवरंजन, फिलिप, ब्रूनो यहां में नहीं है, साउबुंगा नहीं है, फिलिप आपे तो बीजेपी में चला गया, डॉली, कितना काम किया हमने ब्रू अकॉर्ड के लिए। जब हम लोग का ब्रू लोग कंचनपुर में फायरिंग रेंज के लिए हटा रहा था, मैं गया कांग्रेस के साथ। कांग्रेस पार्टी ने मेरा अपोज किया, तभी भी मैं गया, क्योंकि फायरिंग रेंज में ब्रू लोगों को हटा जा रहा था। नकुल जॉय, जब ब्रू अकॉर्ड साइन हुआ, ना मिजोरम का गवर्नमेंट, ना कांग्रेस, ना सीपीएम, ना बीजेपी, मैं बार आप भी गया था कंचनपुर, चले जाओ और राशन पावा जावे ना। हमारा ब्रू लोगों का राशन को रोक दिया, हंगर स्ट्राइक था। एक 4 महीने 5 महीने का बच्चा मर गया। मैं सब एनजीओ को लेके वी वेंट टू कंचनपुर।
उसके बाद मैं अमित शाह से मिला। सर, आप तो देश के होम मिनिस्टर हैं, हमारे ब्रू लोग त्रिपुरा के हैं, डुम्बुर हुआ तो हटाया गया, दांगा होता है तो ब्रू को हटाया जाता है, हमारे लोग हैं, आप बांग्लादेश से लोगों को त्रिपुरा में रखते हैं, हमारा ब्रू को आप, हिंदुस्तान के लोगों को आप रेफ्यूजी बोल रहे हैं, ये तो रेफ्यूजी नहीं है, प्लीज कुछ कीजिए। मेरे सामने फोन उठा के उन्होंने चीफ मिनिस्टर को फोन किया, बोला ब्रू को रखना चाहिए त्रिपुरा में। 2 महीने के अंदर 16 जनवरी 2020 ब्रू को जगह दिया गया। कितना अटैक हुआ मेरे ऊपर, नागरिक सुरक्षा मंच, मुकुटहीन राजा गला काट देगा, कितना गाली सुनना पड़ा, किसके लिए? हमारा ब्रू को आज त्रिपुरा में जो पैकेज मिला है, कितना मिला? 724 करोड़। मुझे 1 रुपया मिला, मुझे 1 रुपया मिला। मुझे नीर महल मिला, मुझे संपत्ति मिला, रंग मिला, 724 करोड़ मिला हमारा ब्रू लोगों को, 1 रुपया नहीं लिया। आज मीडिया में सुनाई पड़ता है 300 करोड़ रुपया खाया महाराजा ने। इसके लिए छोड़ना चाहता हूं राजनीति। आज अगर अंडरस्टैंडिंग करना होता तो चीफ मिनिस्टर अनिमेश बनेगा, मिनिस्टर विश्वजीत बनेगा, या अपना वृषकेतु बनेगा, या पठान बनेगा, या फिलिप बनेगा, चित्तू बाबू बनेगा। कैबिनेट मिनिस्टर बन जाएगा, एडीसी में डायरेक्ट फंडिंग आएगा, सबको पैसा मिलेगा, इंग्लिश एजुकेशन मिलेगा, ये सब आपको मिल रहा है। मुझे क्या चाहिए? मैं क्या मिनिस्टर बनना चाह रहा हूं? मैं क्या एमपी नहीं बन सकता था? मुझे क्या मिल रहा है? पैसा मिल रहा है। मुझे अग्रीमेंट में नीर महल, नुयुंगमा का म्यूजियम मिलेगा। कहाँ है मुरा? कहाँ है मुरा? कुछ मिल रहा है हमको? हमको सिर्फ गाली मिल रहा है, हमको सिर्फ थू मिल रहा है। हमारा ऊपर रोज बांग्ला न्यूज़पेपर में रोज मेरे खिलाफ गाली, पैसा खाया, चोर, बेच दिया। क्या मिल रहा है मुझे? मैंने विजय रांखोल को बोला, अनिमेश को बोला, मुरा आपको भी बोला, मुझे सिर्फ अच्छा नाम चाहिए कि वीर विक्रम का नाती ने अपना कम्युनिटी को कुछ दिया, तो मेरे मरने के बाद एक अच्छा सा मेरे नाम में, जहां भी मैं मरूंगा, एक समाधि बना देना, और आप लोग हमको इज्जत देना, रिस्पेक्ट देना, मेरे लिए वही काफी है। लेकिन मैंने एक चीज सीखा, आप लोग एक दूसरे को प्यार नहीं करते। पार्टी बनाओ, स्ट्रक्चर बनाओ, बनाऊंगा भी, लेकिन एक प्रॉब्लम होगा, महाराज को सब प्यार करता है, राधा बाला भी करता है, सिंधु कन्या भी करता है, विश्वजीत भी करता है, राजेश्वर भी करता है, पूर्णो भी करता है, रथिंद्र भी करता है, फिलिप और भवरंजन भी करता है।
सौदागर कॉलोई भी करता है, पाथानलाल भी करता है। प्रॉब्लम है आप लोग एक दूसरा को प्यार नहीं करता। ठीक कॉक्सा का कुबुई कॉक। तो मैं क्या करूं? ये क्रोध, नफरत, हेट्रेड को बदलो। मैं पूरा जिंदगी आपके साथ नहीं रहूंगा। आई एम टायर्ड, मैं थक चुका हूं। मेरा भी परिवार है, मेरा भी मां है, उम्र हो गया है, मेरा भी एक परिवार होना चाहिए। आप लोग बोलते बुबागरा आप नहीं रहेगा तो हम लोग का क्या होगा? अरे आप लोग अपने आप को उठाइए ना। मेरा काम है आपको प्लेटफॉर्म देना, मेरा काम है आपको एक चांस देना, लेकिन चांस आपको नहीं दे रहा हूं मैं। चांस अनिमेश को नहीं दे रहा हूं मैं, चांस तिपरा शाह को उठाने के लिए कर रहा हूं। और एक दूसरे से झगड़ने से कुछ नहीं मिलेगा। और अंडरस्टैंड करो, शुक्लाचरण नोआत्या ने आपको डिनाई नहीं किया है, विकास देव वर्मा ने आपको डिनाई नहीं किया है, प्रमोद रियांग ने आपको डिनाई नहीं किया है, संतना चाकमा ने आपको डिनाई नहीं किया है। आपको डिनाई किया गया है तो उनका मालिक ने आपको डिनाई किया है और इन लोगों को बोला है कि ये बात बोलो। असली दुश्मन कौन है? कौन आपको खेल रहा है? उसको आइडेंटिफाई कीजिए। हां, वी लॉस्ट कृष्णपुर, दुख लगा महेंद्र। कहां है महेंद्र? लेकिन सबसे दुख कब लगा? जब जैसा ही आपका रिजल्ट आया, किसी ने हमको फोन किया और बोला, अरे महेंद्र तो हार गया महाराज। हम बोला था ठीक कैंडिडेट नहीं है। पुरनो, जब आप हारा ना बागमा, दुख मत करो, यह आपका सबक है। आप हारा, लेकिन आपको मालूम पड़ गया कि तिपरा शाह में थान साहब परमानेंट नहीं है, हमेशा काम करना पड़ता है। एंड आई लव यू। हरेंद्र आया है कि नहीं आया? आज नहीं आया। आज सेकेंड टाइम हारा है। गौरी बाबू ने बोला, मनिंदर रियांग ने बोला, इंटेलेक्चुअल ने वोट नहीं किया। क्यों? गौरी बाबू ने बोला कि नौकरी चाहिए था, सुविधा चाहिए था, इसके लिए बहुत लोगों ने वोट नहीं किया। छामनु हंसो कहां? नो प्रॉब्लम हंसो। होली कहां? नो प्रॉब्लम। आप दोनों को एक छुरी दे देता हूं, एक दूसरे को मार दो। जो जिंदा रहेगा उसको मैं मारूंगा। आप दोनों, एक कहानी सुना है हंसो होली? दो बच्चा था, एक बच्चा था, दो औरत था। बोला ये मेरा बच्चा है, और एक औरत ने बोला ये मेरा बच्चा है। तो एक आदमी ने कहा कि जो बच्चा को तान सकता है वही मां है।
तो दोनों औरत ने मां बच्चा को ताना। जब बच्चा रोने लगा तो एक औरत ने अपना बच्चा को छोड़ दिया और दूसरा मां ने ले लिया। तो बोला नहीं, ये मां नहीं है, असली मां ये है, क्योंकि मां अपना बच्चा को रोते हुए देख नहीं सकता है। हम आप लोग दोनों को रोते हुए नहीं देख सकते, हम आप लोगों को रोते हुए नहीं देख सकते। आई वॉन्ट टू लीव, मुझे छोड़ना है। मैंने हमेशा कहा, ना एमपी, ना मुख्यमंत्री, ना पोस्ट, ना पद, मैं छोड़ना चाहता हूं। छोड़ूं? छोड़ूं? क्यों नहीं छोड़ूं? दिल्ली में गया अमित शाह से मिलने के लिए, वी ऑल वेंट, विजय बाबू, जगदीश बाबू उस दे ऑल्सो। आज जगदीश बाबू नहीं आए, उनका तबीयत खराब है, उन्होंने मैसेज भी भेजा हमको चिट्ठी में। आई विश हिम अर्ली रिकवरी। मैं दिल्ली गया, कैप्टन साहब कहाँ हैं? प्लेन में बैठा हूं, मुझे मैसेज आता है, आप तो तिपरा लैंड को बेच देगा दिल्ली में इस बार। राजा अपना जमीन को बेचता है? कितना खराब लगा होगा हमको। आज पूरा इंडिया में एक पार्टी है जो ना एनडीए के साथ है, ना यूपीए के साथ है, अकेला अपना जाति के लिए फाइट कर रहा है, न्यूट्रल बन के, वो तिपरा मोथा है। ना हम उनके साथ, ना इनके साथ, जो तिपरा लैंड के साथ हम उनके साथ। और क्या मिला? खानसा तोड़ने का चक्कर में हमारे एमडीसीज को पैसा दिया गया, एमएलएस को पैसा ऑफर किया गया, लेकिन आई नो कोई भी नहीं किया, नोबडी लेफ्ट। लेकिन जिसको जाने मन है उसको रोक तो नहीं सकता हूं ना। लेकिन अगर यही चलेगा तो आपको तिपरा लैंड नहीं मिलेगा। तिपरा लैंड चाहिए कि नहीं? गवर्नमेंट ऑफ इंडिया को प्रेशर में लाना चाहिए कि नहीं? डेविड मुरा सिंह बोला रोड ब्लॉकेट करो। ओपन माइक में बोलना चाहता तो गवर्नमेंट रेडी हो जाएगा। वो कलकत्ता कभी गया है आप? कलकत्ता में जब रोड में एक्सीडेंट होता है ना अनिमेश, तो दो लोग जब कलकत्ता में लड़ता है, हे मारे देबो, मारबो मारबो मारबो, कोई नहीं मारता। हे आमी मारबो, कोई नहीं मारता। अगर करना है ये, और आपको एडमिट करना पड़ेगा, बुबागरा का पास ये तो है, ये तो है, ये भी है, और इसका लालच नहीं है। अगला 1 महीने के अंदर पार्टी को स्ट्रांग करो। पिरामिड सिस्टम नीचे से ऊपर लाएगा, पूरा स्ट्रक्चर दिया हुआ है यहां में। एक भी ऑब्जर्वर को मैं नहीं भेजूंगा। ये ऑब्जर्वर का सिस्टम सबसे थर्ड क्लास है, क्योंकि ऑब्जर्वर ही ग्रुपिज्म करता है। आप लोग अपने एरिया में खुद पार्टी बनाइए। ठीक बोल रहा? नो ऑब्जर्वर। आप लोग लोकल लेवल में अपना ब्लॉक कमेटी बनाइए। वहां में रंजीत आप हो, सोहेल हो, नो प्रॉब्लम, लेकिन बाहर से कोई नहीं जाना चाहिए। मैं वो अलाउ भी नहीं करूंगा। ये अंदर का बात है, अंदर में रहेगा। ये रिपोर्ट जो पार्टी का स्ट्रक्चर बनेगा, आप लोगों को अपना ब्लॉक कमेटी सब जोनल वाइज हब को 15 अगस्त तक देना पड़ेगा। कहीं में डिस्प्यूट है
नो प्रॉब्लम, डिस्प्यूट को मैं ठीक करूंगा और मेरा वर्ड फाइनल वर्ड होगा और किसी का वर्ड फाइनल नहीं होगा। उसके बाद हर सब जोनल से एक सेंट्रल कमिटी मेंबर आएगा। जो एमएलएस एमडीसीज है वो पहले से सेंट्रल कमिटी मेंबर है क्योंकि वो लोग का इलेक्टेड है। उसके बाद भी 20 नॉमिनेटेड मेंबर्स प्रेसिडेंट ला सकता है। विजय रांगकोल इज द प्रेसिडेंट, वो लेके आएगा। और उसके बाद कौन प्रेसिडेंट, कौन वाइस प्रेसिडेंट, कौन जनरल सेक्रेटरी, कौन ट्रेजरर, कौन सेक्रेटरी, कौन इंचार्ज सेंट्रल कमिटी में बनेगा। और वो पहले ब्लॉक लेवल, पहले प्राइमरी लेवल, ब्लॉक लेवल, उसके बाद डिस्ट्रिक्ट लेवल, उसके बाद सेंट्रल लेवल। लेकिन ये सब चीज सितंबर तक खत्म होना चाहिए। हर सेंट्रल कमिटी मेंबर्स, हर डिस्ट्रिक्ट कमिटी मेंबर्स, हर ब्लॉक कमिटी मेंबर्स को आईडी कार्ड दिया जाएगा। पार्टी का मेंबरशिप ड्राइव को अगर करना है तो आप लोग कीजिए, वो भी जब आपका जोनल होगा। आज अगर ग्रेटर तिप्रा लैंड हमको करना है तो वी कैन नॉट कॉम्प्रोमाइज विथ द बीजेपी गवर्नमेंट इन त्रिपुरा। कॉम्प्रोमाइज करना चाहिए। कोई बोलता है कि रेगा मिलेगा, जाओ रेगा करो। मैं देख रहा हूं ज्वाइनिंग हो रहा है, लेकिन मेरे एमडीसीज, एमएलए से तो कोई नहीं जाएगा। एमडीसीज, मैं आपको एक बात बोल रहा हूं, अगर जाना है तो अभी चला जाओ। और पूर्णो, भवरंजन, डॉली, अगर टाइम आए ना कि जैसे अरविंद केजरीवाल ने जाके दिल्ली गवर्नर को अपना इस्तीफा दिया और फिर से डायरेक्ट इलेक्शन कराया, अगर हिम्मत हम लोग के पास है, अगर टाइम आएगा तो आप लोग सब 16 का 16 होंगशो चलो मेरे साथ गवर्नर हाउस में, रेजिग्नेशन फेंको और बोलो इलेक्शन करो। वीसी इलेक्शन भी बोला साउथ में नहीं जीतेगा। देवजीत बोल रहा था, मुरा बोल रहा था, हरेंद्र भी बोल रहा था, बहुत लोग बोला कि कमजोर है। साउथ में भी अनकॉन्टेस्ट करके इतना स्ट्रांग बना पार्टी को कि ये लोग आए घर के अंदर तो समझिए कि तिप्रा मोथा के घर के अंदर आया। ये फाइट सिर्फ ये दूसरा इलेक्शन जैसा नहीं है। फाइट करने के लिए हिम्मत होना पड़ता है, फाइट करने के लिए जिगर होना पड़ता है। मैं नहीं डरता हूं। रंजीत, आपने बोला किसी से डरता नहीं, क्रिया। मैं भी नहीं डरता हूं। मैं सिर्फ अपना मां का और ऊपर लॉर्ड भगवान ईश्वर के से मैं बात सुनता हूं और किसी का बात नहीं सुनता। मेरा दिल बोलता है कि तिपरासा को जस्टिस मिलना चाहिए। टाइम हैज कम, टाइम इज कम। और यहां में जो माइनॉरिटीज है, मत भूलो, मैंने उस दिन सुना रामपद्दो का स्टेटमेंट, जो भी क्रिश्चियन है उनको एसटी स्टेटस नहीं मिलना चाहिए। बहुत बड़ा हिंदू है ना रामपद्दो। त्रिपुरा में सबसे बड़ा हिंदू मैं हूं।
सबसे बड़ा हिंदू मैं हूं। मां मंगल चंडी, बाबा गरिया, हजागिरी, केर पूजा, त्रिपुरा सुंदरी, सब का पूजा मैं करता हूं। मैं धर्म के नाम में तिप्रासा को डिवाइड मत करो, वरना भगवान बन के त्रिशूल से तुमको ही मार दूंगा। जाति के नाम में, भाषा के नाम में, स्क्रिप्ट के नाम में, धर्म के नाम में तिप्रासा को अगर डिवाइड किया तो शिव का तांडव भी करके मैं भस्म कर दूंगा। We are Tiprasa. We are not scared of anyone. We love everyone. मस्जिद हो, मैं दुआ करता हूं। मंदिर में पूजा करता हूं। बुद्ध मंदिर में विपासना करता हूं। चर्च में प्रे करता हूं। लेकिन कभी भी किसी के खिलाफ नहीं, किसी के नुकसान के लिए नहीं, अपने भले के लिए, जाति के भले के लिए, कम्युनिटी के लिए भले के लिए। I urge all of you, पार्टी में नया कॉन्स्टिट्यूशन बना है। नया कॉन्स्टिट्यूशन में चेयरमैन नहीं है। अब से चेयरमैन का पोस्ट नहीं है। मैं आप सबको हाथ जोड़ के विनती करता हूं, विजय रांखौल मेरा प्रेसिडेंट है, उनके नेतृत्व में काम कीजिए। मुझे थोड़ा सा रिलीफ दीजिए। कमिटी बनाइए, कोई वाइस प्रेसिडेंट बनेगा, कोई जनरल सेक्रेटरी बनेगा, कोई ट्रेजरर बनेगा, कोई इंचार्ज बनेगा। बुबागरा का काम दिल्ली में आपके लिए फाइट करने के लिए है, अमित शाह से बात करने के लिए है, हेमंत बिश्व शर्मा से बात करने के लिए है, नरेंद्र मोदी से बात करने के लिए है, राहुल गांधी से बात करने के लिए है। मेरा काम गंगानगर में क्या हुआ, ओमपी में क्या हुआ, उसके लिए नहीं है। ये आपका प्रॉब्लम है, आप लोग इसको सॉल्व कीजिए, मुझे उससे मुक्ति दीजिए। मैं पार्टी में हूं, लेकिन मेरा काम नहीं है, आती आई टेल यू, मेरा काम नहीं है कि मैं अमित शाह के संग मीटिंग में बैठा हूं और मुझे फोन आता है, आमार ब्लॉक प्रेसिडेंट ना दिले आमी पार्टी छेड़े देबो। मुक्ति करो, हमको मुक्ति करो। मैं तिप्रासा के लिए फाइट कर रहा हूं, तिप्रा मोथा के लिए फाइट नहीं कर रहा हूं। यू ऑल, कल जो मुरा ने बोला, पैदा तो तिप्रासा बन के हुआ ना, बाद में सीपीएम, कांग्रेस, मोथा, बीजेपी हुआ। मैं आपको बोलना चाहता हूं, मुझे तिप्रासा के लिए काम करना है। मुझे कुछ नहीं मिल रहा, ना 1 रुपया मिल रहा है, ना 1 पोस्ट मिल रहा है, कुछ नहीं मिल रहा, ना संपत्ति मिल रहा है। मैं सिर्फ महाराजा वीर विक्रम, मेरे पिताजी किरीट विक्रम, मेरा मां महारानी बिबू देवी, उनको बोलना चाहता हूं कि मैंने आपका नाम, अपना परिवार का नाम को ऊपर रखा क्योंकि कम्युनिटी के लिए कुछ किया। अगर मैंने आपसे टाइम लिया तो मैं आपको एक लास्ट में चीज बोलना चाहता हूं विमेन को। ओ मेरा बुरी बदल, आपसे एक चीज सीखा। इलेक्शन के टाइम
एक भी बुरी लीडर हमको छोड़ के नहीं गया। ये लोग बहुत कम लोग, नॉट अ सिंगल वुमन लेफ्ट मी। आप मेरा माँ है। किसी ने बोला था उस दिन कि जिष्णु करता बोला कि ये तो रोता है, अपना कम्युनिटी के लिए रोता हूं। अभी भी आपसे मिलता हूं, आपको हिंदुस्तान में एक भी राजा नहीं मिलेगा जो गरीब परिवार के संग ऐसा गला मिल के मिलता है। सब लोग भेदभाव, मैं दिल से मिलता हूं, सिर्फ इलेक्शन के टाइम नहीं, हमेशा। वो उनका थिंकिंग अलग है, लेकिन जिष्णुकर्ता को भी मैं बोलना चाहता हूं, काका आई लव यू, पॉलिटिक्स को छोड़िए, आई लव यू। और टाइम मिलने में आपको भी मालूम पड़ेगा कि मैं सच में आपको आदर भी करता हूं और प्यार भी करता हूं। आपका बेटा प्रतीक को भी प्यार करता हूं, मेरा अंदर कोई नफरत नहीं है। सिर्फ टाइम का बात है, राजनीति में थोड़ा सा पोजीशन स्ट्रांग करना पड़ता है, लेकिन पर्सनली मैं बहुत प्यार करता हूं। आज यहां में बोला, फोन में भी फोन करके बोलूंगा, प्यार करता हूं। विमेन को 2 एमएलए बनाया, डॉली ने बोला सिंगल एमडीसी। एक टाइम आएगा जब 50% एमएलएज विमेन भी होगा, 50% एमडीसीज विमेन भी होगा। लेकिन रियल टाइम कब आएगा जानता है? जब इस देश का मुख्यमंत्री, इस राज्य का मुख्यमंत्री एक बुरुई होगा, वो भी बुकुंगवारा बुरुई होगा, तब मजा आएगा। यूथ को, रोनेल थैंक यू, बहुत गाली सुनता है आप मुझसे, डांटता हूं, प्यारा है, लेकिन आपने अपना समय मुझे दिया, आई अप्रिशिएट दैट। यूथ को, टीआईएसएफ को, वाईटीएफ को मैं बोलना चाहता हूं, यहां में सब है, सामने बैठे, you're वॉरियर्स, you're फाइटर्स। सेल्फी भी लिया, नो प्रॉब्लम। फाइटर्स, दिल से प्यार किया। आप लोग अभी भी, आपका अंदर करप्शन नहीं है, आपके अंदर अभी भी एक आइडियोलॉजी है। रंजीत, आपने पूछा आपका आइडियोलॉजी, आइडियोलॉजी थानसा है। मूवमेंट का आइडियोलॉजी थानसा ही होता है। जब हिंदुस्तान का भी फ्रीडम मूवमेंट हुआ था तो बीजेपी का, आरएसएस के लोग, कांग्रेस के लोग, मुस्लिम लीग के लोग, गुंडा, डकैत, ब्राह्मण, दलित, राजपूत, सब एक होकर अंग्रेजी का खिलाफ लड़ा आज़ादी के लिए। आज़ादी का मूवमेंट में आइडियोलॉजी नहीं होता है, थानसा होता है, एकता होता है। आप लोग थानसा रखो, आपको चांस मिलेगा। उस दिन मैंने टीएसएफ का पोस्ट पढ़ा, इट फेल्ट वेरी बैड, मुझे बहुत दुख लगा। विश्वजीत, आप तो टीएसएफ से हैं, मानव भी था, शायद सुनील नहीं है यहाँ में आज, उपेंद्र है, जॉन को मैं जानता हूँ, विशु को मैं जानता हूँ। फेसबुक में लिखा, बुबागरा इज दिस योर थानसा? ये मेरा थानसा नहीं है, आपका थानसा है। प्लीज अंडरस्टैंड, मैंने बहुत कोशिश की आपको एक करने के लिए, अभी भी एक हो जाओ, थानसा होगा। डोंट ट्राई टू प्ले पॉलिटिक्स विद बुबागरा, कम टुगेदर, वी विल ऑल बी वन, वन स्टूडेंट विंग, वी विल वॉक एंड वी विल टॉक फॉर आवर पीपल। टीसीएफ को बोलना चाहता हूं, रंजन बाबू की जय हो। अबू खैर भी था, तापस बाबू। ये राज परिवार ने कभी भी भेदभाव नहीं किया, और जब तक मैं हूं कोई आपको डिस्क्रिमिनेट नहीं करेगा। मैं चाहता हूं कि त्रिपुरा में मणिपुरी को भी अधिकार मिले। मैं चाहता हूं कि एडीसी में जो बंगालीज हैं उनको भी अधिकार मिले। और मैं अपने मुसलमान भाई को बोलना चाहता हूं सीपीएम को वोट, कि एडीसी में जो बंगालीज हैं उनको भी अधिकार मिले। और मैं अपने मुसलमान भाई को बोलना चाहता हूं
आपने सीपीएम को वोट किया, जब मस्जिद जला आपने कांग्रेस को वोट किया, सीए के टाइम मैं आपके साथ खड़ा था, वोट किया, पानी सागर के समय जब मस्जिद जला गया मैं आपके साथ खड़ा था, बागमा में कोई चांस नहीं था, तभी भी आपने सीपीएम को वोट किया, आपने कांग्रेस को वोट किया जहां में उनका कोई चांस नहीं था, बागमा में कोई इलेक्शन के बाद बीजेपी के वर्कर्स ने आपको मारा है, लेकिन तभी भी आपने वोट किया। सीपीएम का कोई लीडर आया, इलेक्शन के बाद बीजेपी के वर्कर्स ने आपको मारा है, कोई नहीं। मिसअंडरस्टैंडिंग, सीपीएम का कोई लीडर आया, मिसअंडरस्टैंडिंग से आपने, कांग्रेस का कोई लीडर आया, मोथा का भी कोई नहीं किया और अपना भी नुकसान किया। तभी इस बार आप सबको प्यार करता हूं, मिसअंडरस्टैंडिंग से आपने रिलीजन के लिए नहीं, टिप्रा मोथा का भी नुकसान, एक रिलीजन के लिए नहीं बना है, एक भाषा के लिए नहीं बना है, सबके लिए बना है। ये हिंदुस्तान हम सब के लिए बना किया और अपना भी नुकसान किया, तभी भी मैं आप सबको प्यार करता हूँ, आदर करता हूँ, दुआ करता हूँ। अलग से ब्लॉक बनेगा क्योंकि ये हिंदुस्तान आपको भी मैं एक रिलीजन के लिए नहीं बना है, मैं चाहता हूँ कि एक भाषा के लिए नहीं बना है, ये हिंदुस्तान हम सब के लिए बना है। ये मेरा मैसेज टीसीएफ के लिए है, आप आगे बढ़ो, आपके लिए भी अलग से ब्लॉक बनेगा और आपको भी मैं सशक्त करूंगा। मैं चाहता हूं कि टीसीएफ से भी हमको नेक्स्ट टाइम 2 सीट मिले। थोड़ा सा मैं थक गया एंड फाइनली मैं बीमार, टू ऑल माय टिप्रासिस, माँ से मिलना चाहता, परिवार मुझे बसाना चाहता, थोड़ा सा मुक्ति दो, मैं कहीं नहीं जाऊंगा, आपके संग मैं थक गया, मैं बीमार हूँ, मुझे भी थोड़ा रिलीफ, लेकिन माँ से मिलना चाहता, मुझे भी थोड़ा रिलीफ दीजिए, परिवार बसाना चाहता, खुद का पैसा लेकर, ये भी जो आज प्रोग्राम हुआ है सब मैंने किया, जो हर जोनल लेवल में ऑफिस बनेगा वो मैं करूं। मैं आपसे अनुरोध करना चाहता हूं, अगर आप चाहते हैं कि आप सच में इफ यू लव योर बुबागरा, थोड़ा मुझे भी रिलीफ दीजिए। अगर मैं ठीक रहूंगा तो आपके लिए काम कर सकता हूं। और हां मुरा, अगर मैं ठीक रहा तो आपके साथ रोड ब्लॉकेट में खुद भी बैठ सकता हूं। आई विल नॉट सेल आउट। जिसको भी डाउट है कि मैं बिक जाऊंगा, असल में मुझे डाउट है कि वो पहले ना बिक जाए। आई लव ऑल ऑफ यू ऑल। आप लोग इतने दूर से आए, पार्टी का कॉन्स्टिट्यूशन काइंडली डिस्ट्रीब्यूटेड, और आई वुड लाइक टू ऑल्सो अपोलोजाइज राजेश्वर इफ आई हर्ट योर फीलिंग्स। श्रीदाम बाबू जो नहीं है, इफ आई हर्ट हिज फीलिंग्स, मैंने फ़ोन किया था, नहीं बिजी थे वो, लेकिन मैं आप सबको बोलना चाहता हूं, आपको बोलना पड़ेगा। हमेशा मैं बोलता हूं आई लव यू, आप लोग ने आज तक मुझे नहीं बोला कि यू लव मी। अभी तक सुनाई नहीं पड़ा। एंड बुबागरा loves greater Tipra land। सब लोग प्लेनरी सेशन खत्म होने से पहले एक आवाज में ग्रेटर तिप्रा लैंड, आयुक लोकथोंग, ग्रेटर तिप्रा लैंड, ग्रेटर तिप्रा लैंड, Thansa! 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 Belai belai no hambai, khulungkha, God bless you, God bless Tiprasa, God bless Tipra Motha, God bless IPFT, God bless every Tiprasa. I love you. Hambai. Sini program payako, tong bagiradi. Tong bagiradi sini program payako. Bubagra kok sabe pana sini program payako. Isa batagari. Thank you so much, Bubagra. Thank you so very, very, very much for your wonderful and encouraging speech, Bubagra.
sini program payakho ang koinai joton achugradi sini program payakho phaidi hangke sini program payani sesikang sini national anthem rok tongkho tongradi bobagra bo thayako joton achuk bagradi ang koinai tabuk sini boram ganang honorable MDC Sir Ganesh no word of thanks rani bagai hello sajrano koinai nini যতনন হামবাই বিশেষ খালাই 15-16 ni plenary session o session ni puila chini Maharaj tai chini party ni president borokna hambairwa especially ang hambairwa chini salloini je plenary session nangmani chini Maharaj Pradot Kishore bini jotto kishore o pendal tangmani jotto oros samani nangmani jotto arrange khaimani abo bini netrite bini saisongni bebak ya farmani bai seng ose kotor program khaiman bagai chini Maharajana puilan seng pal khe ya phar khoroi lan saklaina taibang koinai salloini je program যত কষ্ট খাই থুই যে তিনি প্রোগ্রাম ন ডিসিপ্লিন ভাবে নাইঠক খাই তিসামানে বাগৈ নরক নব আং পইলানো ও কমিটিনি তরফ হইতে নরনা হামবাইরো তাইবা আং হামবাইরে নাই যে আছে কষ্টনি মিসিং তৈফনো সিনারা যারা ভলান্টিয়ার্স দংনাই কষ্ট খাইনাই গোবাং মা সামুং ইয়াক সুবাবই তিনি ন প্রোগ্রাম ন সাকসেস খাইনাই বা সামুং তাঙ্গই সুবাবই নরকনি যে কন্ট্রিবিউশন অবানে বাগেনে Tipra Motha nangay ba tinini o chalini program ngay narak nang puilane hambairu taibang hambai aparnai je sengnara kosto khlai sarawai saranan bagai je committee chongjak o committee rok watoi pantini bisingtei phano balai ki bora kosto khlaiman bisingtei je tinini program na time mote sungna sanani arrange khlai remani bagai borok no bang hambairu বনে বাগাং তাইব হামবাইরে নাই যে আসল ডিসিপ্লিন ভাবে সিনারা যত লিডার ফাইনাই রক এমএলএ এমডিসি তাই যত টিপ্রা মথা ওয়াইটিএফ টিডব্লিউএফ টিএসএফ যত ন যে কষ্ট খালি যত লিডার রক নাই ঠকে যে প্রোগ্রাম না সাজক তংমানি বাগৈ ও প্রোগ্রাম না শোভামানি বাগৈ নরক না হামবাইরু তাই তিনি গবাং মাছিনি লামা কিনার কিনার গবাং মা টিপ্রা মথানে ফ্লেগ নাই ঠকে কাयै সুবই নরক সামুং যেতিনি তিনে जों দাগিখিনে কখনাওই দাগিখিনে সামুং খলাই চিনি ভলান্টিয়ারক ওসকে মানে অ্যাক্টিভ ওসকে সামুং ক্রাক খাইমান বাগৈ বর্ণবাং হামবাইরই তিনি বাকি কক সেওই তিনি আর সামুং দङ লাস সামুং তাই অ সামুং যতন মাইকল নিসাই থানান বাগৈ কবগৈ তিনি নি পান্দানা অরণ পাইরেকা যতনন হামবাই যতনন খুলুমবাকা হামবাই sini panda paya